Ile suafa manu malo le tato li faolo Yesu Keriso te toi whaatalo whaatoa ile pa ia maulunga le tato wa tenu umale au whaafonga ne fui tai au fau e misele ne fui as fau ia ufua ile tuolo tu soi fuma sa mata wala. Good morning talo falava o le si fonga nei o le lau mui Wellingtone le fau toi amataliana na tau tuo ne yaso. Ara maia tato sauni ngalo tu le nei tai au le ate ite ia le sunga ile whaafengainga Reverend Yoapo Foni Maitu Asiata le Kalesia Philophilus Church of Christ East Stokes Valley, Wellington. Usimaya le whaafonga. I le suafa manu malo le tātou wali o Yesu Keriso, o te whaatalofa atuai, i le maualunga o lau whaasausaunga Samoa, i au pa ia o usā mau whaingatā. No atu ia whaatini o tau sala mana ia. A rea tātou tāpua i le atuai ni nei tae ao. Amu ia i lato uma o e mātatau ia Yehova, o e sa babali o na ala, aua e te ai mea ngā lue ai o lima, ia te oe le manuia, ia te oe foi le lei. E a vea lau a vā pei o le vine fua te le mai, i to tonu o lau fale, o lau whanau, e pei o le tamai o live e vanga wangai lau lao ai. Amene. Mātou wala au atu, le mana o lau anganga pa ia, a fio maia se ia e tala o mātou loto. Papa ia ma whamanuia le nei tapua inga. Ona o lo suafa manu malo ke riso wa mātou wole matitalo atuai nei. Amene. Se yo tātou tatalo. Le atua silisili e se, o le atua oi o le langi, o lo lava matai sau pa ia na e foa ina ai le nei lalo langi. O le atua o atunu uma, o le atua o lanu mangangana, o le atua oi o lo mātou olo, o lo mātou wolatanga, o le atua o le ola, o lo e soifua lava pea e o lava i le whaavavau. O ta oto le ata o le aso fou, ma ua tapa manino ma lama o le tae au fou, wa ia pua ina mai le manama fou, ma le ola fou. O pesenga langi te tali ia manuiti, ma manu felelei o le vau maoa. La tau te whaailo le taulanga sitia o le tae ao, e monia, e ifo ma ala langa me uma o le fuafuanga ia te oe. Au ala whai mai whanunga le leilo watunu i le nei tae ao. O mātou lua ia peane se o mātou patipatia lua lofa ma lua anga le lei. Sa tō whawhama mo moelo watunu au o fitia i le pongi sa. Mātou te talitonu sa tuni tau tai na pea lo mātou wola e lea li o le lalolangi. Mana au. Mātou iai i le urua iaso le neiva iaso. A whai mātou te tū mātou e tepa i le ala paa umi. O na ofo leo mātou loto. Ma o mātou whapea ifo. O se atua lava ina a tele lo walofa. Lo manuia le lau mua nei o Wellington i ona tuli manu e fia. Manuia ona tangata lau tele. Mai lava i ona maunga te tele se ia o i ona maunga iti. E ui lava i le whepesi ia i o whaamai ma ea ese. A lo mātou manu pea i lo awa ngā lofa. I lau tau singa ma lau puipuinga i lo mātou wola vai. Whaftek tele le atua. Ia tū maualunga pea lubi inga. Nei e o i le whaavavau. Whaftek tele i le whiau o le tala le lei i sa lau nga ina i le aso ananapi. I lea whata whaitaulanga ma lea whata whaitaulanga. Whafetai po i le nei atunu u mono na tofi wa mātou wola ma ai. Whafetai le nei ala leo ma le au nanga. Wa awala tuai le whiau fola o le tala le lei. Whafetai lo nganga pa ia e wha ite i mea le lei. E whaatupu ai pea lo mātou wola fia e whai mea sili. Sili pea la mātou whawhetai, ona o le taulanga tūtasi,
sa unia ua mafai ai ona toe maua le avanoa matou te saupagā atu ai le ola e fa'avavau fa'amagalo matou sesē ma o matou fa'aletonu auā e fa'atauva'a lava ma vai le tagata auā afai ua fa'atumutumu lima ona fa'atino o matou tiute totonu o āiga i totonu o galuega ae maise lautala lelei fa'amagalo lau fanau auā ua pupu atu o matou loto i le sua malie ma le matagofia o lenei lalolagi ua matou le fesili ane po o le a soufilagalo mo o matou auā ua tāleliu tāle'oa tale vai ua sopo utu le pule a le tagata i le soifua ma le ola le mea totino ke pule ai lau afioga ua nei ua lē atagia le talalelei o matou olaga i aso faiso'o ua taoama le olaga sa'oloto o le isi uso ona o le ola fa'afia pule o le tagata fa'amolemole le atua fa'amagalo o lou atunu'u o Samoa ia fua se tapu i lo latou ola ina ia atagia ai lau fe'au ma lau talalelei sausauina i matou lou lava toto pa'ia Iesu Keriso e fa'amamāina ai o matou fa'aletonu le atua alo fai silasila alofa mai ai le ifoga alou atunu'u i lenei taeao seia e fa'amanuia iā Samoa ao o e o lo'o tala fa'auto i lenei atunu'u ae maise o le lalolagi atoa fa'amanuia nei o matou tamā matutua ma tinā matutua o e ua iai i le latou i le tauafiafi o le latou ola fa'aleolaga nei o e o lo'o tapua'ia o matou faiva i āiga fa'amanuia le malosi o lou atunu'u o e ua fegasoloa'i fe'au ma galuega o tiute ma faiva i lenei taeao fa'amanuia nei o matou fanau lalovaoa o le lumana'i mo a taeao fa'amanuia lau ʻaufaigaluega o lo'o fa'afale le malu i so o se nofoaga auā le fa'afaileleina o lau upu fa'amanuia lenei atunu'u ma lona faiga mālō o latou a'ao mafola ua matou manuia ai alofagia si o matou atunu'u o Samoa ma lo latou faiga mālō auā le fa'afoeina o lona tamao'āiga o ai ua lausu i le loi matamaligi ona o le maliu ma le oti seia e fa'amāfanafana o ai o mama'i fa'amālōlō iā te i latou fetalai atuia i natula'i ia ma ave lou moega ua e mālōlō i lou fa'atuatua fa'amanuia le ali'ipule ma le matagaluega ma lenei au'aunaga ma lenei a laleo ua fai ma momoli tofā i lou atunu'u atou ma oi lenei aso ona o lou lava suafa Iesu fa'aola ua matou ole matatalo atu ai nei amene amene tatou pepese i le vi'iga ua saunia e alofa o le atua e le mafa'a matalaina o le alofa e tumau e le liliu e fa'amama
le faitauina o le afioga paia le atua maua le tatou tusi faitau mo lenei taeao mai le feagaiga tuai tusi a kenese o lona mataupu e 15 fa'afofoga uti faitauina mai le foi upu e 15 fa'agata i le foi upu e 2 kenese 15 uti faitauina mai le foi upu e 15 fa'agata i le foi upu e 2 fa'afofoga maia ia fioga paia le atua ua malama a'e le taeao ona nanati lea o agelu ia e lota o lo'o fa'apea atu ina tulaʻia ave lau avā ma ua fafine to'alua o lo'o i nei ina le'i malaia oe i le sala le a'ai ua fa'atuatu ai o ia ona fetagofi lea o ia tagata i lona 5 ma le 5 o lana avā ma 5 ona fafine to'alua ina ua alofaina o ia e Iehova ua la ta'ita'i atu fo'i iā te ia ma tu'u atu iā te ia i tua o le a'ai ua ta'ita'ina i latou i la'ua i tua ona fa'apea atu lea o ia ina sola ia e te ola ai aua e te tepa i tua aua fo'i e te tū i se mea o le fanua laumatasi a ia sola lava i le mauga ina ne'i malaia oe na tali mai leo lota ia te ila ua le ali'ie aua lava fa'auta ua alofagia lau au'auna e oe ua e fa'ateleina mai lou alofa ua e alofa mai ai iā te a'u i lou fa'aola mai iā te a'u ou te lē lava sola i le mauga ne'i maua a'u e le leaga i le ouoti ai fa'auta mai ea o le a'ai le la e lata mai ou te sola i ai o si a'ai titi lea te iou sola ane i ai e lē o si a'ai titi ea ona ola ai lea o a'u fa'apea atu lea o ia fa'auta ua outalia lou mana'o i lenā mea ou te lē fa'aumatia lenā a'ai ua e fai mai ai inā e sola atu ia i ai ia vave ua ou te lē mafaia ona fai o se mea se ia e o'o atu i ai e ai ou fa'aigoa ai o le a'ai o sola'a ua alua'e le la i luga o le lalolagi ina ua o'o lota i sola'a ona fa'atutō fa'aua ifo lea i Iehova i sotoma ma komolo o le teiō ma le afi mai a Iehova mai le lagi na ia fa'aumatia o ia lana a'ai ma le fanua laumatasi uma ma i latou uma sa mau i ia a'ai
atoa ma mea na tutupu i le ele. Salo lava i le anganga o le atua e whaamanino ma whaapupula le winga moni o ana aki o mapaia. Ma ia tu mau atu ia te ia luna lava vi inga nei e o i le whaavavau. A maua le matua tātou te whaasoa i nei tai au, mai lava le tusi sa whaitawina, o whaangaina se vaenga o le fwai upo se fulu ma le fitu. Papelo na whaitawina, ina sola ia e te ola ai, aua e te paitua, aua foi e te tū se mea i le whanua lau matasi, a ia e sola lava i le maunga ne i mālaia oi. Ina sola ia e te ola ai, aua e te paitua, aua foi e te tū se mea i le whanua lau matasi, a ia e sola lava i le maunga ne i mālaia oi. O le manatua o ao, o le tātou mata upu le nei tae ao, e whapea whaalongo mausitai e ola ai. Whaalongo mausitai e ola ai. A toi whaupu le manatu au tū, ona whapea lea, a whaalongo mausitai e ola. Ai a le whaalongo ma le usitai e oti pe malaia. O le mea lea e tupu le taimi le nei o le olanga. Ua le te whaalongo tangata i le upu a le atua. Ua le fia usitai tangata i le upu a le atua. Ua tutuli talinga o tangata i le ationga pa ia a le atua. Ua o ai te tonu a inga, ua sola le mea lea. Ua o ai le vao matua ma whanau. Ua le te whaalongo ma usitai whanau matua. Talo fai le mea ua o iai le olanga. Pai mai le au tū, whaalongo mausitai e ola ai. Whai upu o whai nei mā tātou matua, o whaatonunga a ngelu na whai ia lota na lona a inga, ina ia sao ai mai le mālaia o le ao o ia so toma makomoro. O ai tangata ia e whai e whaatonunga. O lota, ma lona toa lua, ma ona awhawhine toa lua. Pau ai o tangata na sao i le mālaia. A sila lai le tātou matua, e whare lei whaatonunga na whai le taimi e tasi. Ina sola ia e te ola ai, aua e te paitua, aua e te tū se mea i le whanua lau matasi, a ia sola i le maunga ne i mālaia oi. O le whatonunga mua lo whapea mai, ina sola ia e te ola ai. Le ale winga o le upu sola. Alu e se vave, o lona winga, whai maile a ngeru ia lota, o ese vave. O loo mana o mia e le atua le usita, o ese vave. E leo whapea maile a ngeru, whai maanie, o loo iai le amanoa, le ai, sola, o lona winga, vave o ese. Ta uloa so koma makomoro, mea leanga uma, na e whai ki tonu. Leo langa e fia iai le lalolangi. Leo langa e sua malie. Leo langa o loo pupu iai loto tangata o le lalolangi. Vai mai a ngeru ia lota. Sola ia e te ola ai. Lota, ia e sola e te ola ai. O le mea e pito sili o na whaaketai ai, na tuni mai e le atua na a ngeru e whai le whaola tanga mo le nei a inga. O lona winga, e le mawhai o na ngalo i le atua le tangata e alofa i a te ia. Pai mai nei loa e le nuu o so toma, tangata ia na atea le pale o lota, a ua i loa e lota o tangata e mai le atua. Mana na o la le nuu e fasioti tangata ia. Pai mai lota, a batu la ufana teine mo utou. Ai aua tau te whaia tangata o le atua. Whaamua lota lona lofai lona atua. O a ilana whanau e pele i a te ia e whaitau langa i le atua. O tātou maua ea lea nganga. O le whaasili ma whaamua le atua. Pai mai ua whaatau soina e a ngeru ia tangata. O na ule o lima o lota ma lona a inga tai fafo ma whai atu. Sola ia e te ola ai.
atu mai la i le olanga o lo tatou wola ai ioi e iai le olanga le ai pinagalo le atua tatou te sola ese mai ai ai sea i le ia tatou wola ioi o le a le olanga o lo tatou vai ai o le a le olanga o lo tatou to'i lalo ai fai mai le agelu sola ia e te ola ai vaenga e lua aua e te tepa i tua o le fafina lea na usita'i le ana le usita'i le amatanga na pa'u ai le lalolagi atoa e ta'i o le to'alua o lota na malaia lava ia ona o lona le usita'i ai sea leanga ua sola ai le uma le tu'inanau o le tino mai le agelu sola ia aua le toe tepa i tua o le vaega tolu aua fo'i e tutū i se mea i le fanua laumatasi fanua lea sa filifili e lota mo ia ma lana fanau fanua lea ua fai ma fanua o satani ua leai se mi'iga o le atua e faia i lea fanua toe va'ai ane i o tatou fale po fai ai le mi'iga o le atua ia fai o tatou fale ma fanua ma fale afio ai le atua aua ne'i faia ma mea tatou te iloa ai le fa'asotoma ma le fa'akomolo aua ne'i avea o tatou fale e fai ma fanua e fa'asā e le atua aia fai ma mauga e sola i ai le fanau a le atua to'aga e fai pono tatalo o lotu siva fa'aleagaga i totonu o tatou fale ia fai ma fanua ma mauga e fiafia i ai le atua na finau fo'i lota e sola i le tasi fasifanua laumatasi e igoa sora'a e ui ina fai mai le agelu e aua ae sa i'u lava ina usita'i i ai le agelu o le a le mea na tupu na i'u lava ina toe alu ese ma alu i le mauma fai mai le tatou matua fa'alogo ma usita'i e ola ai vaega mulimuli aia sola lava i le mauga ne'i malaia oe talitonuga o tagata o le feagaiga tuai o le mauga e afio ai le atua ioe a osi fo'i feagaiga a le atua ma lona nu'u o luga o mauga a o'o fo'i ina faitaulaga tagata isaraeli e o i luga o mauga lea fo'i sa osi ai le taulaga a apera'amo iā isa'aku lea fo'i na alu mose au mai ai tulafono ai ai iesu e alu i luga o mauga e tatalo ai ai sea o le afio'aga o le atua pai mai le agelu a ia e sola lava i le mauga le'i malaia oe tuai lava ona saosora'a o le le'i alu ese o lota fato'a maua lana makusaga ina ua ulu fale i le mauga ioe e manaomia e le atua o lo tatou a'aga'i atu ma tatou sola i le mauga o le atua e manaomia e le atua o lo tatou sola i le fale o le atua e tapua'i ai tatou te malaia i le lalolagi a ua a'oa'o mai le atua tatou sola i lona mauga o le a lo tatou fa'aletonu tatou sosola i le mauga o le atua tatou te manuia ai va'ai po sa'o o le mea na tatou te sola i ai ai se tatou te sola i le mauga o le atua tatou faitaulaga ai i le atua tatou mafuta ai i le atua tatou galulue ai mo le atua ina sola ia e te ola ai aua e te toe tepa itua aua e te tū i te mea i le fanua laumatasi a ia e sola lava i le mauga le'i malaia oe le mauga lava lea na o si taulaga ai le atua mo le tagata e ala i lona alopele o iesu keriso na tumatilatila ai le sa taulo o lo tatou ali'i na toe ola ai le pagotā na ia toe lagona sola ese e le'i toe tepa itua ae na sa'ili avanoa i le mauga o le atua fa'apea ane iesu ia e afio i lou mālō ia e manatua mai a'a le mauga lea na toe mau ai le avanoa o le pagotā pai mai iesu o le aso tate iai fa'atasi ma oe i le parataiso
le maunga e te maua i whaamanuianga. Ioi, sola nei, na ngona loa sola, o lo whaatali mai le maunga o le atua. Amene. Tātou whaiu, tu mau mai ai o mātou lunga, lo alofa tu noa le atua le tamā, le alofa sinisini ese o Yesu Keriso lo mātou ali ma lo mātou whaola. Mafutaina i mātou e loa nganga pa ia, nei e o i le whaavavau lava. Amene. Tino ile sauninga lotu te ile sunga le whawhingainga Reverend Iopo Fonomaitu Asiata o le Kalesia Philophilus Church of Christ in Stokes Valley, Wellington. Mo le toile ngā whaafteitele i lau sunga le whawhingainga mo le tāpene ino le tātou sauninga lotu mai se le upfolofolo le tai au tō matau i nai foi ia mwhai foi mata iala mwhaamanatu ia i le whengai o le atinu i ngā ruenga mwhai walo whilima o le nei aso mātou whaamani atu ngā ruenga o le awhenga iai family fo il fa tu man no falo i fa pele tapo inga le kalesia fa aftai tele lava o luas fu 1 minute te enele tu la fitu o si fonga la mo Wellington o le vinga o le tua e le leime uma ya ona tato fa so le leo tato proclame o le neta yao. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ina
Alofa Samoa o tau finga pulea i le tau tala e sero fifia po kalame ale au boys ata o le tai au. Ama te mele afa le fitu so faso i fua ata le tai au. Tata programa le ato le tai au, ma lo lava le soifua lau li lei, ma lo fo le soifua mlia le tata wa tenu, wa le fai mai fo le le tai au fo, ia vi ia le alofa o le atua, ilo na alofa ma lo na ngan lei, o mwhai on tata mafuta, ala le tautua le sifonga le lau mua, le ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamua, whape fo irunga o tata upenga te whailangi, o le app, ma le tata Facebook, ia maisi o le tata YouTube, le tai au, tai au leo le asonga fua, le amatanga fo i o ngā luenga le vai aso i New Zealand nei, maisi o atunu o lato asonga fua le nei, o le aso fitu o le masino Novema lua fe lua sifurma lua. Ngā lua maleusi atu fua le ta talofa fue ma lolo usu. Ia, talofa foi sunga tuina Paulo. Ma lolo usu. Kasi na lava la umoe el vai ngolo. Le ise lava. Le ai ma se lava. Ia oi, o le mela. Ia ma wan fia pa wan me ia. Ia ma wan fia el vai ngolo vai aso me fia. Ia le ise mela. Fito ato e fa malia le moe pe fa pe uma me tau na fai. Ia le o mal lenta au. Ia le te ona ia. Tu sa le ota fa yel to inga me vole le na mo isa mo ya so lai tu nga afekti. Afekti au ya so la. E anu lua e o le maila ile apia pa e te fa longa tu loi e vole le o na fa la au mal to anga fa paros. Leva, fa le leva. Ia fa. Solo aso yo tau liva ma fo fo. Ele se liva se ma fo. Ia na. Ia ma lo alfa malo si le tu no lita fo. Le tonu ya o lo mnuia sa mnuia fo fa ngolo va ya so mnuia nei ta ya le lo fo le tu ta te vi lo. Ma lo fo lo mnuia. Ya ai se falta tu fata lo fo na telele o ta tu tala. Ya ai o le fata no va tu ta tu no lita ya. Tama mana tina ma tua o au na le tua o faila ngol tala lei. E whaatala whātu i e tātou proklame. O le au whainga luenga le litai au, ia, whaatala whātu pia whapeo nai, wa e maua mea tātou whaasala launga i runga le awala i tono lau ta vale. Ia e meisi fo i whaamaloa tu i lātou sa ngā lue le pō na pō. E lolo le tātou atinu o le litai au, e whaatala whātu le tātou proklame. So o se vaenga o le atinu o le lalolangi o lo e mai mua mai ai runga o tātou penga te whailangi. Ia e wha manatu atu fo i le tātou Facebook, ia share. Ya mai sel tato YouTube ya subscribe mo le tai mo pe fa pe o le fa toa mai mo mai si fonga la mo nei Wellington ma le tato krame atal tai au to fa malo ma to fa tal fa tu tato no ya e mana tu sa manu ya fo fuanga ma tu langa sa el fa ingon vai sol tato no ya mai se o le o la fia fa mai al puni ala va ya o le o la fia sa o le ya te lo veo maftanga fa le ainga mo fa le kalesia. Ya o mafutanga na o fa ungo wa yaso el taimine ye le fola o sa uni tato yaso ne lima o mafutanga fa nga luenga mafutanga fa le onga mo ya o le la tato walo to fo le va e ma lo o fola o le twainga le o va ye ne New Zealand wa sa fo fa sa longo ki disi mase no TV mo wa mata la to fo fa lo la fa sala la fo me umar ki disi mase se taimi ata te va ai whaaringa i o Christmasi o whasalunga pisinisi o loi whanolo. E se foi au tai ala ngon. O no fia. Te le no e se ala ngon no vai tau no Christmasi so. Ma nei ai la ta te lo o me foi taimi
fia i mainga mafutanga fale kalesia lisi o le amalanga ia fa'auau ia le tatou le vaenga le o le fia ia ua lava ni ngalo le vafea lo i mai stangata ia hava i stangata ta matutu o tanga toisi atulu lango tatou lu nofo inu ese i New Zealand ele na sa mo ne ese mo tangata ia tangia to il tatou fa'alo alo mo tatou vafea lo i mai stangata na tonu ma na ia le famna ton le taiao ia o ese fo le taiao le tau su mai o le na mua mai te loe no sa wa tu ta vale lo mo ki lo telefone ia usiva te mo le usiva i lo mai o ai mai vai pepa te ia le tanga ia mo lisi ele maua ta le mama tutua mara tina ma tu ele i lore ungol ta longa len mato pisa tu alfa ungol vayas ia o le la fa ilo tu man lo to sa mo ne ta au to sa mo e luas fulu ia o tonga fulu malvat ia na smalvalu ia le ungol na ta longa le la ua sao tu ne ta to e fe lo i male au malo si i Engelani il semi-final. Tai mo le wa sa mo semi-final i po langi liki. No wina. Mo fa fa ma wina. O au mano si e fa la piliki lo lang. Samoa, New Zealand, Engelani, ia Australia. Ma pe o tonga le wa su le tatou ia pa u tonga ia le tu la ia tatou ia le tu langa na le wa ia i mano si tatou au ia le nei por kala me la tolta o la tele tatou tal noi ta longa fa lo tu le ungo ta longa sai fa ungo le vas ma na ia le ungo na mo la tou ile i mai moa ia me se nei ma tu tu tau si le fa mai mo to ta ma tu mano si tatou au ta longa mata ina le tai au ia to tele mata ia to tele le sa mai mo ai lo la mo ta po inga ta i to fo ia lo pesa fa ina lo fina ngalo ta ma tua po le ile pisa o ta vale mo fe e o ta ia sa fa ina lo fina ngalo ia fa ma u mo sui o le va ngana fa ma ngalo tua i fo ia fa ina fina ngalo sta ta tua ma lo fa tai ia le la Tatu pese le. Ya wo fai fo i tama fa na wo le tinu sa fo ile le sa vea ma ave fo al tatu tinu. Fa ingon va so i ta longa so ta longa sa ta lo sta fa no sa mo pese ne wo fa to i mo to. Ya ma le la ma si vai tua. I te ua fa le tonu i tatu masini ai na tama le ma na si vai fa ta pati. Si vai ti tu ke mo.
Ya, ma lo lava le fola manuia, tatu tala o le tau mol nei tai au, ma meno fisa le vai tau e paolo le aso le nei, ia o le aso lua ma le aso lulu, ia matua langi le nei le tau, ma lo si sulu ave le la, a stofi e paolo fo le stofi le aso freile, to e ma lo si aso sulu ave le la, o le aso nai ma le aso sale e valo ia ina i timu. Ia talo si ia o tu fo iuto e sui le tau, ia tasi lona o le fo e mo le la tau ia le sua vai. Ia songa fua le vaso fo langi le nei fo i le tau, o le fua le malulu le sos furu tolu e mafanfana fu malvalu e manuia fu fuanga nei tai au tatu tunu ma wa tai au tatu tala o tupe pe tatu lia O whaamanianga o soifua maasa whanau, whaamnatu atu pele tātou imeli as whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manu ia tele tō wa soifua o tōn soifua mai lili aso, ia o le ina ia tātou whaamanianga nei. Ia, e ina i tātou whaamanianga o as whanau lewe tātou ofisa. O whaamanianga mo le as whanau le atali ia perenise, whaasao, whaita po whaita, tulou. Vi iwha iae o mātou loto, ta maa o le langi o na umwhai o le atali i. Wa ria mali whātau sanga i le aso le nei. Haftai lana tau singa mana pui puinga ia te oe. Ia i mai ma mea whainga tāo le nei lana langi. Haftai fo i le tua. I le ola mana malosi fo ina ia te oe le atali i. Whenga i oe ma o onga. Ma tau te talo i sanga whaamanuia le tua i lo o langa tupu buai. Tono le tātou ainga. Alo whaanga mo oe ma yo mātua ia whaasao ma moli. Lo tua fine ia ainga tamali ia maise lo uso to tasi ia toi moana ia maise o ainga umalava ia te roa ia Samoa happy birthday son and ko Samoa tamatira yo to fata usanga le tali ia o perenise fa sao fa tapo fa ita manuelo was fa now e familianga lea ia alo whaanga whamilianga o le aswha nausi o matutina pele ina ia mele seni le ala ngata. O le aso fito Novema o whapea na atoa i le fitu sifuru tausanga maana ia tele. Matot whaftai le tamaa le langi, tamaa wha le langi, o na o le tele o le tausanga, maaso, le am tausanga o whapea na fua i mai mo oe. Matot whaftai tina o na o lau tausinga, ia i matot whanau o matot wola mamanu iai, ma tau tatalo ia maua pe oe le malosi mai le tamafa ale langi ia toi wha poponi si ase tele a wale tato maftanga i lungo le fonga ele ele.
Matou alofaanga mo oe le mawai. Matou te alofa tele mo oe mam. Alofaanga mai lau whanau i Australia. Au kilani whapea i nei polilua. Ai maisi o whanau le whanau, grandchildren. Ia Asia, Maddox, Myra, Logan, Priscilla, Patricia, Payson, Prince, Bella, MJ, Cham, Saufai, Della, whapea Matensiao. Mana ia sole whanau mana e to tele. Ia mluia tele lo aso i fua. Ia tina ia Meliseni, le ala ngata fitus fun tau sanga i le so mana e tau sanga stina. Ia manuia ulu aso i fua, o lua nau mai, ia le atali ia misfo tina mtua. Ai ole tus fai tau mo mai le mua timo te oran mata upu mua fai upu siful ma le lua. O te whaaftai atu foi i a Keriso Yesu lo tātou wali i. O le na wha marusi au, na ia manatu ua wha maoni au, i lona tō fia au i le nei whaiva. O te whaaftai atu foi i a Keriso Yesu lo tātou wali i. O le na wha marusi au, na ia manatu ua wha maoni au, i lona ta ato fia au i le nei whaiva. Mua Timoteo lona mata upo e se fulu mua alona fai upo e se fulu manilua. Mania tele o tō waso i fua pesa nei ma o tō. Happy birthday to you all, dear Manuia. No wasafana unenei wa e auni. Atato faafetai, ole atua lava ia via. Ea tu ai faafetai lo alofa winga Fia nato walenga tai lo wasafana lende ua unia mali fa amanuia me atua lo wasafana fa aunga ina lo soi fuaya na fea societe le alofa anga mo ole ele umayo ainga pele le tu ai fa afetai lo alofa winga ese kwa efo a imai aine ya sote alofa anga lo ai
Ia fatala fatu le tulu si mai fa fonga le vai foi le ina itala le tala fa solo pito le langi le yaso. Fitu o le masina o Novema. O le solta usanga tasi valu o no tasi na amata ili tu unga solo fanua le o le Melbourne Cup o leva tele la. Aso fitu o Novema il tausanga e tasi valu o no tasi. Na mua ila le solo fanua lea e ngoa o Aja po Aka. Ya na ti il tangata suafa ya Che Katz. Ya na toi mua fo tausanga na soai tasi valu no lua. O le sol tausanga e tasi valu i valima. Na tatala i ka natala na leina umi e whenua i enu fo afi. E lua afe valu se lau fitu lima maina le mamao. Ia pe wha afe ono se lau kilomita. Le umi o le laina nei e whio inu fo afi ka nata na tatala i le aso nei. Mai whapea mai, na ono tausanga na vave ai ni ngā luenga. E ono tausanga na vave ai na uma na whai ngā luenga lono inga ele i o ole taimi na fuafua e umai aua vave na uma. Na tala i le sol tausanga tasi valu i valima. O le aso nei tausanga tasi iwa tasi lua na tatala ai le tu la fono pe na pasi el tu la fono ni usila ta ole The Public Service Act. Ia le a mata ona fausia ai po le framework leo ngā luenga tono nei turu. Ia pe na ole umio le nei tu la fono na pasi e le sol tasiva tasilua. Ia e na omal tasiva valu i wasui fo. Le sol tausanga tasiva tasfitu o le tangata suafa ia Vladimir Lenin. Ia ma tangata suafa ia Bolsheviks. O la ua ia na lafutu ina pulenga alwhainga malo Rusia. O le sol tausanga tasiva tolu sfutasi. Na whaasilisila ai le tangata le o Mao Zedong. Ia ua nei saina o le Chinese People's Republic. O le sol tausanga tasiva fast fulu. O le awala papana ta o le Tacoma Narrows Bridge i tutono Washington. Ia na so lofa i le so. I le fatu a whama sina talu na uma o le fausia. O le aso nei tausanga e tasi iwa fitus funumalilua. O le Presidente o Amerika o Richard Nixon na toe filifilia i le so i le palota le atunu. Ia e toe tau veina le tofi Presidente. O le sol tausanga e tasi iwa fitus funulima. O le whaamsinonga maualunga le nuuno initia. Na lato whaaui i tua ia morianga o le lato palemia o Interior County. Ia e whapea na mō lia i el palmia i tulafono solia i tulafono whainga palota. Na lato toi whaau i tua le sol tausanga tasi iwa fitus fulima. Le sol tausanga tasi iwa tasi. O le ni basket polo tauta ua lalangi o Magic Johnson. Na ia whaeloi le so o le a retire pe malolo ma talo basket polo. O na ua maua ia i le maifole le HIV. Ia po ua fia i le virusi po virusi o le ngasangasi o le AIDS. O le so i le tausanga e lua afe. Na le imanino ai po oie manu malo o le tauvanga le Presidente Amerika. O le sui o le Republican o George W. Bush. Ia ma le sui o le Democrat o Al Gore. Na toi whaia le whaitaunga le whainga palota i Florida. O le nuu nasa toi whaitau le palota. Ia ma whaia ina i lo Al Gore. I le aso na soai. O le sol tausanga i luafes furutasi na whaasalaina ai ia pe na whaasalaina ai le fo ia Michael Jackson o tangata leo Conrad Murray. E whapea o ia nao fo ina le avanoa e tu ina atu ai fuala au ona i le li pese le na mafua ina maliu. E o tatou tala nato e maul whapoponga le tai masani whaftai lava.
Se whaopopongo telefou le siu fonga le lo mua mai Samoa mo le amatango le neva yaso o se mai ele whaafonga. O se waainga ele I waaia mua le atunu o le tala whaasolupito, talu ona ye le manu Samoa o fo le manu Samoa ta ito fitu, e bei ona waaia le tae nei le taulanga atoa ia pia. E le I momoe le leile atunu o le whaasolo mai le taalonga le whaai unga le vaiaso le ta ito fitu, a ngai mai le tae nei na tuli mata ia le taalonga le vao le toa Samoa, ma le au malosi mai tonga le mate maatonga. E le vainga le taulanga ia pia na amata mai le whaai unga le vaiaso le aso whareile, le aso to nai o le po anu po. Whaasolo mai le tau nei le wha o popo le whaitau se laua ta avale le atunu. E le ngata o pia e whapena fo I nuu I tua masala whai, le whaangia ngia leo le tanga vai, ma le whaalinga o le fia na o atu Samoa, e le semi-final, leo le ato e whetouye ma le au na malolo I le urua I taalonga, le au mai enge lani. Na whatu langa malo le malo malona ofisa, le pemite whaamatu watu I taavale umalato te umia ai tanga vai, e lona whaonga aina te tau, e ese mai le sului na wha ia lava, ma le so ona whafola solo I lunga o afi pe afi fie fo I taavale afi, e o mai le te mia telefou, o loo wa ia lava le tele o taavale o loo ta milo lava le taulanga, ma o loo wha awau pea le samina o le manu ma lo le toa Samoa, e le tae au nei. Reporti mai le mtanga luengo leo no ofisilingia o telefou, e le I aise tasi talu o na amata mai nei tāpua inga le atunu, wa wha manu alia, e o foi I taavale afi. E niso whai unga le kāpeneta le vaiason te nei lana whontanga, wa sui eise taitei whono, ma sui o le komisio ngā ruenga le malo. Wa whamaututo whinga mo le teitei whono ma sui o komisio ngā ruenga le malo. E tusai malvaenga e fitu le tula whono pui valwha, ma le pui valu se fulmalini mo le whaavai o le malo tuto tasio Samoa. O nisi o neito whinga na ta ue le whionga le tamai taipa le mia. O nisi o tō whinga mau le lunga e tā ua tele lu tātou o tino. A wan whaafui na le leo ngā ruenga le malo. E ta wala tu le komisio ngā ruenga. E whaatu langa ai sui o le komisio e tō tolu. E au fiel te whono, ma sui e tō lua o le komisi. E le amateina i ngā ruenga le malo I le ulua I tau sanga na te nei. Na whaadia le whionga le te tai o le atunu. Na tau o whinai le whionga ia la wano vau sa epa. Ma nonu le maunga sale I moa wa ai. Tō whingo sui o le komisi ina ua wha ma vail te whono sa iai. Le whionga ia ai ono mo se sua. Ma se tasi leo sui o le komisi, le tō whaia au e lua Samuelu e nari. Ma se anei lo le tō whala wano e tau avel to whingo le te whono, se i o ina tu ina maila na wha ma vaenga, e le amatanga le masina nei. E le toe fili I o sui o le komisi, mo le wha mao nia le au mamalu le malo. Le ua sui tu langa il te whono le whionga nonu le maunga sale I mua wa ai, e sui tu langa le whionga la wano vau sa epa, le ua wha ma vai. Wa tō fia ai ngā toro ai tinia na manua whamasanga, ma le whionga fonti perilini o sui fau I o le komisi. Ma o ia tō whinga e ta I tolu tausanga matoi ilo. O nisi o tō whinga fau o pāsia le kāpeneta, e au fiel te whono ma sui o le komisi fau tua mō to tongi al tangata whainga luenga le malo. Le to tolu sui fau o le komiti, e au fiel te whono ma sui e to lua. Le sa o mia e ta mali I a mulitalo ali mua e se kia solofa, le tu lango le te whono, ai ua tu malo. O sui na au fiai, e au fiai mata tawali itia, a fale sa, le fo I watu malo. Ia ma le whionga a whamasanga to le a fua wha amatala, le na wha au popo I e taluai le tausangan te nei, ma tui loma sina restlef, e sui tu langa I a mata tawali tia a fale sa. O tō whinga u wha amatu nei, e au fiei le whionga I a tuala wharani chang tang, e le tu langa wha te whono, e le wha wauleo le tō whinga e sa I a tui loma sina restlef, au le whionga I a mua au sa Joseph Walter, wa sui atu le tūlanga, sa I le whionga a whamasanga to le a fua wha amatala. O toi wha au popo le isi ona miliona I lunga le paketi,
E le pakete 8 miliona tala na whaataatia le tala whaatatau au tu o le tupe, o le lua whelua se fulma le lua whelua se fulma le tonu, mo le awina tu leo ngase le mawhai o na whaatino tonga fitinga I Samoa nei, mo tonga fitinga ia tenu umamao, o lala le na whailoa ia le fionga le tamai tai pa le mia, fie me Naomi mata afa, o le ato ilo le kapeneta le apolo kalame, e ni awala e ta fiofi pe tu I TTI, le so on halu le seleni I le apolo kalame. O sile foi le malo ia mawhai o na whaatino tonga fitinga I Samoa, e ala lele awina mai o fo mai whaapitoa mo ia ngase, e whaatino ai ta o tonga I tutono le atano. Wasa ili e neil matanga ringo leo, le tangata mai le aongo sangato Yosefo, le wasala lau solo lungo peng ta whailangi luna whaatulanga ino se fuafuanga, e tu whaatasi ai whana wa aonga mai le kolisi maulunga le atano, e to e whaau wau se os whainga le na amata mai le aso whareile, e whaasangatu I alo mawhana wal kolisi mawalunga le fifi, e le fuafuanga tustusia, wa manino ai, e au fia I male au whaatau apa inu umali taulanga, e leo so whainga, anga I alo mawhana wal kolisia le fifi. Whaalia le so opu al mtanga rengo leo, e to tolu ni whanau mal kolisia o sangato Yosefo, o lo tau fia le whalemai, mai manu anga o lea vevesi. O tala fawia mai Samoa manuia le ne yaso le tatu, tunu whaasoi foia. Ta lava o telefone nei ele si ufonga le lau mua mai I Wellingtone. O le tala mua e se lau iwa se 4 miliona ta la ua wha au popo ele mano e wha ale lei ai le tausinga o tamaiti I se vaenga o le na polkalame vesosani I le taunga ta o le soifuanga. O le tulanga na sauno I ai le tamaita I palemia ia Jacinta Ardern I le asusa I le taimi o na saunoanga au tu I le fono tele wha ale tusanga, ale vaenga wha au bufai le leiba I au kilani. Na fo I le pale mia, le si itia leo so soani o lo maua e mātua e iai whanau la Haiti, I lalo le polkalame le Working for Families, le tusa ma le ono se 4% o aika umai te tonu le tunu o le a wha amanuia I nai. O le nei whainga wha vai fau ale mālo, I le tau wha aititia o le tulanga taunga tau le soifuanga, ua suia ai se whaai unga sa whaia e le whainga māloa le National I le tausanga I lua afe se furu. Lea sa whaatapula ai le māulunga o te tongi e anga wa ai mātua ma ai ngā whainga wenga I aita maiti I le fesosoani le nei a le mālo. Whaaria le tamaita I pālemia o le fuafuanga faule nei o le a whaapopo I nai leisi se furu afe o tamaiti o le a maua le nei fesosoani mai le mālo au wā le tausinga māsani. O vaenga e au fia I le fesosoani e iai le tausinga ma le vaavainga o tamaiti I le taimi e ulu fale ai I ni a onga, a to ai fo I ma le taimi ua onga ai ma le tausinga pe atu ua onga e fesosoani ai I mātua e māwalalo ma whaaleonga lua le māwalunga o lātou te tongi. E 5% na si iti ai la whainga o tangata na mali liu I le tono ni usila, ona ua ova le malolo si ni whala au a tō mani wai lau a au o ona na o lātou whaau ngā ina. O le tūlanga na whailo mai se lipoti a le whaalawo tonga o le Drug Foundation na New Zealand. O whainu mela na whailo mai le lipoti na ilo ai e se lau fitus futasi le whaai o tangata na mali liu I le tausanga na te enei lua afe lua futasi o se whaau hoponga e se lau se fumaltasi I whaamau maunga sa iai mo le tausanga e lua afe se furuma le fitu. Ta ua nei lipoti o le to tele lava o tangata na mali liu sa o lātou whaongaina fuala au masani ato ai ma le awa malosi ma isi fo I tu ainga o fuala au whaasaina. Wa ilo fo isu esuenga o le mafuanga au tu lava o le mali liu tangata I le tono o le 5 tausanga ua tu rai tunei ona o le whaongaina whaatasi o fuala au atoa ma le awa malosi.
Na lia mai fo ile nei lipoti o le fitu pasene o tangata na mani liu, na o lātou whaongaina fua la aue māsani o na maua mai whale tolo vai, whaatasi ai ma le awa mahalosi ma isi vai la au ona. E to tasi le tangata na maliu, ma leisi to tasi o lo lei loa i le whaalawe lave na sae ai se waa i le taulanga i manu kau i le sa na nafi. Tupu le whaalawe lave be tusa o le tulai fitu i le fiafi o le sa i ngā te whale o le taulanga o manu kau e le mao ma le mtawhanga o le Clark's Beach. Whaeloa mai e le leo a siasi a Inspector Jason Homan e to lima tangata sa iai i le waa i le teimi na tupu ai lea whaalawe lave. To lua na mawhai o na whiausia na Utah ma awina atua i le whalemai miru moa a sa whaongaina le waa le helikopter o leo e sa idi ai tangata na le iloa ma e to tasi na maua ma awina na Utah ma awina atua i o ie le whalemai a e to tasi na maua ua umarona ola ma leisi to tasi o loo le iloa pea. Na maliu, ia se tangata to tasi le tono se fale na fia i se mu i le pito nuu o Narawahia i le tae ao nafi. Whaalia mai le leo e taunu watu iai, ma le tine i mu i lea whaalawe lave, ua umare olo le nei tangata, mai ua whaia nei suenga i le mafua anga o lea mu. I le lau mua i Wellington, o lo tau fia pe i le whale mai mo tongu fitinga, ia se li ina manua i se purufana i le pito nuu o nae i Lower Hutt. Whaalia le leo, le whaalawe lave le nei, na tupu i le pōles to nai, mai o loo masalomia ai, ia le tua oi o le li ina manua. Na maua ai e leo na o le whana o loo masalomia i le whaalawe lave, ai le i maua ai le tangata o loo masalomia, o na i taunu watu iai leo, ua sola ese mai malona whale. E le o mautu se fufuanga le mitanga luenga o leo New Zealand i se mea whaia i a lātou wa o penga hoi nei whaingoina o tasers, e a po o whana la iti e wha o ngā e wha awhile mu, ma tau fi ai tangata e whainga tā, ma ono lama ti ai le saunga le mu o leo. O se whaamtalanga tu sia mai le mitanga luenga na ta wai e wha pēa, o tasers ia o lo wha o ngā ina e leo i le teimi nei o le tu ainga ta ua o le taser X2, ua lata ina uma leo ngā, mai o le a le to e wha awawina o na ngausia e le kompani Amerika ingo o le Exxon. Whaalia fōi o le teimi nei e le o iei se wha amoe moe e wha ata itai le wha o ngā ina o seisi tu a inga fōu o taser, mai le ai fōi se fuafuanga le matanga aluenga e a mātau na lātou wha o ngā ina, ia ni mea pu e ata e wha apipi o lātou tino i le teimi o lātou tiute. O whana tasers tu ai e iai mani mea pu e ata i le tonu, ai taru mai te usanga i rua awhas furufitu, o le tele lava ofisa o leo, a maise i Amerika, pere tānia ma Australia, ua o lātou whaongaina i ani mea pu e ata whaawipi i tōninga ma tino o leo, e pu e ai ata o ngā o inga leo, ma le whaongaina o ni tasers, a toa ma isi ngā ruenga masani wha leo. I leisi wahenga o le tātou tala, na ilonga ona vevesi le pōles o na aile ngate le tunu sa whailonga ina le aso mea whapapa le Guy Fawkes, a e si atu no matua PCI ma le wahenga o le tīnei mū. Whaelo mai e le tīnei mū no tua le fia i le to tele o tangata sa moli mawina le whaatamala o le tutuina o lātou mea whapapa po fireworks. Ma tu ina mai ai ma se lapta inga, ina ia alofangia le marua le tunu ia whaia ma le whaaete te le whaonga ina o mea whapapa, ina ia mauti noa le saonga le mua tangata uma, ai maise o mea ola atoa ai malau whanua. Na ali ni maise mui runga o le maunga i le Te Mata Peak i le Hawke's Bay, ai whapea ai fo i Malaysi mu tele o le tonga bau i Gisborne e lata i le Mad Mile, au leisi mu na tupu i le Breaker Bay i Wellington e lata i le vāruanga o le Pōles tō nai, ai o le waweao le sa whapea fo i na fi ai lau tinei mu i le tautapei no se hafi, nasa sao i pāneri au kilani e mafu umo mai ona o mea whapapā. Whaelo mai e le Palestine o le uni o tangata tinei mu o Ian Wright, e iei lava tangata to i titi e tau mawhai e whaaleanga ni aso whaelopaina e bei o le Guy Fawkes, ma awhaina umatuai ma isi tangata o lo whaia ma le whaetete ma le fia le whapapāina o lātou mea whapapā. Na i ta awa fōi wa atole vai asa o whea ngai le tinei mu, i tu SS o New Zealand ma le mau wala aue winga i ni awhi wa awhi ai le tonga wao ona o mea whapapā.
Ua whailo mai le sui tau wā o le pātia le National mo le pālota le ititi o le tūmalo Hamilton i Sifo. O ia lea o le li Maori sofa ia tama pōtaka o se taitai o tangata Maori. Whitwhiria mai ni sui se totolu o le pāti na whaailono la tau fia a vea ma sui tau wā. O tama pōtaka o lo ave nei o ia ma whaatonu o le whaalapotonga tangata Maori e ingoa o le naitai ki tamaki. Ai sa ngalua mo o ia o se whauwhautua sinia e le whaalapotonga o le supa a le mano o New Zealand. O le aso se furu o te sema o le awha iai le pālota la ititi le nei e pei ono sila fia ua awanoa ia le nfole nei tūmalo ona u whaamawai le whaipu le sa iai taruai o se sui o le leipa ai ua leo toe a veo ia masui o lea pāti po o lea vaenga wha aupwhai o malo. E lai se whainga tā i le sida atu na i lo le se laurua fulfitu afe le a whai tangata mata e ma whai una mai mua ina le taimsanga o sa i lia o le ipo le laurangi le kapia tamai tai e pei ona tali maloa i nei New Zealand. O le sua ngā fusi le vāo New Zealand ma engelani i le astonai a saunei i le malai o le Eden Park wa le o toe tele ni pepa ulfale o te toe i le taimi nei. La whai sa fufuaina e whaarapotonga o le kapia le laurangi mo tangata mai moa i le taimsanga atoa e o i le se laurua fulma le fitu afe. A o le wadi mai o le amatua siri mamau atu pe a o i le aso le sua ngā fusi a awanua ua pito nei i lunga i le kapia tau mai tai. O le astona i taruai i le vaenga o le semi-finals na malo ai New Zealand i le aiutasi i le au malosi a falani ma e sili atu i le luas fulma le lua afe le a whaai o le au mai moa sa iai i le Eden Park. Whailo mai e le whaatonu o le taamisanga te mai tai o Michelle Hooper ua to i titi lava uma ona tau lia pepa mo na fua wha apopo e whasi furu afe o le a whainga e mawhai o na ofi le Eden Park i su ngā fusi o le asto nai. O bauti noa o le ta'alonga o le a wha atui na aise mata atia i le to tele o tangata o le a mawhai o na mai moa i se ta'alonga le kapia ta mai tai i le laro langi a toa. O le tatalaina alo i o ta'alonga nei au kilani e sili lai titi lawa i tautus fulfa afe la whai o tangata na mai moa ai le malai le Eden Park. Whalia fo i Hooper o le manu malo ai o le Black Ferns a New Zealand ia whalani le polas o na ai na taulia ai ia isi pepa wha apopo e waru afe o pepa ulfale mo le sua ngā fusi lea a New Zealand ma engelani. Ua matua whaiti o ina newspaper ma lau whaasara lau ia le au kirikiti Australia ina ua le au i le sua ngā fusi o le ipo le lau langi lea o lo tali malo ai le vaenga o ta alonga ta ilua sifuru awa po le T20. Australia pe on sila fia o lo umia le siong pini o le lau langi i le vaenga leo kirikiti wha le vao ma lo. Au le lau o le sao i la tau i le vaenga o sua ngā fusi i le semi-finals o le taamisanga e pe ona wha ngā solo ai le teimi nei. O le au malosi nei Australia ka viterina le li o Aaron Finch sa iai le manatu maurunga o le awhaingo fia na lato pui le siompini o lo o lato umia peitai wha le tonu lava i le ta'alonga mua ina ua whaia ina i le Black Caps a New Zealand. Ele yo o la ta'alonga ma engelani o na utimu ai o isi malo e tolu Australia le vaenga sa te wai ele i lava o lato aina maua ina i mwhai o na o atuai i le suenga fusi. Mai tau ina i lunga o fisota inga tele vavave ele matua to tele o le tāpua inga Samoa sa whaatumuli ai le taulanga whaatau i mangele i aukilani le vaveao na li la whaali ai le fia ina wā e malo le alo whaiva o le toa Samoa i lana tālonga ma le mate ma atonga i le vaveao na li la i stasi o quarter final le leipo le laulangi i le lakapiliki i engelani. Sa sisiva ma whaafe ei pu o ta wale tangata ma whaalele aile tanga mai Samoa e whaali ailo lato fia. E le ngata lai au kilani a sa whaapena fo'i o na iai i whaainga whaapenei i le taulanga i Pia, a whaapea Brisbane i Australia ma isi fo'i nuu o loo iai i o tātou tangata. Sauni nei la le toa Samoa i le vaenga o le semi-final o le whaai unga le nā o telefou. Malo fa tail fa fo mai, 2 minuti o te nei le valu.
Whapong mumuna o tātou telefon ni tai au, tāpeni na whionga ala wano ati lawa, ia me se Tautua sunga tā sesa mai Samoa, o ha tātou tala mai Samoa, whafonga le tu laiva le tau nei, ia mani a onga nei whanau. Ioi. Sao le ia wai, le ai maua tātou I mawhitanga whiwhia o le whaunga le waiaso, uni ngalo suenga tamiti le tāpenda. Ia, mo. Ai vatu foi le tali male fine o la ta whau le ni mea onga whaia FCD. Ia. O whai esa suenga li po na lo ta whau me le whai. Moi. Ya, na fuole yo se tala so sonia te ia le vai tau. O tā pena I wasu engol ni tau sang. Te mi foi ata to su e. So ngalo te pesa tu ava no mai e fai mea o ya so. O ta to za mo e fa ali. Ia wa pe ta to e ia o nei vai taimi. Ba ta to fa mo mua ia ta to fa na we fai mea onga. Ia. Ia o sa mo ia so la. Fa to no ta I te le po fai mea onga le po. Pe a uma ia le whainga o le saka, o whainga o whiau, whangapua ase I tūlou o moa, o wainga uma whapena whatoa, ia mo ia lefa melto I, whai mea onga. Ia, e whalongo tūlou whai mai inga vea iluma, misi a toa na mea onga, whatoa mantua mea onga I walu atu o le whai mai loma whai onga, ili hao mai tātou tūlunga ane taitai, au mai tātou api o tātou homo I kana po. Ia, mesela teimir suenga. Me se ati mar suenga. Yo, suenga le fa ingol tau sanga. Manuia ia tape nanga o suenga tamati. Yo. Ia fa pe fole fa ngalo nga se si ona wa vai I fia foi ma ta fa o fa ingol vai so. Ia ta si o le leo makargalo. Ta wa fa no yo tu ne wele lavata lui ta longa ia le wi fa ingol vai so. Ia. Ia la va tu le pule va pe o ni ta ta fa no ia so fo. O te le la fa le to. Ia fa ma lo si mai ta tu fa ngalo va tas. Yo e. Ia we pe o na ta le me fa ta ma to vai mai le sa o ia pili mala na uvaenga. Ia le na o mai o fai nga luenga le ia fai. Le me le ta to mai ta to nga lu fa ta si le aso. Yo ta to fia tal no. Ya ma lo lo foi na to ta to si to no ai ma to lo to si to no fa mai. Ya lo fa tele atual por kala ya o le tele o ta noanga le tau ne ta tu ta longa le foi la va tu fa un o ta longa sa il fa un le va yaso. Ia mo le gato manu sa mos frulima manu sa mo te to fitu to sa mo ia au mai na ta alo ila tau fai fa mo popo mai ta longa na lau tu le fa un. Ia o nei foi va veale ta alo engelani ma Argentina sfulima sole ia sa fa ta sil ta longa le to sa mo ma unga tamina ia te lo ai longa ngai sa mo mata ile au ta longa le engelani wala sa ta longa le to alten pa waluna se singa ia tangata le sky lam tamata ia tangata ile se ala tamata le tangata le spark lang sa uri to sa mo ia au te lo tangata le sa fela na spark mo le sky ki al telefonia le spark ia mata le TV le stalo ia pe o le fingana na ola una fingana fai ai fa ungol vas ia fa ungol vas ia mata tu tele ai la ta longa ia tilo il telefoni le sa le spark eu vou umana tongi uma pili o nanga ia. Ia se mela la jua. Ia se mela ni fale tonu la umai moanga foi pe ona te fa ma ni tongi. Ia, no su fa minuto te del valu. Te tu al si fongo le mua. Ia al fa fi fiango le taia mo disi o Tautua e fa le ulo. Ia fa tal fatu mo for fatu le tonu. Afta I tele le mafuta mai.
le taimi ase I ainga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo avroa I te malanga I me seisi e pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga ale DJ Sao. E lua whailonga I se ina I le whai unga le masina. E te anga va ai pea wha tausau top up tolu sultala pesi antu e lafo I Samoa. E mawafo I lua avroa pea e whaonga ina le click specific e lafo ai sa tupe telefoni DJ Sao I Samoa tonga mawhiti. Va ai lua avroa I misi te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sao lo pasese. E ia inga ole dei wha bitoa. Whaasila silanga, Ta'alonga ta Apollo, po le Golf, mo le fundraising a le Wellington Samoa Golf Academy. Tolona le pa o Samoa ai o le nei whaasila silanga e whaasino tonu ia I lātou e au Maui Wellingtone. Maona nu utua oi e o atu I Palmerston North e fia le whaangata ma o le ta Apollo. E whaasila atu ma le whaaloalo o le awhaia le Ta'alonga ta Apollo po le Golf Tournament I le aso to onai aso sfulma le lua Novema I le itulae sfulma le tasi tolu sfulu I le tai hao I le malai ta Apollo Shandon I Lower Hutt. O le tausanga lua fisful tolu na whaavai le Wellington Samoa Golf Academy e tau wao I nai alo mawhana wa Samoa I le laumua o te aroa I le Ta'alonga o le Tāpolo. Masai lalo le vainga a le ofisa o le komisina sile o Samoa I Wellingtone. O leo wase e mai I le vainga le Samoa Capital Radio o le tausanga nei. Maulo o whaawa wina ta amilusanga po tournament masani I tausanga ta itasi. E limas ful tala le stala. E luas fulu lima tala I tutongele tau le malai malau tau mafutanga. Pe a mai al Ta'alonga ai luas fululi matala e whaalu e fsoswani I le tutongi ngofaya o ngā golf mo whanau. Whaapea la tau le stala I kalaputa pololo ta aloai. Ma tournament se tau sini oi nisi o tama matene I le isi se fulumale lua masina. E maua whailonga mana neia I le mai ai o le taamilusanga. O le avano le leifo I le nei e whaali I taleni a tama matene o le academy. Wa yeia la tau handicap. Po I la tau ia ua le stala I kalaputa polo I le laumua. E wala aua toai mal whaalo al tele I le mamalo le atunu e fia le nei Ta'alonga le golf. E a fio mai e langolango le nei wha moe mo alo ma whanau wa Samoa. E mo mialo le stala ai le ia o le itula e sefulma le lua I le awauli o le a sofa raile sefulma le tasi o Novema ina ia wha atulangai au ta ito wha. E mawhai o na tutongi lau le stala I le bank account SCR toluvalu Iva o tasi o lima lua iva lua tasi valu o lua. SCR tolu valu Iva o tasi o lima lua iva lua tasi valu o lua. Whaamole etu iailo suafa lau mobile number ma lau membership number ina ia whaafai fili whaatulanganga o le draw e fuafua I handicaps. A le isau handicap o na tusile I lalo o le NH po le no handicap. Mo nisi whaamatalanga whaamole whaafsota I mai ana I le numera o lua o wha tasi vatolu fitu tolu. O lua o wha tasi vatolu fitu tolu. Betu wana se au le official si ufonga le laumua I le numera o wha tolu valulima lua iwa whaaftai o le pulenga a le Samoa Capital Radio. Malo whaatai, toi luas fulona minute o na tālo lero I tila iwa, na I whaasilanga tā ua na I o meo le atupu lewa yaso. Au de galol whaingo le vaso nei ia tatou tanga polo ngā le stala mai no suafa te ua tuain le stala mai. Moi. Ia e manelo le stala mai pe o moe pe o whaino atu. Ia o lau le stala lima sutala. Ia. Na vai lua leo lau lima sutala lea. E anu lesi lusu lima e tutongi ele malai mwhaine me ai. Ia. Ia lesi lufu lima tala. Ia e whaonga le tato academy. Ia wā ia tutongi ngau. Waenga ia mo umia nei whanau na iti ia. Mana ia. Ia. Whamalofo nei mātua o lo ila tō whanau i. Ia. Ia le ua mai Samoa atoa so tupe lau tāpon. Ia. So soani au tō whanau. Ringa lao tō I whanau I le academy ia. Ma loa al whamau popo. Ia o tō wae manuia ia au tō manai pia manuia au tō whanau ia. Sa o le. Ia la stona I nei nao a wha matalatu le tātu wha silanga na Savelina. Tulanga le ilfa mo neva yaso. La stona. Ia, stona. Ia. Ma lo tala tātou leina tātou tala noa. Ia. Iso tō finangalo foi. I lau mai moanga foi le tālonga le lei tāi awa le ngatai lea. Ia o ni vahenga foi e hauna e fautua ina I lau tāpuai. Mana ia.
Ia mana ia le ala tua i tatu tautua le leo to ina ma leo lom tua san foi fau tuanga. Ia wa e le fai titia le alu le la fai te tele wa le au tatu te mi fai. Sa o le ia e mese la o le uma lolo nei o tatu so tonga talunga na leila. Ia e le mutai le fa mana tu tatu tautua nei ma le popo yatu. Sa o le ia wa e mai tau ina tatu fa na talo tele no po ino e matua. Ia ua nei whātu pua tātou whanau ne vevesi i lunga o penga o sotainga. Ia. Ia mana ia le a whapeolo walo e fia tele i me i e tutupu. Ia. Ia o mana ia o tana noa sa awa o i lo walo. Ia ma e fofautua ia i tautua ngā mai ia le a mia pūlea, le vāwheloa i tūna o mo whapena. Ia ua whautua i se tangata. Ia. Ia nā pisan me maua. Ia whautua tangata i lona tari mono nā whini. Ia. O nā le... E se feo tala ngona la tawai ne vai tau tele lope i se tele lo plaso o la ngona tasi pete fia awai ne i e fai temi nei. A o vai nei le tūlanga nei mo meo solo ta avale. Ia ta o ia o te fia o te mata iai. Ai o le tūfolele o le tū o te taun wha mua ta o fea hape o te fia iai. O te alu te mata. Wha mua le saunga nei mu. Ia. Wha mua saunga nei mu i lunga o wala. Ia me se foi ia le polo kai o tavale. Ai o le tūle lei. Ona e fai fia ma. Ai o ne solia tu la fono. O ar solia tu la fono. O ne solia tu la fono. O ula. O no for fai un vai aso fa so solo ma fa fonga. O te le fisilis. Ia ma fa po feo i tu yo te ia. Ia. Pe o te longo ina me e fai pe o te ia weli si ke ma ya u ia wai. Ia. Ia me ia se lo ni tanga talo wa ma fa fonga. Wela no ata ya u no mo lo fai un ai va via. Ia. O lo fai ta me tien fan na New Zealand, Australia, Amerika. Ta me tien fan na vafu. O le tele o ista me tele lo po o la to Samoa. Ili o le loto Samoa ta me tisi. Ia. Ia la te ata. Ia o me tau ina fo i si vai ngau te lone le. Ia. Ia o fai la to te to no fan na. Ia ma to le ngatu bulanga le to sfuru ga ido. Ia. La te ata lo te ve to la o le solo. Ia. Ala te no fo no fa persona. O le loto Samoa io ta mai ti nei so le fan na New Zealand, Australia. Ia. Ia tate mita fo ia mata fia ia o le loto Samoa. Ia wa we na wista bala. Lo il tavala un foi. Taula si ta tu la tatu bala au ia ai sa no mai ai lo songa no tatu lai ma lo se fua. Ma lo se fua i go sua. Ah no fa tai no bala mai. Ma lo foi a te o due de ta anu patau sala. Ia va tai. Ia o mai fele te bala mai ai. O ye volen go? Oi, ia, malo. Ia, na e mata nil tai au ta longa pe. Maka fia moa o kadu meanga po anga fida fia po reding fai po luo. Sai ai. O so le meo le ka aval le ngai. Le pakala di mo le mo a. I. O kau le ron ka la ula falung ronga no po kuwe. Sa e fa fena e maua ia le e ile solo le fai po lua. La vo o le wolo visna e nguku pongo. I. Mako ko rapi ki Johnson vi wala I Johnson vi mako ko la ngapi le. Ia. E mako o ko ne ta wala ane sa fani. Na ini tangata tonga. Io, nai me ngaka sa kongo tele fani e so da ka ia tele o ko ma na ia so. O mai ken sweet ko o le mo ko mai ken sweet o le station ko le mo. Ole lo me la vai ki kuma ki ro ki mo fora ka va dang po ai pa ni so do ka va. Oi, na ini leo sa watu. Io. O viu lo ya le vai ti fi o ka po. E a no vai ni ku mai va ku ka lo mai. Va ngia mai la ko le fi. Ia, pe o le nganga na o le a mau sa ngale mu. Au tau e misa fia. Ia, u te loe maa fu le venga na i leo. Au i vevesi, ia. Ma ua so lia tu la fono. Au so lia tu la fono. Ia maa lo a fili whako vese. Fua mei au ia alu la an. Tunga runga bari pua i mwakava. Le fia na e poka me ki tori. Na la si o file matamata le talo. Nei. Ai la nga usua ngenga duenga waku wai. Waku ya le fenga ranga ko jare ko mo. Faila. E fia o solo tava. Le fia matamata le talo.
e solo ka wa e ti maka ka. E se vai e sa wa. O le loto sa mo i o tatou whānau, i whānau i whawhusol. Ave ka mai ki waka pungi vai ko vai kua. Ula sa malama ki e dungo desa o dungo sa malama. Kalama mai ona poku foi matasi. Esa unha e polua. Ma na ia i tatou matua e whautua i tamaiti, ia. Wow, e tua le anga tere pe ai se me tu. Ma. Yo que no puedo ka per ko ke na pe e te. Oia. Ia, lele. Ora vinga la toi fai fosi auto wa mio wa le un wow se mi fai no. Motino, o le tu motino na. Ma lo la wa ngai ka ka longo. Mo le ko pi e va e foi mo ka ko. Sa. Ia. Ya ka sia ya mangere si na ka longa la do ko. Ya vi e deri. Ya, malo. Tai le ia se o manua pe la funi fa fani tamata alu pe la tuana. Tau voi la tatou ia tatou maiti ona ava le leina i tatou so tonga fa lo fo iai. Ya, o viria kuna ia ko to le fonia so ya. Ko visa. Tai lava. Ya, fa so. Ya, fa so. Anai. Nisi la meno ata ia no po. Ya. Ole an matou fale wo fia wo vinda tamaiti e fia o mata ia. Ya na iwale no, al melano ata ia wo fo ia tu. Foi tu fa vela mento wo fa matala e lisi ali te le ta o tu le ngore kengi ya to ri ni pon wa te le la uri ya la la tu la tamba na ma telefoni ma boni no va tu mo ki wa mo fefe va venga sa mo la me o tu ta tamba na telefoni la tu va pe no la live le ya la wo la tu fa longa ta fa lo ma boni no so mi mita na tale o le so tu ya nga ia le mele i lo ma vo e ta auto i fo i tangata ia ni usil matoria le o tele no mai tangata mai sa tu ton iraki tangata ia le pona e me e pe o tato pacifica le o manu ni usil le jisi tu e woni o mai fio lo vale de vai mele tu pe Australia telo la le pona no ta ia pe o si fi Australia ale o mai nei le fa pela o tato ni si ala me fa peso le o tangata pacifica ia i New Zealand to tele e vai no ele pe ale tawo o vai vai tu na fa la utala fa ngol vai aso no umma le tala ngo mo le tatu te to fitu le poles for ile o fa ilo mala o fa unga o me tu puta alonga ia le o le la a saulesto na imala sa pe fa ia ina pe la tulanga tu amalia lo to fa ina a New Zealand al te to fitu ini mal tatu le tatu no to no lima no fa tasi mal tua o le ngangol tatu fa so va tu le va no i leo le o matu tua ia mau fo sela to fo tuanga i le au telefon ma le o mai tau ina fo i lungo penga fa ilangi talu no mai al tanu matonga o tupulanga sa tau si perfile mo tatu wal tatu no fo le mana i tatu so tonga fo sa o le o le sina mele mai tau ina e fi si fo ina va le no i so nga taval na to mata i talo wale mai tau te no la wo so ta vale le mata i talo te le no wale so no ai le fi mata no fa mo tatu pensini ya ma lo sei fo la talo fo la va talo fa ya tinam tua na lo fa tai lo ta pringa Ala fa sana va. Ni masau fo fuanga tenga e de po mo vai. Malo. Sai mai morta no fa la. E wo vidiato no tulanga i talonga pe ona sau no mai. Ni sama to i ngai o kilani de vai aso le mo. I talonga fa nau. Ale au le plek. Oi. Ma le talo si au tama. Pela la ukala ole. E se lo ko mo ka ngai o kilani. Ka ke i ka avale o fale o ainga se mu a ko fu ai no me ka avale se wa ma ko akula ngai o si aku anti mangele ele fale o le si ainga ngai mu a ko le balingo le pasa ka milo le fale a ma ko so aku ngai luma o e fo le pa le si ainga wa vali pa e uma ai fu a mai ai ku ka milo uma fa ngole ainga ngale le fu amu uma fa ko i kalo atonga
e sele ma ngai o le kapua ingo le alo akole ko Samoa mo ang kalong ka le kele le loko ngu o ka aka mali kapua ia se ka ko wau ya ale foi o mai fenye sele se o tau le awala ia wa makoi foi mai le po ma yo le sawa le ka vale ka ke va ka ilua ka fa ku ka lima fa ku ka fiola se vai wa ale fu amu ko le ingi I ka vale ko ngare o ngare fe e pu ka vale de awala e ma ngai a sele ka po ingole awal ko Samoa ai fa malo fa ka o le wa ka mu ma mangu yele ka alonga eu fo ka alonga ke ngela ko wi fu ka o ku ava ai mai ngai o ko le Samoa ka ko ka po ia le awal se ka ko au ko Samoa ka le se ka de alanga mai de awa Samoa ka po ia ma ngai akele le alo ko ka alonga along fa ngau ma ka kele ola budi ya kule ngai fa ka we se ma ngai fo le baba ai ku ka le alo fai bo Samoa ya la ko ka alonga ya ka po ia le pa ia ma malo le ku ma lo ma nei tele la fa we sa no ma nei tele talo se walo ma nei tele ta u ya mo se fiele tu no tu ale o Aisha, Aisha, leti inga le tala no mai tina ya fasalafa. Na nei tele talo se walo so. Ya, mara dia se walo. Ya wo tale pepe le wo. Ya, tonu va lima no fata se vidi mai tato tata non fa so. O te loe le fo ya halu fa ni va ya so. I fia nei la. Sa. Le tu le sel talana. Mo ti no ya halu ne va ya so la pisi foi la usaina tau dia yo fu a foi le tatu tunu il fa tau ai manda ya el tatu o su e po fena ma fu mai fainga le ia ta u fa le lo la uta vo le ni mata mai ti light tu fa pe ala tu ia se me me le na mata ni sila ilo tatu no lo af su tasina mata ia tu so le talinga ma lo ni sila le ipo lo langi le fa ia lo af su tasina la piuni na mata lo na fa fa ta vale ia mafu ia o te mele tua isi tasi o te mali i fol tatu tunu leu ma liu sua tala moni ele na vali a tola na loli ia e peila o le amatanga na fua ia ma fainga ta vale na amata tu neni usila lua su tas le pola langi le pola langi la piuni na amata ini usila to a misi au kilani sau nei fainga solo ta vale al fainga solo ta vale lana ele ise va ta to matonga moi sa na fai al solo sa moi ya le vai a me lo mate ma alu su fitu fai te tele mai lo ina ya va il ma live o ile ina i uta hu le malai ka pile ta lo ile au ya Mount Smart Stadium fu mu a toto ya le la usa ya au fa tu lo la o la itilia o telo o fai ngale le la fai le ngatu pulanga o to ya o nai o mea lava e tupu i lea taimi pe i se fuata. O le fuata la na le ia e taimi o fai ngā tāwale mafua. Ai aua ne i vā ia tunu. Alo whapea le istanga te le istanga. Bili mai tātou noa. Ia, tala pēr tātou leina pēr fia wala mai, tolwa lima lua whātasi. La watu si whawhia fianga lea. Mai fo le taimi. Ia, o ila usa wala. Ia, tala whātu wala au. Ma lore soi fua. Lore soi fua lo sa se lua. Tai. O miri aku eri. Mana e poka mai lu ka opungi ka o nga longa. Raf kai le ku le wa i umra mangu ia. Ka longa fo i ska ko. Ka ko au to Samoa. Mai mo. Mana i ole fifa so aku le. Ai le makanga ka longa. Ia kia wa ia ma ka iro ila uka pua ingai. Po ai au ia ka ko e ma lo. O pole nganga fo ile lo ka ko Pasifika ka ule lo nungole fafanu le ka vai lunga ni menga ka ia le pula la mo nga ka mo le la pili ia pole ala po le lunga ka longa o ia pa wale me ole nganga ia I mangu ia e ka longa ngai gal ko fanga kai wa I mangu ia ka ko o mengo fi fa so kwa o mengi o solo ia le mai so vira e pe o kele o meia le a fu inga be vesh ai vai kaula ngima ngi world cup ngi wa le kausanga ngi au mai ka wakula I so ke I solo I fai ngi Australia ma o ma ngai o la ka maka akua
Te mai ka waku a filongia fia fua. Moi. Ko wa fa kasi ko ngama masa moi la ko solo. Ele pe me sa ia. E fai e sa ho le pe nga fu mai de vesi. Ia, sa la. E pe le nga. Ia, ma le ki mea. Ia. O ngai kamaka alo ia pe o mako foi pe la ko walenga ke wa mai le vesi ka wa ile. Ia. Le wa ka foi ku nga ia. O ngai kamaka alo ia ke o le vesi ia ba ka ku nga po o makalong. Ia ku langa o ia. Ia. Ta o makalong ko e fa le ia ma pa le la ko kalong ulanga penga. Ia pe o nga ia mai le file muma. Ia ka ko foi la ka po ima. Ia ka nga mun kai me fo fa kai mai ka kango ku nga ao solo ia ka vale ma ka poinga le ai ola ma ka ngo fima nga ia po ile mata ma ka ko fo ia shau ka la ku le so ya no lava lui le aso nga no tute ta si mo lo malos ya c'est fou dai va nga foi le tato fa so ai e pe no vetu ele au tu leo ma o isi au fa na uma yo wano e tal no ane ma tu ele tamai te fa na tu ai au so dia tu la fo no ngona wala ya mo le va fe lo ai a lo fa fo ga lo ga leo le fa le si va nga tu na mo tu no tatu ai lo le pe pa lo ta van fa mo le fa le o le so no pe fa ye na o va tu yo kila so fa sa la wala sta mai tai na mai a fa pe o le anga pe polo ta vale o le fai le polo kai fi ta o me le fi polo na mi milo le wete o se me le tele le ticket ma ta vale o ele ta vale no mo le na fi mata to na fi live le fai o wala ta lata mai ale ta vale le watu le telefoni le po to le si ina le ya ta forta vale la woli foi le tu ya ta famala tofu Sam walta avali la ma na yalta mata ai mo le pe porta avali na sa kiriele na uma ya le masina fitu yul ise vai dar bene na uma masina fitu ya le stala oi so ya menna ya na stu la lo si ai no ka ya si me olta tal pensini so lesi vai ia e fa mlato foi la to e fie i vai ngai ia to wa lo fa ina tanga te fie ol fa ma ia fie ol ma va le fie ol to appointment ia ni te o polo ka o to atu wa no ia a me len tupu i poruan na fila te ro ne tanga te foi no mai o fa tau pe o i Wellington por ma va le o le na no mai o polo ka ia sa wa ya mala to le solo le au esa esa o le ia ya fa fi fianga ta ya su fonga lo mua tala pentato le no tonu va lima no o fatas Pun
Leo o tō minute, ona tālo leo le tulaiva, le whauponga o talafou, pe a tāle iwa, mai sei tātou tala mai Samoa. Ia, ona solo le ma, pe a mai tātou talafou, ia, watu leo nei talo tālonga le le fo i whai mon veason te nei tāles fulu, ia, o pokalame pe ona masani ai, ia, son fua vesa i tas. Na, ia, tō te lele wai whale whainga ruenga le tai au, maa lūr ngā lue, ia pāwhia moe a leo statou. Tau hami o le, wai se si la vesa masini. Ai loa wale ngā whati ana se i lunga le me whainga ruenga te whaongai. Ia. Kai lo le whanoi a le whale moe. Na, sa o le le. E sili atu pui along te kuftia malesi mea. Tau sa o al pule le mafuanga o e vai. Ioi, ta funi mama na mal pule. Tasi mea wale tau sua tatu whainga ruenga. Ele te atu turia se si teimil ne. O le atu ngā tangata pe pule ia turia tu le fio to e se. Ia na. E mese na to mai le o le tangata le. Ia, mana o mia. Mana o mia. Ia matene o tau whao so la ia o e te whaia se si tu. Ia. A tato vai nei ni usila. Po longa o leo mātunu umpisi nisi ni usila i os whainga vo i e. Leo ngā ui whalo loa. Mo. A pe o lewa sa i le taimu le se mesa. Pero po solo ia. Ale minga. Ale minga trai no po pena watu la wali ia foi o to sofa inisi fale. O te fa pe sole mana ia la solo ia le fai tatu a wai atu tatu solo la Samoa ia mala utong. Misi la se solo verso nei i ni afianga foi le ni fale o sofa. You know winga. O le to yana ora o sofa i fale le i meio sofa ingo fale lo ale o fia se uma World Cup tu fai le vole vaso tu fai le vaso no fo fino la vole ina iso te solo ia fai ne ya le to pena tu tal fo ya dai fa manatu na o le tai au o le si fonga le mo o malo tal fo so lo mtatu tala o talonga. Se whaopopongo telefou le si ufongo le lo mua mai Samoa mo le amatango le neiva yaso o si mai ele whaafonga. O se waainga ele i waaia mua le atunu o le tala whaasolo pito, talu o na iele manu Samoa o fo le manu Samoa ta i toa fitu, e bei ona waaia le tai au nei le taulanga atoa i pia. E le i momoe le leile atunu o le whaasolo mai le taalonga le whaai unga le vaiaso le ta i toa fitu, anga i mai le tai au nei na tuli mata ia le taalonga le vao le toa Samoa, ma le au malosi mai tonga le mate maatonga. E le vainga le taulanga i pia na amata mai le whaai unga le vaiaso le aso whareile, le aso to nai o le po anu po. Whaasolo mai le tai au nei le whao popo le whaitau se lawa ta avale le atunu, e le ngata o pia e whapena fo i nuu i tua masala whai, le whaangia leo le tanga vai, ma le whaalinga o le fia na o atu Samoa, e le semi-final, leo le ato e whetouye ma le au na malolo e le urua i taalonga, le au mai Engelani. Na whatu langa e malo le malo malona ofisa, le pemite whaamatu watu i taawale umalato te umia aitanga vai, e lona whaonga aina te tau, e ese mai le sului na wha ia lava, ma le so ona whafola solo i lunga wafi pe afi fie fo i taawale afi. E o mai le teimia telefou, o loo wa ia lava le tele o taawale o loo ta milo lava le taulanga, ma o loo wha awau pea le samina o le manu ma lo le toa Samoa, e le tai au nei. Reporti mai mtanga luengo leo no visiringia o telefou, e le i aise tasi talu o na amata mai nei tāpua inga le atunu, wa wha manu alia, e o foi i taawale afi. E niso whai unga le kāpeneta le vaiason te nei lana whontanga, wa sui e se teitei whono, ma sui o komisio ngārue ngā le malo. Wa whamaututo whinga mo le teitei whono, ma sui o komisio ngārue ngā le malo. E tusai malvaya ngai fitu le tula whono pui valu wha, ma le pui valu se fulmalini mo le wha vai o le malo tuto tasio Samoa. O nisi o neito whinga na ta ue le whiongo le tamai tai pāremia, o nisi o tō whinga mau le lunga e tā ua tele lu tātou o tino. A wana whaafui na le leo ngā ruenga le malo, e ta wala atu le komisio ngā ruenga, e whaatu langa ai sui o le komisio e tō tolo, e au fiel te whono, ma sui e tō lua o le komisi.
E le amateina i ngā ruenga le malo i le ulua i tausanga na te anei, na whaadia le fionga le te tai o le atunu. Na tau awhina i le fionga i ala wano vau sa epa, ma nonu le maunga sale i moa wa ai, tō fingo sui o le komisi ina ua wha ma vail te fono sa iai, le fionga i ai ono mo se sua. Ma se tasi le o sui o le komisi, le tō whaia au e lua Samuelu e nari, ma se anei lo le tō whala wano e tau awe le tō fingo le te fono, se i o ina tu ina maila na wha ma vaenga, e le amatanga le masina nei. E le toe fili i o sui o le komisi, mo le wha maonia le ao mamalu le malo, le ua sui tūlanga i te fono le fionga nonu le maunga sale i mua wa ai, e sui tūlanga i le fionga la wano vau sa epa, le ua wha ma vai. Wa tō fia ai ngā tolo ai tinia na manua whamasanga, ma le fionga fonti perilini o sui fau i o le komisi. Ma o ia tō finga e ta i tolu tausanga matoi ilo. O nisi o tō finga fau o pasia le kāpeneta, e au fiel te fono ma sui o le komisi fau tua mō to tongi al tangata whainga luenga le malo. Le to tolu sui fau o le komiti, e au fiel te fono ma sui e to lua. Le sa o mia e ta mali i a mulitalo ali mua e se kia solofa, le tu lango le te fono, ai ua tu malo. O sui na au fiai, e au fiai mata tawali itia, a falesa, le fo i watu malo, ia ma le fionga a whamasanga to le a fōwha amatala, le na wha au popo i e talua i le tausanga te nei, ma tui loma sina Restlef, e sui tu langa i a mata tawali tia a falesa. O tō finga ua wha amatu nei, e au fiei le fionga i a tuala Farani Changtang, e le tu langa wha te fono, e le wha waule o le tō finga e sa i a tui loma sina Restlef, au le fionga i a mua au sa Joseph Walter, wa sui atu le tūlanga, sa i le fionga a whamasanga to le a wha matala. O toi wha au popole isi ona miliona i lunga le paketi, e le paketi e 8 miliona tala na wha atātia le tala wha atatau au tu o le tupe, o le lua whelua sa fulma le lua whelua sa fulma le tolu, mo le awina atu leo ngase le mawhai o na wha atino tonga fitinga i sa monei, mo tonga fitinga i atunu mamao, o lala le na wha ilo ai le fionga le tamai tai pa le mia, fie me Naomi mata afa, o le ato ilo i le kāpeneta le apolo kalame, e ni au wala e tā fiofi pe tu i TTI, le so on haru le seleni i le apolo kalame. O sila fo i le malo i a mawhai o na wha atino tonga fitinga i Samoa, e ala lele awina mai o fo mai wha apitoa mo ia ngase, e wha atino ai ta o tonga i tutono le atano. Wasa ili e neil matanga ringo leo, le tangata mai le aongo sangato Iosefo, le wasala lau solo lungo o peng ta wha ilangi luna wha atulanga ino se fuanga, e tu wha atasi ai wha na wa aonga mai le kolisi maulunga le atano, e to e wha au wau se os wha inga le na amata mai le aso whareile, e wha sangatu i alo ma wha na wal kolisi maulunga le fifi, e lea fuafuanga tustusia, wa manino ai, e au fia i male au whaatau a painu uma le taulanga, e lea o sofa inga, anga i alo mawhana wal kolisia le fifi. Whaalia le so opu al mtanga rengo leo, e to tolu ni whana uma le kolisia o sangato Iosefo, o lo tau fia il whale mai manu anga o lea vevesi. O tala fawia mai Samoa manuia le ne yaso le tatu, tunu whaasoi foia. Ta alofa lava o telefone nei ele si fogo le lau mua mai I Wellingtone. O le tala mua e sili atu I le se lau fase furu afe la o fai o tamaiti a onga ua sa auni nei su enga fai ua le nei fo I tusanga e a mata fa ngā solo atu I le so. Ai o le su enga o pito te le o la fea ngai maalo mo whanau a onga o le su enga le o le tu spasi NCEA I le vaenga mua o le ngana Peritania I le aso se furu mo le fitu o Novema. Le o le asu e ai la fa inga e sidi atu I le fase furu mo le 5 afe
o tama matei nea onga I 2SS o New Zealand. E whase lau 58 le a wha ino fuanga tūri tono le a wha Yesu enga nei e tele lava I a onga e au fia ia onga I fitu I le atukuki ma le a onga tasi le motu o niwe. Whailo mai Andrea Gray o le mtanga luenga e pulea whailonga tau o loa New Zealand le NZQA e whapea o le a whaamamalu I teimi o suenga uma I tu la fono o le puipuinga o le saunga le mu ma le soifua mano no ina. Mai mana o miai ta maiti a onga ina ia na nofo vava e tasi ma le afa mita le vao kesi I lo tonu o potu e whai ai nei suenga. Ona o le mau whaafita auli na mafu mai le motu sia wa onga le whanau ona o le whaamai koviti ua whaatanga ina ia onga e whaongani tongi whaaupopo e ta ua o Learning Recognition Credits o ni tongi e amana ia ai le tūlanga awa o ina o le whanau. E mawhai o na maua le tau maititi a onga le tongi whaaupopo le nei mai o lātou tongi ta I 5 na maua le tau sanga ai whaatapula ai la wha ingai walu tongi whaaupopo po extra credits a le tau maititi I le level 2 ma le level 3 ai se fulu extra credits mo le vaenga o le level 1. E le ngata I lea ai u whaapefo I ona whaapau I lalo I le tongi e pasi ai I le suenga o le UE po o le University Entrance o le suenga masani o na mana o miai I le tau maititi Ia ni tongi po credits se fulu wha mai ni mata upu o tu se toru. Ai o le tausanga le nei o lea ua na o le se fulu wha tongi e mo mia mai mata upu e lua a se fulu mo le lua tongi mai I le mata upu lona toru. O Yesu inga o whaia ona o whautuanga mai le pule a onga I tūlanga mawhatia o mawhau ta maiti whapema whaia onga I tūlanga e pei ona ali eri mai. O le tausanga taruai sa ilonga ai ona pau I lalo lao fo inga o te maiti a onga na sue le suenga le nei ale mano le NCEA. O le taunu unga se suenga le tamai nei o manatu malangona le au palota uhatangi ai le wha au peo le tūlanga le fia o tangata I le whainga malo o lo tu nei le foe. O le sa I ringa le nei po le poll sa whafuaina e le company Whaasa lau le News Hub, ma le Read Research, le ana tūlai mai ai, le mamao I luma o le tūlanga langolangoina o le partia le National, whapea ma le ACT, nai lo le Labour, ma le Greens, le o lo tū nei le pulenga o le malo New Zealand. E 5% na pa ua I lalo, ia le Labour, ma tūlai mai ai le tonus fultasi, 10% o seawha inga o pito maa o lalo lea wo o iai le Labour, talu ona tūlai mai Jacinta Ardern I le tofi tai o le Labour I le tausanga I lua afe se fulmo le fitu. O le vaenga le Greens leo lo ngā le lue ma le Labour I le tono le whainga malo na wha au popo le tasi tesi ma le tasi pasene ma tūlai mai ei la tau I la wha inga iwa ma le afa pasene. Ai o le partia le National leo lo teita ia le tua ngai le parlemene e fase fulu tesi ma le fitu pasene na la tau maua I le suenga le nei ai o le ACT na o I le 10% mai le tolu tesi ma le 1% na iai I leisi suenga taruai. O ia whainu mela o manatu disi a tonu o se tūlanga lea atangi iai ua iai ia le mana o tangata palota ina ia whaia se suinga o le malo I le palota tele e se so ai I le tausanga asau lua afe lua se furuma le tolu. E se lau iwa se 10 miliona tā la ua wha au popo le mano e wha ale lei ai le tausinga o tamaiti I se vaenga o le na Paul Kalambe Veso Swani I le taunga tā o le soifuanga. O le tūlanga na sau no I ai le tamaita I palemia I a Jacinta Ardern I le asusa I le taimi o na sau noanga au tū I le fono tele wha ale tūsanga a le vaenga wha au bufai le Labour I au kilani. Na fola fo I le palemia le si tia leo so swani o lo maua e matua e iai whanau la Haiti I lalo le Paul Kalambe le Working for Families le tu sa maleono se 10% o ainga umai te tonu le tunu o le a whaamanuia I nai. O le nei whainga whaawai fau ale malo I le tau whaai tia o le tulanga taunga tau le soifuanga ua suia ai se whaai unga sa whaia e le whainga malo le National I le tausanga lua afe se fulu lea sa whaatapula ai le maulunga o te tongi e anga wa ai matua ma ainga whainga wenga I eita maiti I le fiso soani le nei a le malo.
Whaaria i te mai tai pāle mia, o le fuafuanga faule nei, o le a whaopopo i nai leisi se furuafe o te maiti, o le a maua le nei fesoasoani mai le mano, au wā le tau singa masani. O waenga e au fia i le fesoasoani, e iai le tau singa ma le waawhainga o te maiti, i le taimi e ulu fale ai i ni a onga, a to ai fo i ma le taimi ua onga ai, ma le tau singa pe atu ua onga, e fesoasoani ai i mātua e māwalalo, ma whaaleonga lua le māwalunga o lātou te tongi. E limas fulwhapa sene na si ti ai la whainga o tangata na mali liu i te tono ni usila, ona ua owa na malolo si ni whala au, a tō mani wai lau a au o ona, na o lātou whaau ngā ina. O le tūlanga na whailo mai se li poti, a le whaalawo tonga o le Drug Foundation na New Zealand. O whainu mela na whailo mai le li poti, na ilo ai e se lau fitus fultasi lau whaai o tangata na mali liu i le tausanga na te enei lua afe lua fultasi o se whaau poponga e se lau se fumaltasi i wha mau maunga sa iai mo le tausanga e lua afe se fulmo le fitu. Ta ue nei li poti o le to tele lava o tangata na mali liu sa o latu whaau ngā ina fuala au masani ato ai ma le awa malosi ma isi fo i tu a inga o fuala au whaasaina. Wa ilo fo isu esuenga o le mafuanga o tu lava o le maari liu tangata i le tono o le lima tausanga ua tu rai tu nei, ona o le whaangaina whaatasi o fuala au atoa ma le awa malosi. Na alien mai fo i le nei li poti o le fitu pasene o tangata na maari liu, na o lātou whaangaina fuala au e masani o na maua mai fale talo vai, whaatasi ai ma le awa malosi ma isi vai la au ona. E to tasi le tangata na maliu, ma leisi to tasi o lo lei loa i le whaalawe lave na sae ai se waa i le tau langa i manu kau i le asa na nafi. Tupu le whaalawe lave be tusa o le tula fitu i le fiafio le asa i ngā te whale o le tau langa o manu kau e le mao ma le mtawhanga o le Clark's Beach. Whailo mai e le li leo a siasi o Inspector Jason Homan, e to lima tangata sa iai i le waa i le teimi na tupu ai lea whaalawe lave. To lua na mawhai o na whiausia na iuta, ma awina atuai i le whalemai midro moa, a sa whaonga ina le waalele helikopter leo e sa idi ai tangata na lei loa, ma e to tasi na maua, ma awina na iuta, ma awina atuai o ie i le whalemai, a e to tasi na maua ua umarona ola, ma leisi to tasi o loo lei lo pea. Na maliu, ia se tangata to tasi le tono se fale na fia i se mu i le pitonuu o Narawahia i le tae au an nafi. Whaalia mai leo e taunu watu iai, ma le tine i mu i lea whaalawe lave, ua uma le olo le nei tangata, mai ua whaia nei suenga i le mafu anga o lea mu. I le lau mua i Wellington, o lo tau fia pe i le whale mai mo tongu fitinga, ia se li ina manua i se pulwhana i le pitonuu o nae i Lower Hutt. Whaalia leo, whaalawe lave le nei, na tupu i le pōles to nai, mai o loo masalomia ai, ia le tua oi o le li ina manua. Na maua ai leo na o le whana o loo masalomia i le whaalawe lave, ai le i maua ai le tangata o loo masalomia, o na taunu atu iai leo, ua sola ese mai malona whale. E leo mautu se fuwhanga le mitanga luenga o leo New Zealand, i se mea whaia i a lātou au penga ho i nei whaingoina o tasers, e a po o whana la iti e wha o ngā e wha while mu, ma tau whi aita ngata e whainga tā, ma ono lama ti ai le saunga le mu o leo. O se whaamtalanga tu sia mai le mtanga luenga na ta wai wha pēa, o tasers ia o lo wha o ngā ina e leo i le teimi nei o le tu ainga ta ua o le taser X2, ua lata ina uma leo ngā, mai o le a le to e wha awawina o na ngausia e le kompani Amerika ingo o le Axon. Whaalia fōi o le teimi nei e le o iei se wha amoe moe e wha ataitai le wha o ngā ina o seisi tu a inga fōu o taser, mai le ai fōi se fuafuanga le mtanga luenga e a mātau na lātou wha o ngā ina, ia ni mea pu e ata e wha apipi o lātou tino i le teimi o lātou tiute. O whana tasers tu ai e iai mani mea pu e ata i le tonu, ai taru mai le tausanga rua afes fufitu, o le tele lava ofiso leo, a maise i Amerika, pere tānia ma Australia, wa lātou whaongaina ia ni mea pu e ata e whaapipi i tō ninga ma tino leo e pu e ai ato ngā yo inga leo, ma le whaongaina ni tasers a toa ma isi ngā ruenga masa ni wha leo.
I leisi vahenga o le tātou tala, nei longa ona vevesi le po le asto na ai le ngata le tunu sa fa ilonga ina le aso me fa papa le Guy Fawkes ai si le tu no tua PCI ma le vahenga o le tine mu fa ilo mai le tine mu no tua le fia i le to tele o tangata sa moli mawina le fa tamala o le tutuina o la tu me fa papa po fireworks ma tu ina mai ai ma se la inga ina ia lo fa ngielo maru le tunu ia faia ma le fa ai te le fa nga ina o me fa papa ina ia mauti no le saonga le mua tangata uma ai maise o mea ola ato ai malau whanua. Na adi ni maise mui runga o le maunga i le te Mata Peak i le Hawke's Bay ai whapea ai fo i Malaysi mu tele o le tonga bau i Gisborne e lata i le Mad Mile au leisi mu na tupu i le Breaker Bay i Wellingtone e lata i le vaadwanga o le Paula Stonai ai o le waweao le sa whapea fo i na fi ai lau tine i mui le tau te pei no se hafi nasa sao i pāneri au kilani e mafu umo mai ona o mea whapapā. Whaai lo mai e le Palestine o le uni o tangata tine mu o Ian Wright e iei lava tangata to i titi e tau mawhai e whaaleanga ni aso whaailokaina e bei o le Guy Fawkes ma awhaina umatuai maisi tangata o lo whaia ma le whaai tete ma le fia le whapapāina o lātou mea whapapā. Na i ta awa fōi wa atole vai aso o whea ngai le tine mu I tu SS o New Zealand ma le mau wala aue winga i ni afi wa fi aile to ngā wao ona o mea whaapapā. Ua whailo mai le sui tau wao le pātia le National mo le pālota le ititi o le tūmaro Hamilton I Sifo o ia lea o le li I Maori sofa ia tama potaka o se taitai o tangata Maori. Whitwhidia mai ni sui se totolu o le pāti na whailona la tau fia a vea ma sui tau wā. O tama potaka o lo ave nei o ia ma whaatonu o le whaalapotonga tangata Maori e ngoa o le nai tai ki tamaki ai sa ngalua mo o ia o se whauwhautua sinia I le whaalapotonga o le supa a le mano o New Zealand. O le aso se furu o te sema o le awha iai le pālota la ititi le nei e pei ono sila fia ua hawa noa ia le nfo le nei tū malo ona u whaamawai le whaipu le sa iai taluai o se sui o le leipa. Ai ua leo toi a veo ia masui o lea pāti po o lea vaenga wha aupwhai o malo. E laise whainga tā I le sida atu na I lo le se laurua fulfitu afe le a whai tangata mata e ma whai una mai mua ina le taimsanga o le sa ilia o le ipo le laurangi le kapia tamai tai e pei ona tali malo I nei New Zealand. O le sua ngā fusi le vau New Zealand ma engelani I le astonai a saunei I le malai o le Eden Park ua leo toe tele ni pepa urfale o te toi le taimi nei. La whaisa fuafuaina e whaalapotonga o le kapia le laurangi mo tangata mai moa le tamisanga atoa e o I le se laurua sfurma le fitu afe au le wadi mai o le amatua siri mamau atu pe aho o I le aso le sua ngā fusi a awenua ua pito nei I lunga I le kapia tamai tai. O le astona I taruai I le vaenga o le semi-finals na malo ai New Zealand I le aiatasi I le au malosi a falani ma e sili atu I le luas fulma le lua afe le a whaai le au mai moa sa iai le Eden Park. Whailo mai le whaatonu o le taamisanga ta mai tai o Michelle Hooper o to I titi lava uma ona tau lia pepa mo na fua wha apopo e fasi furu afe o le a whainga e mawhai ona ofi le Eden Park I sua ngā fusi o le astona ai. O bauti noa o le ta'alonga o le a whaatui na aise mataatia I le to tele o tangata o le a mawhai o na mai moa I se ta'alonga le kapia tamai tai I le laro langi a toa. O le te talaina alo I o ta'alonga nei au kilani e siri lai titi lawa I taurus fulfa afe la whai o tangata na mai moa ai le malai le Eden Park. Whaalia fo I Hooper o le manu malo ai o Black Ferns a New Zealand ia whalani le polas o na ai na taulia ai ia isi pepa whaapopo e waruafe o pepa urfale mo le sua ngā fusi lea a New Zealand ma engelani. Ua matua whaiti o ina I newspaper ma lau whaasara lau ia le au kirikiti Australia ina ua le au I le sua ngā fusi o le ipo le laurangi lea o lo tali malo ai le vaenga o ta'alonga ta ilua sifuru awa po le T20. Australia pe on sila fia o lo umia le siompini o le laurangi I le vaenga leo kirikiti wha le vau ma lo. Au le la ua le sao I la tau I le vaenga o sua ngā fusi I le semi-finals o le taamisanga e pei ona wha ngā solo ai le teimi nei.
o le au malosi nei Australia ka veterina le li o Aaron Finch sa ia le mana tu maurunga o le awhaingo fia na lato pui le siompini o lato umia peitai fa le tonu lava i le ta'alonga mua ina ua whaia ina i le Black Caps a New Zealand ele yo o la ta'alonga ba Engelani o na utimu ai o isi malo e tonu Australia le vaenga sa te wai ele i lava o lato aina maua ina i mwhai o na o tuai i le suenga fusi. Mai tau ina i lunga o fisota inga tele vavave ele matua to tele o le tāpua i ngā Samoa sa whaatumuli ai le taulanga whaatau i mangele i au kilani le vaveao na le la whaali ai le fia ina wā e malo le alo whaiva o le toa Samoa i lana tālonga ma le mate maatonga i le vaveao na le la i stasi o quarter final le ipo le lau langi i le lakapiliki i Engelani. Sa sisiva ma whaafe ei pu o ta wale tangata ma whaalele aile tanga mai Samoa e whaali aile lato fia. E le ngata lai au kilani a sa whaapena fo'i o na iai i whainga whaapenei i le taulanga i Pia, a whaapea Brisbane i Australia ma isi fo'i nuu o loo iai i o tātou tangata. Sauni nei la le toa Samoa i le vaenga o le semi-final o le whaai unga le nā o Talafou. Fia ilona sio manga se I e to foi na lelele pona tau mafa e felanu lanua I lau tau singa I taimi umalava o pulenga ali mafai pule matua malosi Faile alofa malefa amaoni Ole tofa male utanga e fa amanu maluai Aua olo saunga lemu e fa mua ai A e fiata fao
Fasa vili mai loi le malu o lona tala fatai. O beach fale fo I e te fili fili sa o loto ai. Au mai lau malo I lo umotu e te tali tonu ai. O te whaafia fia I mea uma e te whira ngalo ai. A e tu ua lo umotu mana tua I ta isala whai. E se mai lava Samoa I le nei wasa. E tau sa fia e lo fatu I so se tangata. O a umea sina la uanga nu umala unga ngana. A ole atua o lo ufa mai o lo umalu a papa. A e fiata whawa fio mai loa isala wha. Tali malo le lei e te tofa ai ona lima lo fai tali sa paia lo fio mai fasa vili mai lo le malu lo na tala fatai. Ava, tala o talonga nei tai au. Ia u te loa na u te le na mauere tunu uia nisi o talonga ia o nei tala ia e. O lo o whanga solo ia talonga whawa malo lakpi. Ia. Te mineila, i o rei ungara i o talonga sa ilfa ungara vai aso. Romania na whai malo ia Chile, tolu sifuru lufuru tolu. Skotilani man malo ia fiti, lufuru vanu sifuru lua. Italia man malo manu Samoa, fasu iwa sufitu. O New Zealand manu malo ya Welese, Wales 5-5 tolu. O Ireland man malo ya Afrika I Saute, se furu iwa sifuru ono. Tonga manu malo ya Spain fas furu leono. Ya o istalonga Australia, na malolo minute fai un talonga. Luas furu iwa Australia I tolu se furu. Falani e marata nei vaveao manu malo Argentina tolu sfulu Engelani du sfulu iva pato atu e malo leo Engelani a Argentina Engelani tolu Twickenham tan manua fe maleono se fulu ta alonga so ta alo awielua na le fai ina Argentina le fto atu e malo leo e le watali mai le ta amsanga leo ta fa le mai Argentina ta alo ia la watu yo la mane la tua la foi la welo Afrika le ya nga tele tam wale matau foi Afrika le tawo ala la welo Afrika le ma lo sia tu ta fale le fai tu langi nei nei lo ole ta vai ngale tawo ye sa ole le ya ye pe o dai se vai ngai dai ta longa la tu langa sa ta longa Australia ma farani so le fa pe o ma lo Australia ni so e ma lo ia falani o mal tempo to 5 minuti al sicuro mo e male wingi na lungo leina to o wala uri pu ele mo o sole io te o foto na mo la sa wete le ele ta score wala misil pu se pu ele sile mo pu ele sile mo to su fulu lo fluiva tu sa la o le leia le au Australia il termine la fa ya ngale ana le fata mala la uri pe de wa malo Australia ya ma le volta longa fiti o fa fita uli ale o au tato Pasifika na feli mata volta longa fiti tele mata era pa u polo le polo volele te pasia to le sapo le pepe
E pasi atu ai pa u. Ma I mau yo le talonga pa u polo ta. Yo vai ngana le si au le afiti. Le late no ma na yo ta alo sa tangata. Ai pe ya o le ma ya no le fiti pa u. E sta to au. Ya o le tulanga le ye. Pe o le tulanga ma sa le fa fita u le fere me mal sa. Ya. O le titi le tem me fi. Tu fa ta se. Sa. Well, u min tu fa ta se me le fa fiti le champini. Ya. Pe fa va ya so ma futa ma. Me vola le utato lo ne vola le tato to Samoa. Le la no le limo va ya so tu fatas. Ya. Vola le le. Ta u yo tu fatas system mi. Sa o le le. Ma nei yo le au Italia. Ya. Ya le tanta mata un martano. E le wori Samoa le uta alo fu ya Italia. Fa yo nei ya telefon ta alo stam Samoa. Ma nei ya telefon alo le titina fa. O ile tato to ya le si au lo langi le Samoa man tonga. Ai fa man tonga le ta Italia. Ya. Ya pe wala ya te vangana o le o nga Spain. O ye Samoa tonga ta alo Spain. La o ye fo. O ye wala ya la se. O tua wala fo la o ilo la to le ta o le ye tanga Pacifica ya. Ja. Ja, Falandi, Engeland, ja, Wales, Ireland. So ja, ja, Pacifica, pe se Maoli, po stangat Pacifica, lua pe tolu. O ja, te tolu la tua mana, ja. Bo. Ole, ja, o talonga le, pe o nei fo ia le liki ia le fai ngole. Ja, ne ua tatou o nei ia ua malolo au e wha ia sa o le kota whainu. Ja, le uto toe mele wha, tatou la ma Engeland. Ja, New Zealand, Australia. E yei stamba leo Joseph Suari I le tatua. Talu sia e leo. Wale no vatu pena le tu e lungo le report. Ia. Na fa peli mo lo tele i mo tino. A fa yo ave lungo le report. Et fi ngau le ine lani au ni tano tatalo. E mo tani fo tano ma ngela ni le I fo ile le na matua fiu fo England. Mo. E talu sia ya woni fa sala si tamo Suari. Ya, o le isi tala o le wau ne la woni usila al final o le pu ataine. Pa mai ta. Ya, le yun. Ya o te loa o valo anga ia mai una fata umape pa ta longa le. Ya, mo. Ya, o ta longa la ta le mengelani man malo engelani akana ta longa mata ina ta longa na. Engelani mkana. Iyo. Na iyo ta longa. O le lucky fa malo engelani akana. So. Tala anga la o ataine akana ta o le tele o na ataine ia wale nau e mawani la tu si tanga o te tongi ngā ruenga, si tia la tu tūlanga. Ai whai la tu ngā tupe mo e koleni o mai New Zealand World Cup. Le ule kanata? Le ule kanata. Sole? Fi nau I o te nei e o mai e. Au le matu wale le o la ua kanata. Ia taro sia ia wa ai mai ia tu nuu I la to au li tupa tamai tai. I le ipo langi tūlanga le wa ia o le matu ama walunga al whaatino ina tamai tai o le taro. Sole? E o fol taro ngā le waha o New Zealand ma wharani. So le fatu o le sao le alu talonga so le al fina o au ilua talonga te le umia uma na le vafi mo avo ia la alu talonga te le manu rotam te le te mita fio no la vevea ia manisi va no skalam ia skalam ma ia te le talonga ia fa ngona so te la so champagne New Zealand ma Friday sa con vias New Zealand Engelani le polo langi teine ya au le talonga kirikiti o tu real tato au le Black Caps la Australia ya ole puluna ia il tato au New Zealand o te lo na we sa lunga ni il tato au ale numero tato tato au Jamie nei wa pe ia lua ia au e o le so el semifinal pe ya sa lo no winga na o tato au male au initia o le kulupu le ia kulupu le tato wa le sa ni talfo ia wale au le awa Australia I lunga le so e masampini lunga le o semifinal wana lua au e o lunga ia te le au Black Caps so le tasi na ta lunga tultulia fa to le mana ia o le mata uti o ta o le vafi ia mana ia te ia o tato te to fitu fa ingol vayaso o so le te mat no lava pe ano ta ulta ya no lava u le fa ina New Zealand mua le sforele ya le so pidi ya New Zealand fit ya Australia ya fa ina fit aba ila ya ile mtautia le tato fa ina ile au champin fa ina le champin ya lang mang malo yan po ya fiti le au Australia le fiti ya pe tato au le sa lu so ngol tol mo fa ya le tu fa
ole fa solo le se fulu tasi le ave o tabu sanga le a mata to temine uma ya me to so fo o ina le so o tupa la tanga o tezema le to fo ya usa tato usamo to yo fo ai ole fa menino mai ole au tu lua a tasi lua tolu fa le tabu sanga atone o me fa o kometi no lunga ile ipu a le Olympic le fa ia fala ni lua fe lua fa bela ta o tu o tato numero fa por tolu por lua ile ia mau tato fa no Olympic man tu ia lua se usa mo Olympic ale wo lua Olympic tato no au le tau no tato mana ia tele tato o tu langa le matua pa le ni me se lau pasen fe tau i me uma o le sofai io la tu le na pui matu io fat ona i me se ana ma lo isi ya sa le ia malo ya New Zealand malo ya Australia malo ya Hong Kong ale pulu ale ngata u do le pulu fa ngata ai te u ma fu malo ita to ya u ma ya le so watu ya Argentina ya le mai mole tu no quarter final ole tu langa ta long fiti ya o tato lo ma si fela tu no e tino la wa fiti on matua ya sa u ni se fiti sto ta si peto lua ya va no a to le si fa fitauli ana fa fitauli na tato ya rei stato au ya u teiro o le fa fitauli feri mal tato au pe tato pui ya yo so fa fiti o le mela na tato le mau tato polo wata tu de pui ya tato sfa ya wata to sfa if you fiti ya tato na fa tu lo le ma na vata ma sole tu wa se la upasene le ma na vala we lei el ma na vata tu poto tamite ta alo wole o to ele me foi le tinga na va ya tu ele faina sua se tu ya ai watu ata mo fai ya lo le manos no tu ele faina fai tu lo sa uni le pui poto tele tamite ta sa le ya to fu pulo le tamite ma le lo ta io fa gol vai ya halu fitu halu su di manu mal lakpili al watu mal kirkiti la to mal kirkiti la kapia teinde ya mal ta longa ya fast fo le net pola teinde man malo stadia man malo stadia ta sanga na ele mo mai le fa ngo le tulanga le sai ta longa le sa ta lo ya o tonga Samoa ma America Samoa ma Cook Island Ola ta lona. Il basketball en fai kai tai al vason tene. Oi le la le le si tau sa. Na tasi le tu pana na mo wai na mo wa tu le fai unga. Na wa foi le luanga va ai Samoa ma Cook Island. Le tu pa ta mai tai basketball. Il Pacific Game. Oi ya talonga vone le vas Pacifica. No winga pe na final le ya au na lua. Na la wo ai au na lua. Au tele lona le tu pa ori. Ya a te si le fiala ta si o le fua te foi a turkilkit wole ai foi la u Afrika i saute mai le ipu sai ringo le fusi sole foi ina Afrika i la u le Netherlands ui ya le la foi ina Afrika wole ai au mal lo si ero Afrika ma Australia o lona winga la po le au le ai le au winga le Pakistan te lo po Pakistan si au na la alua mai le sipito au tato ma intia le spito ya na pa le fo ta longa dal fa ngol vai so mai mo ya dai tato tala na ta longa mo le ta ya ale la ta spese vai foi mo le fa ta ile turu ma lo lo fo la
fianga le taimi o le tai au to sfulu tasi minute tali tu la sfulu proklame o le talo lunga so nei oio talo lunga i le tu la sfulu talo su tasi to fa fonga proklame o le lalo langi o aso nei ia o le fo o ma o le wa mtari so nga tamati ia mata ile so se lau fa su mo tupu wa fe tamati le usila le la su nei me tau fo i si va e le tu ia le fa o fo i le va via ola to me fa pa ma la to fa le va fu ia alo te me tau te la e tala vo wa sta mo ti fa pe no pora o ia tau na o su nga le ta fa o ma ia le o su wa le ta longa e fe uma ia a su nga ia wa le o la ma ia o ta me ti na ga inuma ia o le si me tato atu tato fu ala amu mai sta ta tato ia na fa le o tala ia me vele ia ta pula me o a no so de o fa ngal be mai ia me tu e nei a inga ia o e matu tu fo me tu tau si e fa le me pepe ia le fa na la tau fa ia la tu me a o fu le ia o le fa na tu na tatu ri tio ai e au le ia le o ta mama ti na lo na tali mo na fine le fane pe ai mai tau ina lo na tali mo na fine fie me ia fa ia so fo tu ma nei ia so o tali ia o le sau lungo le news hub ia fai tau tu ai sa fa no fo leo ina i tu le mangele o le stona me fa papa io no a mio le tau pulea a solo fo ia no fai ia ale sau le news on le tai o New Zealand Herald o le poti le ale o le newspaper le au kilan ia ona ta ua mai sa matua tumu fo ia isi va e ngo kilan ai sa mio pulea sa le ia mio ta ia o le sila nga fo le wa le fo na mai tau ina solo ia na fita tu polo le ore e sana e sa fa ile fa malama sa io te ua sala i sesi ana e mana ia solo na yo ele se ai no ne fa mana tu pe le tau tu na ni nei ma tu e fa tu e fa na o sa fa i lungo fa malama ho io te fa atu e mo tu a mo al fie le pe uta me ti anga woti sa mo la tato me la tam fa io sala mo lo le ia e fie no fo le fa mo fu spa io au le fu spa tu spa fa for fu a pena fa pe tu te fai ia au la vo i so lia tu la fo ia o se me fenta fo ile taloka ile ole onisi ia no le fie ile ole ava bla ile ma se tai mo va sta ngata no ta vale mo le no fo me fai to ia fai male sona le tene titi me pone le na tu poi fa le me vaso tene vaso tu tene titi na ele to mo me sta la wale sel fale mai le na pa ulta vale ma ave fale ulta vale va pia no fie ngala fo ile no man malo io ia fie ia fa national le tai ele va pe o wa ia pe fa tonu ai le la tasi pe se le fa ftai tele la tunu ta pe da malisia ta to proclame ta yao le ta ta pe se tu fo le va tu le va fo le tau fai fo i fetunga inga Australia mana Australia poi atu na ta la tu tupe mata io esa petale na le ata le esa petale male ta si valua tolu le ata esa petale tupe Australia ia la o mai il vason te nei le sa fai fo i ma fitu tu na i po le ata o ila tu wai pe la tu ile ta sa le sa ma ele mau tonu a ele i mau asa tonu te le tu lo ilo me tu pe Australia lo me tu pu nei le fetu tu a te lo kan talia ma no Australia tu o ile ta me ti voi za mo la to ta fa ule ta mo lo ta fo le wat la ne fu osam na me le ole poi fanno no e le giorni le fai fai la light te no le tale fa le tale lo tale fa mia fai ma natu ita e la ola de se wa tu bulang ai ma tu la light e to su e po fe e la light na al me fe la tala e mo e le si lu mai le se vai mo e fo tatala tu le tu le se vai mo e le mai le auto ai no fo le ya le una le no ma su e tu le coloni al fale po fe se supermarket io non coloni la ta mia ele sole
Ya o sa o le ya e anu aso sa tu mau. So pe. Oi, o ma tu ala la ulaiti. E tu mana tu po ai foi le le wali ila ia fa pia sole. Mana tu al tatu ta lista tu ta faule po beauty le ngoa. Te mana tu a beauty le aso. Maro susi. Ya, mia ngar ko le yaso ma o ngal fa dau. Tatu e vai tau tasi yo suya tu lo le sa boya tasi se le. Ya. Lo le la mai se di poti mai tatu tu. Ile oli ah. Le oli. Ile tasi yang ile tonu. Ya wa la tau le fa muli mai fa no tatu le fa. Ya, na. Ya tatu pese le ya so le ma tatu pukala mele tu la se fulu.
so oi sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi Mausalino fa amaoni tu ma pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova inotama tofa ina soifua Nanga alif sili le sasala itu e fa o Samoana e fa atosina yo anganga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea be a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea la upuata no fonene ita wai so se sili ne la lele male fuaro samumu ete faata patima etuli usisu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua o te whatalo whatu mala o whaalo alo whawhunganga le tino ni tau fo whatalo whatu le au whangalunga pa ia le tua tupu mai o le tato tino ia mal pa ia la silasi o le au whawhunga masani al siu whunga la mua po le Samoa Capital Radio i nei i Wellington po rua malola val soifua mauma langi ma whatasi pa masawalina talta noa tunisi o fufuanga le tato ngā ruenga mesi au ili atu nisi o tala laulungo neva yaso tua fo yo le fionga ya la wano ati ilawa o ile amataia ia amatanga tato tala fo va yaso le asonga fo ma le asulua ia ona so mai le yo savelina le aso tolu muli ia o tasese mai tato tala mai Samoa na malola va tala fo savelina Malo se fo lo fionga masanga ia te fa tala fa fo ile au fa fonga nei taia malo se amata tuai vaenga le o le ai fa sala watu le na fo le tulanga le o le kof e pe o ne le fa mo le sailinga tupe e a fo e fa tupe le Wellington Samoa Golf Academy o lo ye ya lom fa na wata to tili tini o le matua ile le ya ta tini e te mine la wa ye tui te lo isi fa fa ya o lungai tau wanga wha fo ye te tele le mo ye la tu tupe le le ya le to anga le tene pon tama fo ye ya ele wa mena la fa pe mo le fo isi tanga tala ta alu te mine a mai va ya tu la pe on tata no va ya so le ya fo ye tau sango tene ye na mai ye mala to handicap o le mto ilo maula lalo o le sinai valu ya le handicap e fofo ye handicap a uye los fulu to ile te so le on mena o ilo le alu lo mo tu langa ye o le tu langa la ye ele fo va ye tu sa ye le ta fo le ta longa le sa fai ile Shandon ya ai to final ya tene to lu to no le academy ile senior women le ilo inga o le tau wanga le tanga tamatu tu o tonu i ia o te niti nei leila lu suwa tau sanga lea na final leina. O to rola le le academy. Ia e malo ia teisa vaka. Ia sa ta alo tusa o la ona su isampini ma to iwa whaafia. O te ilo wa ia to le polkalame lea wapea. Ia le o le fua la le o ngā buenga le a fo le academy. O le o toi final ia te niti o le e o lona winga o le si tausanga i lumanai o le tūlanga nei ei. A to te lea te tamit Samoa ei. E mawhai fo ia no pipi i le stala isi kalapu. E toi whai ele o tau wanga kalapu ia na o tamit Samoa ia la tau vai.
ia wa la ai foi malai ne o tumu la o asia la kulini foi ai pe la o si la o asia le politile i tau fio lo i olo i fa foi amata na kulengi malai mo o tala mo ma miliona ai mane ia le wa ia tulanga ia fa malosi o tau atonu lo foi fa fonga mai nisi o matua o le ava noa nei sa ta mo fai e le komisina o Samoa ne ia le asi le fionga le asi pali Thomas Kenny mai le lua fesful mal tolu ina ia fai se ava noa e ma fai ai ona maua tato alum whanau e o tam fai ta longa le wai e le tango fi e tango tale tau le atu ta polo e tango tale tau polo e sa wale tau mai ta la pe a maulalo te le polo ho se kenen e tau le se fulu lua ta la le polo e tasi ia luna winga ale anga lau ta pe o te lute e fi o so le polo e mai ma fotu si la lau ta e polo ho tango ta tau le tango fi wai mai ma wetu pe tia i pe alu ta e ia tu langa na e tu titi na fatu le fa si langa mole ama pongo tatu le stala mo tau sanga lumanai ia na le stala mai lola i o to walum whanau e fatau sanga le sfuru fitu o le sfuru walu ia tamaite o le tono le vaenga lea ia wai ele fa mo e o tu sfuru walu tau sanga o le tama mo le teini wan lava matutoe lona sila fia ma le to mai malanga va e mawhai e o na alua ia fa ua ia lana ia ta alonga ia mai a fa pele le e vavia no pongi e kalapu ia matutongi la tau sap ma avesi avanoa ina ia a tia e pele ta alole tama ma le teini ai mane e tele le tūlanga na e vava ai atu ia o le aso tona i lumana i le o le stona i nei o le stona i sfulua o le ele fa moe fai ele ta alonga le o i Shandon ia en tova vai e foi li alum whanau ia. Ia la a whaari e foi nala to talini. Te lola o whiwhiria ne sitama ma steini o vai ngai sau ta ma o mai lau tale asole. Na. Tu i tono tato au. O tūlanga na ia. O le si vai ngai le mo silfia sa ia le whaalinga na watu ina masino tonai. Le wha moe mo le tato le tio e whaise se ngā luenga. E tawa o ia lum whanau le ngan Samoa. O le sina a wha moe o lo ia le tato trustee po le wha wā le tio ina ia wa i tā maule ngan Samoa. Ia na fo le i tato po kalame le watu a tamu whai wha o ngā le tia tato i tato po kalame watu le tio. O le la o ia le whetuna inga ma le ofiso wa onga. Ni o lo wawa ai i se whaatulanganga o se po kalame. E o atu le masina, tolu masina ma le masina ni. O mautu le tapenanga. Ia ai ale tala le temina po le le masina o mati. E le lope wha tala lo ia pao le temina ngan Samoa ia me. O le tūlanga na i le tapenanga le temina i te ofisiri se si po whewo o i le wha moe lea. E on sai mai o le ngā lue ama tō tau wai po le tūlanga e tala whea ngai e wha tūlanga le tato po kalame lea. O Murray la leo ave project manager e Murray po ia le la te ia le vaenga lea. Ia ai Savalina nafa ma le va ia meta o le content ia tūlanga o wha momonga ma tapenanga ia so soni mo toi mai tō la whainga luenga le. I tato polo keti lea. O le si vaenga lea mani fo yo o tu Savalina o lua ana lena lua si le fondo lena fa il to pulenga nu. Fa la lua le to polo keti fo le lewa lua le se la iva lua e milion lan ma lo e fa ma matango fi el to vai ai. Ia moni sa o le pe o le man to fo pe o le awo ma i mo to fo le malo le tunu o fa salonga mal televise il to langa le o le River Link pe o polo keti le pe o le auto lava la to i tono le Heart City. O le tamu whai o le vai tafe fo i lea, le te awa Kairangi River. I o le tamu whai na ia, iai le leile pui pui ngā awa o ina mawalunga le vai. E la matia ia le, e lolo vai a atoa le paka le ilalo le paka i ta avale. Mai le mawa to fo i lena va ia na i ta avale na. So i ta uia le ukwape o mali le moi tono ina. Ale le si alo sa mo le na interview tato le tiwa. Le no toso ta. Toso mo i ta avale wa ma te no peopea. Ia le na. Ia pe o nā tonu la le whaata ia mantua i tangata pe o nā o le ngā luenga nā le pe o le au tū le nā o tomu whai ia. Vea lava le vai tawhia mo il vai tawhia. Ia vea pe o se mata anga fo i le i te tonu lava o le Heart City. Le isi mea o le suinga fo i le ia lifia i le tūlanga o
fale ma vaenga fa pena I tonu ia ave se ai o fo tangata ia ima te lea langa luenga pia na ta wai fo isai da o fai pisinisi pia na tangata na pito pole ai ono le fa moe a mata ia October tau sanga a saunga luenga te mine le fa ngā solo ia me fo io malienga o le fa tanga ngal fenga ia na malienga e fa tino le ngal luenga fua mo me o vaenga o I tue ave I paka wa mantua lalo ato I nai paka I ta avale tangata mo I ngal luenga ia o sai fo ilale faale o fo ile fesile ani so tangata fai pisi nisi po ai tono e fesile iai pe a o swinga nei toi man toi le o kilani telo fa siana I tangata ngal winga tele fo ie fai poloka male o to tangata e fai e fa ngala to ona ia tono to langa fa pena tele lava ngal winga pe ole sifi e se fo ile no fa le no fa ngala iai le o no fa afi emailing sifi e se maina e sui le vaenga ia o atu ngā whale atoa lavala nai lunga le vaile sa iei tonu pio ina lala a matau na kilia e se wamantua fo isa whaatau le pule ngā no u whale umana ia o a matau na o ese tangata mai le nā fo itu o I Ferguson Street ia mai lato fo le mala mai na awala lau papale I mailing wa ona ia sto na il poloka I ona awala pe au tangata market I mo to fai fa tau ngai ton ia pe le la fa le awala papai lunga e ia le awala tele fo ile ma sani lalo ia e tele ngal wenga e mana I fo fa no longo atu ia ma va ai le map po fa fa no atu nga ia lan tau sanga o fa mo e fa ile ngal wenga le o lai fa mo amata topa tau sang fo ai io o to lua fe lua fitu wa mai no nga pe to lu fa tau sang le fa ti no ngal be ma ne ia tau la amata na fa so pa pa ma o ne ne le alo fa wa ne na o ke nu mo va vo ia a to si ma se pa ma ne vo ma na su ia va inga se pe ma se ni ta to Pacific a to no se fa osfianga fo ila mo se si Pacifica po sa mo la fitono pulenga no e fa so itono ane fo ia isi se fa fonga mai masani le ta va lo a ia amatolona fa wa fa tau sanga o ini o va se fa ia fe lo mai tu risi o le lo mo el tu pit sa olele ia pe oni sina va nga tele nga luenga sa tano nga sa ia e fitau ia wa le e te lo ia ila ina ale fa ma tu tano nga male va nga le tano fa tu nga ngol pro kala mele le tano to mo le ngan sa mo ia mo le tatu nga iluma ole vai so nei fo isa mo le no e tala no ai male small te mai tai fa sala lau ya mora tu le epa a tonu mo le fa fonga ni so tanto ili tato interview le mora mo le va posilia ma le tots futa sanga o fainga venga e nga venga fa sala lau ni New Zealand ai tonu le radio New Zealand ila na ia fo ila taltano le asolia o uma vaenga ese o ngā ruenga whaasala lau I pot whaasala lau ma officer whaasala lau o iai o le engineer al whainga o tapes o li pine ia sona momo e wa o li pine voi o umi le tau whaima ia o mai le ma kaseti ia sau ma CD ia le o ma le taimine ia uma na uia e mora le o le mena o fifia e mora ma foi o faluon ma firo I mo il fa ingol tato por kala me foi le polo ke tsa ili malo ina o fa le fono mo le radio New Zealand wa polo ketina sa talo sanga tato ai e va lu ila le radio New Zealand ma le New Zealand on air ia mo lo tato le avanoa ia no talia tato ia o mo la sa tele fto filo foi le na ia mo lo fa o no fa tauna sau tatala no lungo samo capture really na ia I lo tangata lo o foi tangata lu fa sala ia le to mo la no tato mai ni o le fa lu e pe fa to le no mai ni tato fale ne ia moira mani tele tano a foi fifi tele no mo la no le matata no te le to mai o lo ia te ia le faingo o foi o ngalbenga fa sala o ia foi o le manager o ia pule I le vaenga Pacifica o ia la leva ia foi ia la to tangata ili poti mai motu o Pacifica e ma fatura nganga la to por kalame me fa pena ia wa nga tele le tantano le wa mo foi la le la ma va ai ele
le whiangainga ta o le Memorandum of Understanding, po le MOU. O la tam whai e whaatūlanga ia na saini lola ia. Ia mai e ia whaatanganga e whaonga e tātou la tō po kalame lungo le tātou whaatsalunga. Ia tonu e o la e lungo le tātou website ni so ta inga mai le Vasa Pasifika. O le tele ala o le mele o te loa e toa inga ngarwenga e whaitu ina. Ai le loa tangata mai le ofo e nisi. Ai a whaonga e lungo le tio. Ia wale whaingofi e whanongongo mai au tātou la e a mai am tā upu e ma whaatala noa tu lungo le tio. Ia nā mawa wa isi tūlanga whapena mō tātou. O lo whaile la tō whenga inga whapena ma le PMN, po le Pacific Media Network. Whaonga whaile la tō telefon mo le Pacific Media i la tō. Ia e whapena le whisui ai. Ia o te loa, wau e whitau ia le mā e umal pokalame, e saulo le news mai Samoa. Ia mal tātou news, ia alai ma te wa e atu ia ala wano, ia mai fo i matasisa mai o tangata la ia le fasala o ia na o le atuni stemi ana tato avatu le tato telefo fa ngolongo ina to il faingo la to por kalam al mena e mulsi de fia la to ia o le interview na la lungo le Facebook mo le YouTube le ila fo ila so aso wall futa sita o le fo le interview na ia mo o to fia fa ngolongo ia ona faina mo ina atonu o vaenga na le mo toi ai se atu ya mo stam ta ku sablin yo e atonu sanga pesa ma o mai foi tatu telefoni tai au e vaenga ia na ta wai pe o mali lienga talona pasia mai le tu la fono le pe o mane o va tu o na ile tu langa o le tutusa o tutongi o tangata mai i ngalue tonu i malo, ngalue whapea. Ia me se fo ila nei company wa le wawatu. O le wail mali lienga o tangata wa i tonu le union, le First Union, e ngā lulue i supermarket le Countdown. Ia wa isa la to mali lienga tu whaatasi fo ilea mal company e whaiala si tanga o la to tutong. Mana ia o tu lavas fulua pasene. Mana ia lute wa ia tu e whetau ia le pāsi o le Fair Pay Agreement, le ngole o le tula fono le lena o le vana whaatala noa, tato tano fo inisio taimia o wha ngā solo le fufuanga singo le Fair Pay Agreement. E pāsi alo, me lau te le vave ona pāsi o whianga inga, ai ana i loa e la vanga o le la o, ia amatalona whaila tonga luenga e, ina ia pasi ane, ane fo usau, ia matau le leifa apea, le leite le lau vanga le o e muli ta i fufuanga o le Fair Pay Agreement. E pei ona, e maria ia, a o whaile Fair Pay Agreement, o la fo ia ana whaile tala le national, a tūla i mai e sui a la tau le, a fo le tūla fono le. Ai, o i le to te leo tātou tangata le taimi le COVID, o la tau le na ngā lulu e o whale uloa, kiri nginga o whale mai, o nei tangata tau si mai, e maula lalo te tongu. Ai, o le whianga tonu ala e whetau i sei tau si tia i lunga le tau o a fo i tupe maua la tau. Ina ia maua la tau se soi fuanga tala whianga i whaingo e a fo i ngā whatia o na wha tupe to i ngā tongi rea. Ia wā leo wa ia, ia a wha pe na ua i le a fo i le living wage. Ia uwhi fo i tupe na ua i le taimi nei, Savani? O le living wage na ua luas fultolu ta la ono 5 sene al taimi nei. Ai ale minimum wage le na pasi ele malo tau sango tuna. Ia, o le tongi a mata o tangata whainga luenga tu sa o le ua toi whapopoli sta la mon tupu sene. Ia le la ua i le luas futasi ta la luas fut sene talu mai la sa mumu a perila o tau sanga ne. Tu se nai do ta la wha di ma le le living wage ma le tongi minimum a. Ea, luinga la a umai valu tu la lwea so toi tia luas futa la whapopoli tangata le e maua le living wage i tongi. Lo tangata le tongi ni. Ia tono le leifo ina taltan noa a whapea o ena e molo tu tongi fisi siri lau pule po e lengai whai lau tui whai utai o eta le living wage. Wa le mele ue ene uwa e tue loinga fo iu le ua e tau fo ina o tātou to ngā tūlanga lea. Nā wai ai tia whai e wai le tauna nan taltan noa i mei ai le mo e tātou whai ngā ruenga. Ia o le lui tau fo ina al pule ngā e tauna wa ai po le ale au wala e whatupe. Wai le ua ngai umu tātou tala normal pule nuu i nei e polu o talu ai le tau sanga mwai. O le tūlanga le no e la to o le living wage. Ia tau fo ilana tātou wawa i mga ruenga umu.
ia mo le au fai ngā luenga mai tō tele o tātou i lātou kilingi ngā luenga whapea. Tala no ele pule fai o le hae le tongi le te wha mole mole. Ia mai tango e tau ele fai le te wha longa le living wage. La le me tau le living wage. What is living wage? Ai tonu e alu loma fo fauma. Te ale o mo ma le usi tanga le o kisimas. Sa ole, ia wale si ti ale tau soifuanga le nomingo si fo nai lungo le living wage. Ia wha whetau ia male. Tūlanga tong tāu soifuanga nei vaita. Nei mana e tele. On mela o te atawa le owa e tu le owa talia e le countdown. O le vai aso neina walu le countdown. Te ratu e li mango fo le mai Australia. O la tua le piki le mango te le vai tau la tu lo le countdown. Ai tau maris fulu ta la toi tau toi aru ave le mango o vapea. Vapea la toi fa fo ia le o sa mo ia walu ale mo le mango. Le la o pasia ne le si tango tutongi. Ai o le mena o tong tai la o mango. O la tau su ni tu pe fai le living wage la fo nga nga. Ia ono sa ia tutong. O le tatu tala no si taimi va pe walu lunga le tau o lo. Ai matau le vo na fai ale tala le taimi mo na wa maton tano a si tia tutongi tanga fai nga venga. E alu e lunga le tau o loa. Wai mo mia la tau le se awala e mwhaie o ngā whatia tongi la whainga ruenga. E le ngata la le alu lunga le rate. Ai a whainga ruenga tangata pe overtime. Pe whainga ruenga yaso i e malolo. Wai te le le tongi le taimi na. Ien tato atu lo, tato to mumu lo la i e le inflation. Ia te mantua amsanga pe o kampania sa manuia le taimi o COVID le sa ta miliona polofiti po tupe mama ilungo polofiti le aso etas. Ia, na tonua, malisi mena le ova veno se fai wa le ova apia. Si tau fo ele fa ngau le malia le oso mo le Commerce Commission mo le tōtele New Zealand Consumer. Ona o le te leo tai belanta la noa, e ova le miliona le aso a, le polofiti silia tu lo mena iai. I fai ngā le ori, kampani ne, ia a tonua ngā fo le fai o le Fair Pay Agreement. Wa ana le iai le tūlanga na. E rea ia masesi ano iai e fai o la e alu le men masani iai. Ia malo fo le leipa. O le mai finfinau meni. Ia le ua manuia. Ia wha lave nai manuia i fo i ma tawa o loa. Ia le tinga ina i tātou wai si ti ai. Na i si ti ai sfulu ta la tau le mangona. Tau sa me msa. Ana mana ia le mangona teisa kwere i. Mo ia sfulu ta. Ai sumani. Ono le utata no vanga lea ai pe o le fo isama we report e tinga lava le te leo polo fitia company ni mo meo a pe o ele tisema a leva va ai atu ia e alu fo ilunga matau o le tongi tato e se fa mama ave e va ai atu yo o le mela na ia e o la ia alu pe ia ilunga le o le polo fitia le na mawala to mo le tongi o tato pidi o le si tia e ono se lau pasene na alua ilunga le lato polofiti o le Genesis le company la le o te loto telefoni se o la fonga ye lato pili ile a fo il fale tiselia company il tiselia ia o le ai va e to fa popo fo le tau lunga o masina o le va ia lunga por sfutasi pasene si ti le pili ale no over tu le ono se lau pasene le polofiti le mo o le la ufa se ai fo le New Zealand consumer New Zealand ile pe le o kia i company ne ala famila to o le tam fo ye la mo le tupe e to e fa le le atili ia la to a seta la mo me o fa le elitisi company o masini me fa pena o vai le na o mena le tam fo ye fa popo tupe ne wala inga na ia ai tasi al fo tuanga consumer New Zealand mo ta to le au tata lau tele. E ele por kalamele ta o le power switch. Oina, e te aluma e vava ai ele e company e mawhai ona soania o le tau. No whataitai no olu ana po. O la tulu e tonu a fisiri mai po a 1504. Ia tusi ele o lutua tusi. Ia alu lola yesu e mai po ai company e a fo e vatua le tise e le vanga le te e. Ia na sau lole malingo o company la e recommend mai la tu sa. Ma va ai talo no la vanga le po le fa pe a fa ngo fia la ia molta to fa fonga a fa pe de fai oina e anga ilungo se computer po se ia va se sil to ainga po se se alon fa no e ma fai ana fai lungo smartphone el telephone e alu google ia power switch
tu se le tu atus ia le mena tu ti ia no folola io le vainga fa pa senga po ese company LTC e tala fe ngai le tongi mo o le mena te ia on tala no lo le ia e si fia la to le pili te le tawalo ta o filo pili fai uma la to mena a tono le nga fo ina e taltano atu tatu e mta o fa pene anga e fo ile a tono se finale si tupe e fo so soni la pili pe lo fa ta le fa lo sa e lola se ngola pili le tongi mai le o tele fa tu sanga la o tele tongi le pili to se mena o lo mai po la power switch ai si o vele o nga le va ile pili piti le pole wa ti lo tongi to fa o mana vai nga venga o se va yen vai nga o se le pelo le mo li o le fa nga venga le se vai nga le mana yen selena ia ole vai nga foi le sa fa tu la mai ele malo la ia pe wa mai fa tuanga pe la yen swing a tasi le vai nga ta we ma sani fon tal no ia ono no nga tu pe ia mama fai pe fa mama fa venga I tangata ole fa ai tala fo io o loe a venei ia e tong muli ia ele loa ile te leo fa male a venga to ha mo tong muli ole vainga le ta ole BNPL ole buy now pay later fa tau te minei ai tong muli ole le anga le tulanga le e fa ngo fie ia ona fa to sina ave lo o loa ia na aru lo le mo loa ia na lo le fa se pe fa fena tong ia o le mele utu o tele na fia yo tato tangata misi ana tangata lima vai fa ngo fia yo lo to fa to sina le o loa le ape o te fio fa putu se to pele mo le o loa ia la to lola mo se vai vo ia a misi tu plan televo o si se vai le sa o le va lo se lo to se lo ta la pa vai ni ia lo nga la kwa pa ina pay later alu to se lo la le e sa tongi e le te a to tu pe vo le fa alu o lo fa pe on mela le uva vai fo le consumer New Zealand male malo ina ia faise tu la fono e tai pe uma pe mai la lo ele contract act le vai nga le tu la fono malo le ia mo me fa ngo kon kala te me fa peni I tu langa ia ina ia pui ai male o ile ia fa nga ni awale o mo ni e to tele na istanga te wa fa ina ele nga fatia ala vato ia tangata ia e le tal fenga e tauna e avele o lo mo tino me fa ia tangata mai li tinga ina tangata le tau fo ia ai mele o tele le mental health in New Zealand no o le pai na o pay late mental le lo mo tangata ai tau on fai fo I to inga tu langa ia male a pai ne tatu o le la tau vai e olo e ono se lauta la bia fo le fa tauma bis masidi atu a mailo I lalo va inga le contract act e wa ia inga nai pui ile I molta mai o te tono e to tela le malo le tu o mantua sa ia ile higher purchase o le fa inga higher purchase na ia e tu atu fa loa va I po le ale o fu te mana o ia ona avelo le la toto e se mo na le tuntong se longa o mo le tongi to el mo lo le pai o le ya po le pai o sa le pai na ya al mele ya ne la fo tu langa le ya ile ya te la tu lo pai na pay let ai sa al ha page te la tu mai el mo e tuntong o si le mana tu e te mo lo ai fa tali se o mo le tongi se va nga to va tu le ya o ya pe le na la na va I pe nga fatia on tung ona I lo le pe fa wa ya al mele le BNPL ele ai la tu e fia tele la compagnie vai me lo la tua o mo me ai le lo fio tau sanga ia mo tongi ngona ai tala ia vole le se vai I fo se tamu tato pesele ia on fa wa to le vang mul lo uatinu Samoa wa elane o te mita inu e se poso se mea
ingoa o le Samoa. Ua ave ata ua e ona le whanua. Po o tau si tia le ingota ua po o tau solo ia o e tupuna mai o te ole. Ina ne i e fia wha Europa. E nau nau ia e maua le poto sili, sili sili. Awane ia o a ona o lounu. A ia sili sili no loto. Tupulanga o Samoa o te ole. Ole ai, na ne I sili au tupelo ti ute. Pe e te alu inu umama o poso o se mea. Mana tua e ta ua o ta matua. O laua mi o lelei, ia whaine a mao o sei. Ta o fi mauna wanganu, ia whaine a mao la ei. O e tu. Toi fatalo fatu le fafonga ngale tino ia fa o watu vanga lo tatunanga tala lo lungo fo ne wa ya so mani so fufang. Msanga e tatele I o atu le si vaenga I toi fo ia toal tala sa tal noa le itale a faule pokalame o le o tetele o tupe ia wa fa aitala fo itangata te leo si itanga ia pe a fo I tausanga ia lua felua sfulu ma le tausanga lua felua tas. Ana ya fitu 5 miliona sa ia le lua o lua o tupe ia pe atu fatasi uma fatango fa pe atangata buy now pay later. Ai o mo le lua felu sutasi. O tasi tesi ma le fitu biliona o whaaluaina o wala titi al whaaluaina. Lono winga o to te lea tangata whaonga o le fesili lea lai tūra I mai mope na mo mai. E fia la lea whai o tangata le whaonga le o le tasi tesi ma le fitu. Ai to o fia na whaina. O ina ana I loa le tali o le wha le tonu le ia. Tili te. Ia o le o ai mana o I mea fo. Ai te leo whale fo I e fale e tau family store ia po mo me o fale fo ia whaatau wai o loa sa whaonga mo moistanga ta ia toi wha fo ia ina. Ele wasiang o tupulanga tala baule o te iloa. Ole toa inga la eina lai o fo ila to e o koe lungo online me tu kiriwa ma se paso a zau ia tuloa se o fuwai ia po se jacket po se ia tau pauana toa inga lai o fo ila to au fatu a mi te lea whatau so ofa mai. A mi mai mawal tupe na. O la em whaino ofu I. Ia o se ala. Tau si o lai teu le leila le stupe e le o alu I tau. Ai leanga le alu I alana le alu. Te le mea aima. Le isa e te le I o tangata e ta te loa fo I o I whale I whale loa I e toi whatau ai o fu ma lava lava mai o na whaonga. Ia mal tele o isi o ina fo ita lato I paelo ia mo me o polo tāpolo e fifi kof. Ia oka mo paelo ia ta I 2 sene ile I pape ai le ta whanonga I tau ta tono e mo I lato fo I fifi na tanonga I atono isi fo I fifi e whatau ar seki fōua. E mo lato ia tau mai a o ta. Awe I tō ia le au matua mo me whamanga e watu tangata fo I le lo tala to mal polo fo wa le tangata I lo tala to po tu ai le e o fangana o le olanga e inichi ia nei mai ia o le isi vaenga le afmasanga o le pe o tūlanga lava le o lo tato i ne fo sa taloa tamu tau o le soifuanga ia e te le vaenga sa whailo fo nei vai aso le malo e me se fo I o numero o le pasene o tangata e le ininga luenga ia ma tūlanga fa pena. A mesi al tūlanga o whale, le fo to e mai le tūlanga le wene. O le polenga le wale o si i ai lunga le tau o le
le official cash rate, OCR, official cash rate, yeah. O le la o vava ia e adwa lunga matau o tatou mo kesi, mo tole ye mo kesi, tatou le ye a talafu. Ia, o de ngā whatia isi o na tutongi wa voi o lea wa alu lunga le tupe le tutongi ta imasina. E se ale vaenga le na paketi anga ima fofo le taimia le whani mo kesi. Ai asi si ala lunga le pasene turui, ia na utia e ale o isi tangata. I wale nei untoi whaata watu whale o isi le na whaata o peta miliona whaata ta inga. A whape miliona le tau na whaata wale whale ai lai titila na tupe na tuutitonu. O lona winga, e le matua i te leo le whaale tonu le ia tasi ale me o le whaata watu. Ai ia, lo inga o le si e whaata u a le ngau ina waile to e mo le tupe le ne le o palasi mai na lo le tau whale. Ma le wa inga fo ila le whale tupe ma le mistao. Ia, ma le au wainga le wa ia ia fale e mai umai na lo tau o fale le taimini e mo lo le vainga le tau o le negative equity fa Britania o lo no winga o la ma wala lo tau lo a se tale e le fale e lo o tala fu le no fale ava pena lo tala fu mai lo se lau a fa tau lo fale ale la sa une la lo tau lo fale o lima se lau nga wa ngau a tau se lau ya la fa mai fo tuanga au te poli ono sa ia e fai to sui ia to tau ia ia atonu ai e sa ia o tau fai sino popole vai ia ima fete na ingane fete na ingale ne le lalo la I tau ala fai solo mai o le wa fi e mo le tama o ainga ia o tulanga le ia tonu e fi wa ya le si onu sa mo le si tau sanga luo tau sanga I wona fa tau tu le fale wa ngau o tau fa no no to fo ile sa no ngale minister tu pe nei fo le pe pon nei va ya so e ia va nga fo ia po le laisene nei fale tu pe em fa yona la to fa mama avenga I tangata mai se le tai mile nei le alu longa pe se ne to lo yo mo kesi ia yo pe ia o va nga na tele na foto nei fo a misal minister tu pe na pe fa o yoi fa tupe se alo lo foi tangata o nai te lea vai foi to biliona ia mo to profit ia lai fi ave ala to au te tonu a tonu foi o si fa tupe wai e ave la to fa no tangata pa mo ke si sai a pa te o bole fa ina to ngia nei wale na fa tau fa malos ai ave la to tupe ai la stupe to na batule ia va pe o na fa ia o man fa tau le stupe to e fa tau wale o sa ula lo le tau le fale ai te le e lo ngeno fo mo fa tupe o ele te lo tupe ai alo ele si au ato e ba sa pe o vainga na e mo ta to o le o ta amata na utia I le vainga le pa wa no tala le tau va tu a wo te no fo ai e te fa longo tu lo le o tau fa ni finta alo vai lo fa tupe e le al va tala no fa o le o te vai e tu fa ia sina finta mo e ma fai ona tala noa vai se awale so soni ha al mele le tongia to tano yo le fita noa au te le lo tala fula ia sa ale o tulanga nei foto ina alta to fa forma e te a faina lo po sa o tala fu po le pi vai ngale tata no le pay now and pay later alo fai asina fai tai ta ola se awale fai na so soni ile ia ma me yo ndonga tupe mai fal tupe e mo kesi tau sia ai ni hanu tele no ale pasene tu le tupe ale o si ai be polenga na ia lulunga wa o le te va ia tu tati va ai fa tu stu sa fo isi no la langi ta to o le ai pe e anga I uma I lunga le tau fai ina ia fa pe o le tau ta o le tupe te ta la fo le tupe o le lai titi fo ina tupe mai fa ado le fa ia tau fo le fa le tonu le ia ai e le o manino te le isi no e ati le fa ado tangata e ati le lo fai ai ta la foto inga longa tupe ia fa ngofia ia ona fa ngata ia le tau so fuanga mosi ai le ai on mena tau fai mano mani fo il fa no ngatu I tala fo io mo meo o le tele mo mio fa la we fa nga ina fa I titi le tino mo mafa fa nga tangata la wilola e pe o tangata fa ya titi fa nga tono le United States e fala au foia o au mai au nga o e fa pito mo mai suka ai bela o tele no fa nga e tangata ia e vai tele tupe
e whapa ua ile tino mamafa o te mana tua masanga ni tātou fo ile whai poka lana soi fo malolo i. Masa ni tano noa ia se iu lima masera. Whala au fole sau nei mo le tangata mai suka i tu ainga lua. E se le au ngā, e le ngata au ngā e le wha maulalo fo ile wha pale ni o le suka, i le tino. Ai pa ua i fo ile lusi ai fo ile mamafa o le tino. E pe ila le vātua mani e tala ia le o whanonga tu e pe whaonga e tangata i lau iloa. Wale la vai la male whala au le anga sa whakatono suka. Ia e o whaila i tono New Zealand nei. Ia pe la lai wala au wai fo isi whalaptonga leo le mai suka New Zealand. Ave pe whaamu moi tangata mai suka e tala ina le whala au lea o le whapitoa mo lato. Ia wane a mo tangata lau fia lo si le suka au fia pae e ngofi. O te loa nai whetau ia ave lua e nai tangata wa a dusi fo ma mafo le tino le si o le ono maua le mai suka a tonu o pawala le fofo le o fafita o matua i failo fala au. Ia le au io si dia tu nai e tongo fiti le suka ia to e faiti mal mafo tangata. Le ia tonu na vo po ila at least company na o laki fo le na faitau piliona na tu pela maua i le ia esa ia awala na ngausi mania manera velua e tongo fiti lo mai suka ngase le mai suka. Ia ai toi fai titi ai. O le whaarula vela, ai le maua la o le suka, ana o le lapo o lo tino leo whama. O le ana la fianga o le vaenga le tongo fiti le suka ai te lo suka. A wai le entitled i le anga wa umatanga tal whala au le o na o le tong tāpe vatu pena o le fia whetanga taitono New Zealand. E sa ea lava la ia inga sa tā ue. E se rama se William Fiona nga wa atanga tai tātou Pasifika lava ni whala au fole o nei fole i tau mata mo taimi nei. Ayo whanongo longo matanga se tau mai le ngoso o walu le kebise mai so wala au ana tere tau ule. So o le dula Clotide ia e fole singo e ta wai. Ia ai. Nal spe langa le whanongo longo matanga. O le TULA o le TLU TID e Alan le ta o tele anga te o fa tau ale ati le ina le lavo moi mai suka na to ava no na ye o ngase o le fa tau ye ia se momola to ia to atu lole yo to tele ia fa nga au telo o le boy lo ne si chemist a pele lo fa lo kwa lo me si le to fa tau mo lo ia va nga ia fa sa lo yo mo lo tanga fa tau male fa pe pe e o toltau sanga le si o ke fala ele o lava il fala pe fa fies mane volo si ya se forma ya vai sport in polkanam por la tono le ngal wengal fala le fa le tino e fa ti e fa vole o ne fia tama so pa ne vo le insulini vo le instono ya e feng ta no fa tu le mesilina le o ye tong fiti o le vaenga na ia tono me alo fole le sirkisimasi a matana va vai fola ule pe nga fa titi ai fol mafa mo le Starship ia tasinam ta pusa la walunga wal neiva ya so o te lo le silitio ele tan non ta pure po TV fa longo mo ta to le tio la mtango tan no ai fo le vanga ia mo to ele mo mo fam tananga le ele o folisto ina le po isi fa la tonga fo e charitable e ave se vai ngol malu le o so fonu tu nga so fonu ele na fa talweni ia elima se fonu fitu wa fetala le tu pena mna tu ave ia ai wa piki fili lo le si o vai ngana lima se la fisu lo fili lo le Starship i lunga e okilan e ave falma utamiti e ave ye ai avatu ai tuina military Italia yo va pe ene wale ia na le Italia mai lo le Italia va pe na va pe ai o fo le to ina ona le tupe va pe so e va tu le o vole kota le familia ona tala ali ai muso Italia ia pe o le tulanga na na le Italia la to ale la o mulmuliani o le o ve vesine ile matau e tangata ia te le no fa tupe le Starship le o fa mai le to ve isa tupe la no fo mai si me alo fotile le so so ni ngal wenga le talia la to ia la fotu na nei o ye tu ngo isi e le mana o no le camping ta no fai tupe e si fa pe
o le fete na I mai si sponsors ai fo ni si sponsor ai fa pe de fio fa matasi le la to fo I a fa tinongo la to tel tonunga ia ma tope mo mai stunga so fo no a wa pe o ia ai sa ole si le fa un le tala mul mul le starship fa mai le lava le time va tu se fa tala no le mata au te lo ano u le no o mai le mata u la val tasi minute fa ele mana o mio sia so a to po se tolu tu la o se tu la vo e tasi ale me fa ngale a ma fit ai afa pe o stand nunga fo ifiti na ia principles ia tel nunga e le italia tu pe mo mai mo tu nga so fa no po ta no fa tu o le talana fa ia familia tu ai fa taia mo le lo fa mai ai e fa le tele lo ta milongo meni o tu pe po fe no so le tu pe le silan to sa autono ia po le no so o tu nga so fa no so e si o lo te man fa le tsau no am sa te man fa pia sa se compagnie fo ine sa o fo mai pe tu just full office tu pe fa san la o ta to le tio te ena ona le tau I man so fo malo lo ina le tau tu fa la lo sa e lo te man to o le pen pai vile male le palangi le fa mai oh we got an ad e van wafel ta na tau mai ai ono vai aso fa san la wat ya o va to la ton wal me fi fa san la ai tau mai le pen pai fa to la le pen pai ai mai o le pai fa kai pe mi pai le fa tau mai oh okay ya la fu me se pros a mai lo ti lo no fo lo ma fa ta to ngal venga wa pe o le ta te una I so tau ma fa pa le ni so I fu ma lo lo ina ale la wa lo mai una I o fa tau le pen pa ya pe le te fi tau ine e na I wale ne to fa ma lo lo fa ya fa ma dia e le tal fe ngai ma tal tu nungo le ti ole ya na fa sala lo ngolo fa il termine ai mulmulian o walu ngai o kilani te man to la tu lo ma to fono ma le pule le PMN Pacific Media Network ai va to la ma le pule e le ngalo telefono o le sila o le sales manager nei la sola ta no lo fasini mai cha e tele to sales e fai o va to ma to e de fa sala o ma to fa ta vale mai si company mo fast food o va to ele company le o le pen pai na va tu la to fast pen fai fa sala lo ma to te e ala ngai tan le to ma to tal tu no me fai ngol le tio va mai a to e va tu ni me fa penala fo mai la ma to va le pole ana vai se ko manu no ye le to mai ala va le o ti kleiner tu la mtanga ye le to mai fo mano au te lo la la tau ye ta lia la le tau ko tau mai no ta to to ngi tau mai le living wage ya e le lo pe mai fo lunga tau ya ma tau dia fa ina le living e te o le e le o me na le mtanga e fa pa le ni le ya wa le to no fa pa le ni ya ai le wi pote fa pe na musule fa tupele le westbeke te fa fo ile tele tupele as tanga ta pensiona le nga uia mai ilunga na te nga tupe inunga pe nga fa ilangi ya tele lo pola le mafo anga le vai to ngam ta ku ye mai ile o menino mai pola pe o ye fa tamala afa pe o ye fa tamala so na tu sa lo to lana password pin number tanga ye ile pola fa tupele nga o ya le no fo pa wal me e on fai tio inai afa pele masani e on no so ta talan tu pe tele ave o inai tele e ya vai ngole o to tono o fai tu e trick of fai pe ava e tu tele ale vavele o so tu te o fisili mai po la le mene tu wa e o la to pui ngola to ya mal tanga te on te nga tu pe e le o menino mai la ta sel me o lai fai ne le fi no ona fa to le le lo la tu pe ala pe musu mai le respect au te lo ai wana tu fo in media te we lo eta to po la to no ma fo anga ai pa wal fa le a to no lapta inga fo i male fa tu anga mo to te lo ta to ya Tautua na o lo bank account e lo password easy e male pin number numero le tango e vanga naina o e nai lo e dem failan so na fa anga sis pa wal po le ngale ni ani lo lo ka fai no fiana tap pe le si a o mena Tautua na le lo le ka vidi le bank tau o va pe ai ta ti so lo tom se fale ai fa pe la ta ti era wala
ai mo le ste au pe so wa fa te ya la kulo pe ki le mango le sfulu ta la ta to ai fiki ki to lo to mai le si ya o to inga tu langa na ta to mata tu ni te milanga le u fa ngo fie te le e o ngale teknolosi fa ngo fie ta to so fuang ai asi se vo ne fa ngai si e ta to mafuti ai le tata le no le tanga to le lo lan tu pe ona o ma fai ona sa fie te to no tanga te fa ngango lana ilana account ye le pe o so la e fa pona le lo tu pe lo ya je lo ngala tu se le ese mole o ti ese ya ini fa wal me o le fie lo pin nampa ya o la e te fa o ya la lo to ya pe ya o ona le account fa fa ta ngo ya a me sa ngol online ta sa le me o le fie lo ya to ya nga foi le mai mata pule to fa mana to ta to fa fonga ta to mata tu I mata fa pe nei so sonia ta to te le tau fa le me se email I fo e wa sai vol va so nei la ta inga le leo e email le fa mai o ma to leo e lo fa salanga le tau tongi ya ba o si no fu popole pe o tu to inga fa salanga va pe o to no tali te o si me o le si fi lo pes asa on ai te le awala e te tali lo wala to lo o ele o tali atu ia na ye ile o to inga awala na fa ila to I lungo teknolosi ndo ai fo le si fa sala lo ngala na sa le PayPal ai mai e mo lo li matala na e fisili lo le o ne la fa se e te ni li matala e pa wale me le me fa no tango fa tapi le sia nga le si me le na e ale delete nga kiriki nga ia alwes ale mi fo to sa fo ya delete yo le si la me fine tango lo tu lo junk box e vai nga te lo pe ato sa le fe au le mai tanga tai ya tu sa wa ila pisi le no fo I o to e vai e na lo le e la si vai nga la tu ama delete te pe fo e pe o ama no na fa ai mo na to fa nga computer ya tata no ni so an fa na o poto ala to fa nga pe o le vai nga so so ni manele mangam sa puna sa le ya o le va so nei fo ile sa wa to tele to pe leo o tanga ta fo I fa ia mo me o pisinisi po o fainga fa o ia ingo to pe palpala ia pe la le fina wa leo le mata o pule le o la to ta fia nei ia to pe nei tele le va nga to pe majanga ta Malaysia le ana sa e le va nga le ta o business FX o le ngona o le fainga fa Cecilia nga o ile na fai mai I Malaysia e tu le leo amata male lua fes fu wono ya leo fai maua ya leo maua male ta fi leo le lua te si male 1 million I to inga tu pe ave money laundry te pasia e tu pe fo le so e po fa fena mo ya maua e leo ye si pe se fa le loa po se company fo le fa ta wa tu ni o nanga mani o loa e mo tu pe fa pe ya te o mo la tu pe tele fa pe ya onas la fosolo lola ia I le lalo langi mo ya o le mena termine pe talo ni no ona tu te mana fa si account to no tato account le ni e family tala e tia alu e mai fam tala ngo tanga tala lungo ko po o vet e le o si account fo pa wale si mele mo mia o se si number I to no le account le si fongo lamo mo le fanganga mo le avo tato Samoa Golf Academy le fai nei ya fa mai le tauna ba tu ma fa mo bonga o va pe e le fitu o ia company la te o ti ngai na tu voia me to tino tanga te o le la fa I lo tu le fa ngol ni a ke yo no folo so I lo le si account na e fa ngol lo le sports and well-being tu o lo ina lo e se o mo si tu pe na ia pa wana o la fa ngai le account na mo tu pe la ia mo le academy ya atono me tonu ana I tonta to mata tu e vo I fa nganga leo o vai nga ia ko we ma tu le va ia tu pe ele se fa titi o fa nga to ta fana o la to ia fa ia singa fa mo lungo tanga tele me fo ia mo fa mo lungo fa ia te uti nga indisting ai ta wana fa fo o le la fa be visia ia o te lo lai pe mo ia pa ni ai o lai tele me lai ta fa la lo
te au toi tuli mai le stemi ai toi me toi fo ia tuli me tau toi pala silunga no Korea. Ele a to no vai ngana e. Ia, o le si vai ngā masanga pe o le matapule lena whaato ina mai pisa whaalaulo fo nei vai aso. E o le mawai fo sairi ringa i e tele i o tangata Pasifika e le tali e ina la tu tau sanga mo visa asiasi mai New Zealand. Pe a fo isi tangata pe o Asia, o isi tangata i whafo ato New Zealand o le tali la tu. Ma se nea whai tātala fo le i el tato treat of friendship le fo into e wha mana tu talua i nei. A le a o le whai mai lau visit sa wa i nei i New Zealand. E whai ngō fia le si awala leo te lo le sau fia mai tangata Pasifika i ni Samoa mai tama. A vai tama mai tangata whai ngō fia ngā mai wai le umian sau nea 16. Sa ole. Ia, a le nā o mai le RSE. Ia, wai le tu te le wal vo lungo le kota. A le mele o mai te sau ta whao. A e la toa ta tonunga le inta to tupe. Ai o le mele ai whapena ai le loa. Si dia tu le telo tupe le si Samoa la i o matata Pasifika lo Samoa le ni. E te tau e fo i tato whai pule Pasifika le e. Matala noa i la tō whainga malo le ni. A wole tō te wha ai whapena maulalo tangata Pasifika. Whaafian tō loa level telo tupe i tangata mai fo le lopo tupe maua mai a wala pio pio le mai malato. A le sa o le ele ainga i nei te wak tato e wha moi ai. Sa ole. A le pe le ale tali ai. Ma nei la tu fina wala sui ale Queen. Nei e whaapea. Ia la vea ia te motu el Pasifika i te tono lisi le o tono fo i e le ngini visaya si mai tono ma sina. Fina tatou taltano pe fai puli, fai e vai o le vai fo le pe to te fa pito al fainga o tatou e fa wall Pasifika a le to te fa pe na al faingo mato. Ia langa le mo fo tatou mi savelina. Mo fa fonga le tunu ia tatou felo ia malai le so tona ia la sa wal te mini a fa to fa so fu. Sau le tau a, tau ia e manu malo. Sau ni cha alunga li cha puenga i le cha mache, opu whamanuia, tua lolo tua mawhati machane. Mana tua mai le cha puenga, le loma tua ma le toia ina, e pule lolo tua whai o whai vai machina. O mai tatou, se asi o le cha malo. Malu, e te le fo ilo fatu. Tau molo ai ngā whapea fo ilo atunu. Tapu ai atu mali file mu, a sauli la pe malulu. Ai manuia i panua, ona tapalo leo sau ipu. O mai tatou, se asi o le tamalo. Alo te mawhana, o toto ai whai loto. O sisi o le tinga vai, le lau ele e malitai. Whai o le lupu mu, o te a whai atau so tai. Mana o lo te mi mitu, whamalo o le tau tai. We tau e malo e vai. E leilo e whapanua, au le talini e le mawafua. E talunga tau la palapa, le aso nei mua e te manatua. O prati ta o tole fe e po, mau le tal wei malo. Soro ai unga whai sabo uma mai tu malo. O mai tatou, se asi o le tamalo. Alo te mawhana, o toto ai whai loto. Sisi o le tinga vai, le lau ele e malitai. Whai o le lupu mu, e a whai atau so tai. Mana o lo te mi mitu, whamalo o le tau tai. We tau e malo e vai. O tau tau o mawhai, na o leanga ngole whaafitai. E le whaalo o tinga, e whai ta o le tapua inga. O tau si lo tatu, nunga o le masalafa. O talo sanga ua tali, o talo le au si taulanga. E te upea i lo ufatu, e atunu pele Samoa. O mai tatou, se asi o le tamalo. Alo te mawhana, o toto e whai loto. O sisi o le tinga vai, le lau ele e malitai. Whai o le lupe mu, o pea whai atau so tai.
le chau chai. Oh my tattoo, see I see you le chamalo. Alo me chama fana, o tutu e fai loto. Si o le tinga vai, la ele er malitai. Fai le lukumu e a fai ato so chai. Na olo te mi bitu malo, o le chau chai. We chau we malo we fai. Ia, mua lawa fo i on mātou whaatalofa. Mātou i le, pa ia maurunga o le au whaafonga ma lo tātou tunuu i le nei tu la. Ia, ma se whaapoponga le nei o le tātou polkalame o le lalolangi o aso nei i le nei fo i vai aso. O le whaamoe au tu o le nei fo i vaenga o le tautua ma le au nanga a le si ufonga le laumua. Ina i whailo atu a wāla le sila fia o nisi o mea o lo tupu ia maali e li mai e le ngata i vai whanua o Aotearoa nei ia ai whapea fo i maisi i tūlangi o le kilope ia maisi o nisi o mea masani o na haafi ai lo tātou soifuanga manuia i lo tonu o le nei e tunu ia ma le nei fo i tūlangi o le kilope o tātou o no nofo ai. Whamoe o lo manuia le tāpua inga o le tātou tunu i le amtanga fo i le nei maasina fau, lo nas fultasi a i o maasina o le tausanga nua awhe luas fululua, e le ngāta i o tonu o le laumua nei Wellington e. E ai whapea ai fo i maisi ai uma o lo o atu i ai le malosi o le tātou wala leo le nei, tasi o ono te tasi wha mō. E ai mātou te le wha ngalo ina fo i loutou malu uma, o lo whaafonga ma sila mai mo mai lunga o wala o fisota inga te le wawawe ale si ufonga le lumua i tu langi e fia o le ke lope. Wha lo lava le langi e mo ma le soi fua la ui lei. E pei ona ma saniai o te fia lau fo i e wha lo atu i lau tāpo inga o le sungai a tasi tu i tolowaa ia mai se fo i le atali ia Maori Whai Walu o lango mo fiso sani mai il tātou Paul Kalame i le nei fo iaso o melea ia o te fia wha talo whaatu Maori ia mai se fo i lau sunga tasi ma lo lava le soi fua mnuia. Ia, talo whaatu lau fionga ia lau wano le lewa ngo lea woli tai fu mo lea wanoa tātou stue whilo ai foi i se isfa popongo nei Paul Kalame tāu o lau langi o so nei talo wha fo i leu so ia tasi. Ia, talo whaatu lau fionga lau wano. Malo foi le on sai foi ia va tai volo foi pele le tuolo malosi ia wa foi tato proclame pe on masani ai fata va foi se amaro ni temi ia ma lo lava o le fa so longa o ai ai tato proclame le nei foi aso ia mo na fa fonga mai sina o tonga foi me tupu i tono ni sila nei ia ona tato se e toila le isi tu langi o le kelope ai usi mai pelo fa fonga. Amatala le tātou tala nai mea fo i sa tupu ia po o lo tupu fo i tonu o New Zealand nei i le nei vai tau. O le tala mua o le vai aso le nei o le ua wha mau ni ai ma wha mau tuina ia le filifilia lea o le pule nuu au pito i tala vau i le tala wha asolo pito o New Zealand.
ina ua te ena le whaamasnonga ia le tārsanga mo le whaia o se whaitaunga whaalua o pālota i le tūmalo goa i le motu saute. E luas fultolu tau sanga le matua o le tau le lea e swafa ia Ben Bell, lea ua tula i mai nei o le a vema pule nuk fau o goa i leisi tolu tau sanga ua serva lia nei. E pei ona ta ua ho i stasio tātou polka lame ua mawai, o le taunu unga o le pālota mō pūlenga whaaitu mā lo i le māsina na te nei, na tula i mai ai e se fulu ma le tolu la whaai o pālota, na sili ai pālota na maua le li le nei o Bell, na i lo le li ua se fulu walu tau sanga o avea mo pule nuu o lea fo i vaenga o New Zealand, e swafa ia Tracy Hicks. Pei tai la i le mai ai o le whaitau ngā loa ia o pālota, na i loa ai e nā o le valu ia pālota na manu malo ai Bell ia Hicks i le tofinga pule nuu o goa. Ma o lea la ua whaatoa whaamao ni ai le taunu unga o le whainga filifili ngā leitu mā lo molo la tau tofi pule nuu. O le whaaulurunga lea o le pulenga ia po le whainga mā lo a lea fo i tū o New Zealand. E pei o le tū mā lo le nei o goa, na o le tū mā lo muli muli lea na whaamao ni aro la tau tofi pule nuu, mai tū mā lo umalama, e pei ona iai whai ngā pālota i le māsina ua mawai. Mā fua lea ona sa tālu sanga ia le li o Tracy Hicks, te le tau sanga o tūla i mai le tofi pule nuu, ina ia whaia se whai taunga whaalua o le taunu unga o le la pālota. Pei tai, o lea ua whaai loa mai le whaamisnonga i le aso lulu o le vai aso le nei, e le mana o mia o na whaia ia seisi whai taunga, e uia ina e silia i le se lau la whainga o pepa pālota e le i whao ngā ina po informal votes i le whaitaunga ona e whapea e le i whaatumuina i po e pe blank. I le tu ina mai lao lana whaaiunga na ta uai e le li whaamasino swa whaia Kevin Kelly sa le i whaamalia ina Hicks le whaamasinonga ini mahua anga o ngaonga e te tau aio na toi whaia ia le whaitaunga whaalua o pālota. Ia ato ai fo i maleono toi suia aio le whaai unga ma le taunu unga o lea pālota. O le vaeso la a sau leo wha moe moe o le a wha tautoa alo i ailoa le li nei o Ben Bell mo le tau aveina o lona tofi pure nuu. Pei o na manu malo ai o ia ma ave ai o ia matangata o pito la i titi, ua tula i mai i lea tuwhinga i le tonu o whainga malo wha aloto i whalea New Zealand i le nā o le luas fulma le tolu tausanga o lona soifua. Ia ai malia la ona o lea na te ena le whaamisnonga le tārsanga Tracy Hicks mo le whaia o se whaitaunga whaalua o le taunu unga o le lātou pālota i goa. Ai mai tau watu i le ai o kala estete o le ua talia ai le tārsanga Astasia Suisa tau wā i le pālota lea fo i tū malo tele mo se whaitaunga whaalua o le pālota e pei ona sa tau nuu iai. Whaalia whapea o le tamaitai e swawhaia Ellie Jones o ia o Astasia Suisa tau wā i le pālota mo le ward e whaingoina o le Innes Ward i Christchurch e a mai le imanuia lona tau mawhai tusa o le taunu unga o le pālota. E se furu ono la whai o pālota na sili ai i a pālota le tamaita e swa whai a Pauline Carter i a teia. E a mai o mana ai o ia ina i whaia i a se whai taunga whaalua. Lipo tia mai whapea o le tamaita ile nei o Pauline Carter ua tolu ai nei ana nofua inga so o avea o ia masuyus fono o le Innes Ward i le tonu o le pulenga leo Christchurch e mai ua uma ona tō fia o ia e le pulen ufou lea ua iai nei o Christchurch sofa ia Fuel Major e avea ma pulen nuu langolango po o le deputy mayor. O le asalua la a sau leo wha moe o le a whaatau nuu inai le whaitaunga whaalua o pālota a lea fo i vaenga e pei ona tālo sangaina i le tamaita i le nei sua wha ia Ellie Jones.
Pe ona sila fia o palota nei, mo tofi o nuu mai tu malo, e tai toru tausanga ma whaia, e tasi le tausanga e mua ai, nai lo le palota tele fili ai, ia sui a whaipule o le palmene o New Zealand. O tātou iai I mata upu wha upu whai o malo, ua maita wina le a mata vevesi fo I o tāpenanga mo le palota la ititi a le tu malo Hamilton I sifo. Ia mai wa mata o na where le solo wha asaralonga o wha atausina, e au fia I fo I motu ua inga I le wao sui tau wā, ia mai se fo I o vahenga wha upu whai o malo o loa fia I la lea hoi palota la ititi. O le nofua o le tu malo le nei pe ona sila fia, ua mafua o na vanoa, ona ua wha ma vaile le isa tu la I mai ai le palota tele te ruai, Kuraf Shama, o se sui o le patia le leiba, pe tai ua leo toe a vea o ia ma whai pule o le leiba, ona ua wha atea ese mai le wha awhale tui a lea pati, ea mai o ia o stasi o sui, o le a tau wa ai le palota le ititi le nei, o se sui tu tasi, ia pe a whaia le palota le nei. Ua uma ona filifilia e le pati po le vanga whaia le leiba, le lo tu nei le foia le te inga o le malo, ia le tamai tai swa whaia Georgie Dancy, e a vea maula tu sui te wā. O le nei mawhine wha pe o ia o le whaatonu o stasi o iuni o whaia onga I lea fo I wahenga o New Zealand. O le pati o le Act, lea o wha ailo mai o lātou taitai ia David Seymour, o lo lātou sui tau wā mo le pālota le nei Hamilton I C4, o le lifo mai swa wha ia James McDowell, lea o lo a vea ma whai pule le teimi nei. O ia lea o le ata moe ai mo le Act I le pālota le ititi lea I Hamilton I C4. E tā pena le tātou por kalame le nei e le I wha ailo ina mai, po ai le sui tau wā le pāti a le National, ai na wha alia mai e le lātou te itai ia Christopher Luxon, e na te mauti noa o le awhainga tā le pālota le ititi le nei, ona o le maulunga o le tūlanga sā iai, le langolango ina o le pāti a le Labour, I le taimi o le pālota tele. Ua iai le wha moe moe o le National, e wha ailo mai se taimi e le o mamao, lo lātou sui tau wā e tō tāsi, o le a filifilia mai, ini tangata se sto tolu o lo fia tamu moe I le pālota la ititi a Hamilton West. O le aso hoi anu nafi, le ana whaelo mai ai le pāti, le Aotearoa Legalized Cannabis Party, I lo lātou sui tau wā, o le li e soa whaia Peter Wakeman, o le nei li e whape o stasi sa avea ma pai late awe wa alele, ia mai sa wha ma mawhaina mai le nei pāti, e le o ia o stangata e fia I mea lele po o le hula ina o marijuana e pei ona iai le nganga o le nei pāti ina ia te tala ma wha atanga ina wha ale tula fono le wha o ngā ina o le marijuana I tu tonu o New Zealand nei. O le pāti po le vanga wha upwhai a le New Zealand First e le aiso lātou sui e tau wā ai le pālota lea a Hamilton I C4. Sa whailo mai o lātou taitai ia wawasa mā nei o Winston Peters e whapea e le whetaui ma le tāla whea ngai le toi whai o le nei pālota la ititi e nā o le mauma wai o tupe le mālo ai le ai ase sui ngai ono maua mai ai. Tā ua e whoi e Peters o lo o awe le wha mua le lātou pāti mō tāpenanga o le pālota tele I le tausanga a sau. E le ngatala I le New Zealand First ai e lea I fōi se sui tau wā o le pātia le Greens o wha moe moe e ta moe ai le pālota le ititi le nei a Hamilton. O le aso walu o le māsina le nei o Novema e tā puni ai le wha uluina o swafo sui tau wā mo le nei pālota le ititi o le awhaia I laso se fulu o te sema. E ai usi mai pēr le whafonga.
Ele toe taliu mai ai lao le tātou poro kalame. Ua iai se popo lenga o le awata mai ma ta upu e awhi ai swinga o le tau o le laulangi. I le ono le awai lea o tunu umau o loa o le laulangi. I le fono tanga tele lona luas fulfitu a malo au whaatasi. Whaingoina o le COP27. Lea e whaabitoa i le sa i lia o ni awala ma ni fuafuanga e tau whaaititi ai i a whaina o le si umanga ona o suwinga o le tau. E si lia i le fast ma le lima afe le a whai o sui usfono mai tu o le kelope e au fiai ma se usu ngā fono mai New Zealand ei taita ia le Mean Star mo le swinga o le tau ia James Shaw o le a whaatasi ai le fono tanga le nei e whaia i le nofuanga e whai ngoina o le Sharm el Sheikh i ai kupito o le fono tanga le nei wha moe amata i le sa taimi a New Zealand. E tele ia mata upu ma whaafi tauli wali di mai i tu SS le langi e mauti no ai o le amatua whainga tā ia le tulanga o talanoanga ma le whaalinga o manatu ma langona o suyus fono i le taimi o le whaamoe nei ia po le fontanga le nei a malo o whaatasi whaingoina o le COP27. O le oso whaia lusia o le tunuu o Ukraine, ma le taua o lo whaia i nei le wā o ia tunuu, ai whapea le tūlanga onga o whaafi tauli tau i le malo sianga ua whea ngai i nei ma malo ma tunuu o Europa, ai mai se foi o le whaale tonu o le wā whea loa ai o le malo Saina, ma le malo le United States o Amerika, a toa ai ma le wha waupea o le wha mai o le COVID-19, e ma le taunga tā o iai le tau le soifuanga i le lalolangi. E pei o nisi o whaafi tā uli tū ngā, o pei e whaamai tu ia ai le ngā sorlonga ngā i luma o le whaamoe moe o le whonutanga le nei, le COP27 e pei o na tari mālo ai, ia le mālo ma le atunuu o ai kupito. Na whai loa mai el tamai ta i polofesa i le University of Canterbury, so wha ia Bronwyn Hayward, o ia lea na tusia le lipoti e winga isuinga o le tau, mo le whaalapoptonga o le IPCC e whapea. Sa whiololo le whontanga o le tausanga taruai, o le malosi o le langolangoina le malo peretani e tele, lea sa tali malo ai. O le popolenga o le tamai ta i polofesa le nei, pe a whai o le a le a wai le whono i le neitausanga i a sui o te nuu au pito mau o loa o le lalolangi au e mautinoa o le a mau ma wainga luenga le lei e tele sa tau ma whai i le neitausanga e winga lava i le mata upu le nei o suinga o le tau o le lalolangi a toa. Sa ia ta o foi e talusia o le a le tau nuu i a ona masa o le salonga ai o le mea moni lava o se taimi whainga tā tele le nei mō le laurolangi, mai ali e mai, a tonu o se whontanga whainga tā o le a iai i a le COP27 i ai kupito. Nā whaalia manino mai fōi e Bronwyn Hayward, o le a wai o tai o malo de tele mau o loa o le laurolangi, o le a te le lava se a whaina ai o le itulangi o le Pasifika, a maise o atu nuu mātitiva, whapea ma whaalapo tonga lau tele, i tau mo whainga e una i ai atu nuu mau o loa, ina ia langolango ina, ma whaatupe ina le tele o fuafuanga whaatatitia, e mau ai se feso soani, mo se vaenga tele o malo laiti, ia e ilonga o nā whaina ma mawhatia o lātou si o manga, a toa malo lātou saunga le mū, ai whapea lāti nael ta mau ainga, ona o swinga o le tau. Nā whailoa mai e le ampasa o New Zealand mo swinga o le tau o le tamai tai e swa wha ia Kay Harrison o le fontanga le COP26 i le tausanga taruai e tele ni malienga na maua mai ai e au fi ai le whaititia lea o le whaonga ina o le koale mo ngā luenga tau i le malo sianga. Ae o lona langona ai longa whaapese tūlanga
o le a iai le fono o le nei tau sanga i ai kupito. Peita ai o le whaanaunga, ina ia sanga whaamautu ina pēr le nganga langolango ina e malo uma, o le nganga ma le whaamoe moe, o polo kalame ma fuafuanga o whaata tia nei, a wale pui puinga o le si umanga, ma fesoa soni ai ia tunu o au pito i sili o nā whaina, o na o whaafita auli e mafu mai i le suinga o le tau. Ua umao na wha loa mai e le malo ai kupito, ia lona ia whaanaunaunga, ina ia mawhai i le fono le nei, o na amata o na whaataunu i nai nisi o polo kalame, ua umao na fuafuaina, ma ia tango fi ai, whaafita auli e tele o whengai ma tunu i a Felika, ai mai se o le vasa Pasifika. E langolango ina e le ampasa o New Zealand, mo le swinga o le tau, ia Kay Harrison, ia whaanaunonga ia o le malo ai kupito, o na o lo iai le whaanaunonga o le malo New Zealand, e tū malo si e langolango i fuafuanga e manui ai a tunu o le Pasifika. Nā whaalia e le tamaitai ampasa, o le aawe e le usunga whono New Zealand lana whaamua i le tū e a whiai le whaapauina le i lalo o le fua i le tasi ma le awhatikiri 1.5 degrees o le fua leo le vevela o le sio manga o le laurolangi, ona o le talitununga, a whai e maurunga atu, o le amatua te le lama le a whaina ai e le soi fua manuia o ta ngata uma o le laurolangi. O le fuafuanga o iai e te tau i atunu uma o na o atu i le tausanga e lua afe tolu se fulu, ua whaapau i le afa le a whaai o kasa o na la tau te whaau ngā ina mai le tūlanga lea o loo iai i le taimi nei. O le usunga whono a New Zealand mo le whono lea le COP27 i ai kupito e toa se fulu tolu le a whaai e o fi ai sui o le mtanga luenga o le vai fafo ma fe whaataua inga e a pe foi sui mai le mtanga luenga o le siu manga wanisi o ati na anga malafu manu. E to lua ia ni sui usfono mai e tumoto o toke lau o loo au fi ai o le minsta o sui o le tau ia James Shaw e fo ato a taunu watu ia i le fono le nei i lona lua o vai aso. E le ngata i lea, ai o loo au fi ai fo i le usunga fono New Zealand sui o tangata Maori, tai o lau fai businessi, ma sui mai le komisi o suinga o le tau. E tolu ni vaenga o le neifon tanga o le a whapeo na taita ia e sui mai le usunga fono o le malo New Zealand. E ai o le a se i vai foe o na toe whaawa o tuai leo le tātou tala i le nei whaapoponga o le lalo langi o aso nei. Ia ona toe so o tuaina leo le tātou tala i le nei vaenga o le polo kalame. O le vai aso nei,
Lea na wha loa mai ai i se la pata inga ma se wha asara launga tu wha tasi a le malo Amerika, wha pea le malo Japani, ma le malo Korea Saute, o le amatua malo si asa la tau tali atu i a Korea i mātu, pe a whai e tau nuu o na whaia i a seisi a la tau wha te inga o ni mea tau wha ni ukilia. O le nei la pata inga tu wha tasi a malo nei e tolu, na tu ina mai i le so lulu na te nei, le ana ta uai, o le a matua lea i lava se tua oi o le malosi e o iai, se la tau tali, pe a whai o le a whaia ko rea i mātū, i a seisi wha te ita inga, e wha o ngai nai, i a se mea tau wha niu ki lia. E talitonu Amerika, mātu nu uia o la tau whai mea wha tasi, o lo o iai se wha moe ma se fuafuanga le malo ko rei mātū, e toe amataina ia ana wha ita inga o ni pomu ni ukilia, mo le taimi mua talu maile tau sanga e lua afe se fulu mo le fitu. Na wha alia mai la e le minsta lango le vai fafo le malo ko rei saute, swa wha ia Tio Yuan Tong, i se feilo inga ma le autu stala i le ai o Tokyo i Japani e whapea ua mali lie Amerika, Japani, ma lona malo o Korea Saute i le whaatino ina leo se tali e le aise tua oi o le malo si e whaasanga i a Korea i mātū pe a whai o le a toi whaia i a sa lātou whaata ita inga whaaniu kilia. Na a wai whaatasi i lea whailo inga ma le autu stala, ia le minsta lango le vai fafo le malo Japani o ta Kiyomori, whapea ma le whailo tusi lango o le malo le United States o Amerika, ta mai ta i o Wendy Sherman. Na whaalia foi e Wendy Sherman o Amerika, ua o lātou whautua ina ia le malo ko le saute, le malo ko rei mātū, ina ia tuuloa ma ta ofio na winga tau whaoso o lo whaia ona e te le lama se a whaina ai o lewa enga o le kelope pe a whai e sanga wha waupea. O se tūlanga ua wha winga ina il autu stala o se lapata inga lea i le malo saina wha pea malusia ia e lango ina malo si ko lea i mātū i le tonu o le komiti o puipuinga a malo au whatasi, le Security Council. Sa wha mawhaina mai fōi e le whailutusi lango le malo a Amerika, o se mea e ono tupu mai i le itulangi lea iai ko rea i mātū, e mauti noa lava le matua a whaina ai e le tūlanga toa mālie, ma le saonga le mu o le laulangi. Na ia, whaalia fōi e tālu sia o le amanino ma malama le lei sui o le komiti o le puipuinga malo o whatasi po o le Security Council o le whaonga ina o se mea tau whaaniu ki lia o le a te leani awala e suia ai ma fōlinga o le larolangi. E taluona amata whaia ko lei mātū wana whaata ita inga o mea tau niu ki lia i le tausanga e lua afe mo le ono o se teimi mua le nei ua te enai e saina malusia ia se lafo whaatua le malo Amerika i te tonu o malo au whaatasi mo ni sā mo ni tapu e whaia e whaasanga ia Korea i mātū. E tele ni mea tau o whaata i tae ia le malo Korea i mātū i le tausanga le nei e tusa o li poti ua mau mai. E whapea si lia i le luas fulu mauna tupu ni ala tau mea tau whaatonu tonu o le tu ainga o le ballistic missiles e awhi ai ma se pulu e tasi e whapea na lele ai lunga o le atunuu o Japani. O le vai aso lea na mamai atu nei na mōli maui nai foi le whana ina ane o ni pulu malalosi a Korea i mātū mai o na talawhatai ona o le fia i ni whaata ita inga wha military a le malo Korea i saute. O le masina o se tema, na whaiai ia ni whaata ita inga tu whaatasi i le sami, a le whaatau o le malo a Amerika, le waa ho i le nei e ngoa o le USS Ronald Reagan, ma le fita a le malo ko le i saute,
i pei ona iai i le masina o se tema. O tūlanga la vai e pei ona mōri mawina i le ari ni mai ma fōlinga o le a o iai pe a whai e toi mau ai whai se whaate i te inga a le māloko le i mātū i lea fo i waenga o le ke lope. Ia ai usi mai pēa le wha whonga. Ea ona toi whaawa o toila leo le tātou tala. E pei ona sa tā ua fo i le tātou po kalame le vai aso taluai. Na whailo mai ai nā teimi i se li poti alo ia mai le ofisa o le pāle mia fau o le mālo peretania tele, le li o Rishi Sunak, le ana ia whaali ai, o le a le mawhai o na malanga o ia i kupito, mo le fontanga malo o whaatasi, mo swing o le tau, le COP27, ia pei ona tā ua fo i le tātou, i le vaenga mua o le tātou tala i le neivai aso. Ai pitai la, on nafi, lea na maua mai ai leisi li poti au pito lata mai i lon tona, ua ta uai, ua toi sui le whaai unga a le li pāl mia o Sunak, mai le ufa mao nia mai, o le a malanga o ia ai a wai le fontanga le nei le COP27 i ai kupito. O le po se tustusinga a le li pāl mia, sa whaia i lunga o le Twitter, na whaadi ai, a whai au noa ma le whai o se fuafuanga i le whaafi tau li swinga o le tau e mauti noa lava o le a le ma whai o na manuia ni fuafuanga tu mamao mo le lumana ai manuia o tangata o le atunuu ma le larolangi. Ta ua fo i e Sunak e matua te tau lava o na a wai o ia i le fono le nei ai kupito ina ia mawhai o na wha malo sia atili ai u ngā fono mai le fontanga o le tausanga te luai le COP26, le asa whaia i le ai o Glasgow i Skotilani, i le taimi lea na tali malo ai Peletania i le tausanga na te nei. E au noa ma se whaupunga na whaia le li pāl mia Peletania i le whaasara launga le nei, e tu sai o la naurua i whaai unga e le aru i ai kupito mo le COP27, lea o le a amata i le fiafia le sa nei, taimi a tātou i New Zealand. Ai o le toi sui o le manatu o le li pāle mia o Peretania, o manatu a tonu o le awha pēai foi, o na mawhai o na malanga mo le fontanga, ia lana mai estete le tupu o sa lesa le tolu. Pei ona si le fia, a o le i se ei ia pere nise sa lesa le o ave nei matupu o sa lesa le tolu ia no whaali i, o ia o stangata sa taula mua i mata upu nei e winga i le siu manga ia masuinga o le tau. Ia a tonu tātou te mō lava se ripoti se teimi a o le iaulia le amatanga o le fono i le fiafi o le sa. Na tele ina whai teo ina e tangata ia le li pāle mia ia Rishi Sunak ina o whai lo maila na whai unga e le malanga o ia i ai kupito. Ia mai sea o sui a wai o le partia o le Conservatives la tau ia ma losi le lango o le whaititia o le whaau ngaina o kasa o ona i le tonu o Peletania tele. Ele ngata i lea, ai sa whaitio ina fo ima whaalia le fia o le malo ai kupito
ina ua maua tala o le a le malanga atu le pāle mia o pele tānia mō le phone tanga. O se lipoti ale newspaper pele tānia o le Observer na taua e whapea o loo wha moe moe le li lesa avea taluai nei mo pāle mia o pele tānia o Boris Johnson e malanga i ai kupito e a wai le phone tanga le nei e whaailoa tuailo na langolongoina o fuafuanga uma mo le tau whaititia lea o le whaaleanga ina mo le whaatama ia o le sio manga o le lololangi ia ma fua mo iai ia suinga onga o le tau e pei ona tātou mōli mau ina nei. Ia e pei la ona Tautua ia o lea ua toi sui le manatu o le li pāle mia fau o loo ua iei nei o Peltania o lea o le amalanga o ia i le fono ia e pei ona iailu fuafuanga i te tala i lea sa taimi e tātou i New Zealand nei. Ia ai usi mai pēr le whaafonga. Ia, e le toi whaawa wina la o le tātou Paul Kalame o le lalolangi o aso nei, fifia fo i le oa whaatasi mai i a Mari Whaivalu, ia o stasi fo i o loha peo na Tautua, ia i le tātou si fonga o le lo mua. Alo, le soi fua Mari. Ia, o le pi o se tape nangal nā sa iai mo le nei aso le tātou Paul Kalame, ia ai au te mauti nolo fo i e iai nai mta upu o loo e sila fia. Ia tau fo i ona whapeo na whaasoa awane whaafonga mai e mano le tātou tunuu i nei whaamoponga o le tātou Paul Kalame i le so. Ia, whaamalofa whatai lau fionga lau wanu. Whaamalofa i lau fionga i le tāpina ino le tātou Paul Kalame nei as manatu ia. O le watele ni mataapu le o e folasia fo i e au ngāo na longlong pui le i le tātou tunuu. I meolo tutupu i le tātou lalolangi i teimi nei. A me se fo i loto i whale o le tātou tunuu i New Zealand nei. Ma ne ta mo mo tu vanga mo mo le sa to mo ai ta tu tale le soile le pule no ule o le tu malole o ko le lo ia o le ua fa mo tu ina mai le ua mo ti no ai o le pule no ule lo su to sanga na tu o pen ba a fa o le uta tu va i le fainga fo le o palota e la va no em fain tu apili ai ia tu la ngol fai taunga pe a fai e le ma so longo le sisui e pe le o tonu masao po ato tu lango o le faitaunga o palota na o le valua palota ia na vai. O le si vanga no vai i le tangi Tracy Hicks lea sa avem pale pule no o kua mo le full valutu sang. E fa apea o lunga o ia tutongia e le isi tupe ale council po o le pule nganu e le isi tupe fa misino ngai alui. E fa fai lunga o ia le tutongi na o na pili lea ia wale manuia le tau fai atu i le whamasino. Mo i le leia, ia pe. Ea ho, e pe o leo, o lau fai tau atu i fo i le whaaiunga. Pe o leo, ua umaro ia i le vai aso le nei. I le se furu walu o tau sanga sa Tautua i fo i lea. Ia, moni la. Tama i le lo i le tofi pule no. Ia pe o le whaaiunga. O le whaaiunga to tasi ia le whaamasino. Ia, on. E pe o le whaapunga whaapeltania la ia whaapea e a fo i ele aise se mafua anga onga e ono to e fai ai le fai tau fo le ia e uia ina e se lau se fulu lua e la fai pe papa lota le e le fa punga fo le informo e pe le i fai tau ina ona o le fa pe e blank e pe lo novema ele ai la pe o la sa mana tu isto ina si pe le tau bena si le po la ma fuanga pe se ia e u le o le o sa no fa si no ia o lona la ngona
e le se ma fua anga de tau e toi fai se si count o se si fai tau o le uma no fai tau alo ia a wana uma palota o se fulu tolu e malo ai bel ngai a Hicks ia ai uma fai tau ngalo ia le official count wana o le van no inga la au ngale si lima mo Hicks ia pe o tulaga na o me nei o fai ngā palota ma tula fono e le tu malo le o le ngalo nei a tia e le fai ngā palota le ia foi o le na sue na vili na fai le sei yes nga o nga draw fai a draw out of the hat ia le foi e lala o le o tele i manatu ia le o te mantuane ia le pe o le o tu ona o le mele el tu la fono e tofu ale le pulenga ia mala la tau tanga ta fai palota la tau electoral officer e pe o la tau nei Porua Wellington Apahat e pe foi la ona ari mai o le tele na fai tionga tangata pe le te tau ona fai lo Jesus wi pe fo dinga mai i le nei vai tau o soi fuanga e fa ale ano tangata i palota ia pe le oi ia al tātou ati tilo ia wha tātou. O le masalo o le sia mafuanga o le whainga tāo na whai. E le whainga whi. Ia, mon. E whainga whi ma mao ala pālota le whai pule. Ia, sa alea. Wai tasi ia lau tik, lau whaasao i le ave ia i lau pālota. Ia malona lua lo i le pāti te lango ia. I pālota le whai pule. Ia, mon. Ia, al melea. Solo. Whano mero ia sa alea. Ia, ai foi la ele, ai foi la se tio pe a wasa taula o visa palot. Ona e polo official council le pule al fai ngol palot. Ona fa manino fa mal lama. I tanga te palota. Le fai. Ia, bon. O le itai yo o mail palot al mele nga ala langa fa mai na wala fo at. Ia ale ta i lo uma. Ala fo tua ia se tu lo ho. Ele ngata ina ngalo. Ai la fo ai ele fai al palota o tia i se tu lo. Bon. O le si mata pule na o mai lo fiola wano le i tatu pulkalamen nei ya sole. O tulanga le palmia le sa taulunga tatu tala palmia le o Britania. Oi. Resinek. Le sa o firta pulkalamen version teni. Ele a wai le fontanga o no le manmanunga ile. Tulanga lo yele le fa le tonu tau tupe man tama ai ngo o Britania o i temini. Ai pe o le ua fa upuina inisio ila tau le U-turn. Ia o se turn vo le fa ngai nem te mile avine ta avale tulo. E o toe suile le manato le palmia e waile ile fa mo le o fa ye e ko pito. A le si me mali le na toe mo mai ele fa unga. Ia Boris Johnson. O le sa na ye le te mi o le palmia ile for tangal copy le tau sanga le te nei le cop 26. Ia ana alu ala na o Boris Johnson foile. Ia pe fia tama au tuaia ia Boris oi. Ia ala e lo ye le palmio. E te ilo i posisi manatu pe na o toe alo i palmia one. Le ave umai e Boris Johnson foi le tulanga i le awai i fontanga ile o palmia. Ia pe o le tulanga na ile mai tau atu ia pe o favel fa unga ale li e sa o lo fe ngai pel tania ma fa fi tauli o nga tau tupe o le tama ai nga fa le ton to tongi ai ngo a ho ia mai te royal tangata o se o tangata fa abitoi me tau tupe o finance person ia e a ho e tawala na manino pe o mena avela na fa mumu ala e ngalo ia o pel tania le sa host il tau sanga le fono le cop 26 e mal no inga e tau ala na fa awa po e pale mia e tau ana e lo mo ye la e le la fo e tu no tali malo mo isi e malo lo e le se me pelo le no fa si tu lo ai fa ila le alu nga Johnson e no inga pa wala e alo i kele ala e Johnson e wina le to e pale mia a misal po sta sil na fa ai pe una uta o holta tu tala ila nga Twitter le nga fai ala nga post le nga fai le Twitter e le ama se fa o punga pe ai se ana e le koe ka ua le mele na musu ai mo na pa le o fai mai le e te tau na ma e ala ho e
e mau le le au mai tau la ulu la tu sta ia pe fa bena ia me ala mo fo polkiki ma tu langa u fai o malo malo vale o le stala le I mo mai tatu tala o por kala menia so ala viola wana mo le malo le Israel le ua to fi mai le ia pena mina Benjamin Netanyahu ia ve ma pale mia o le foi malo ai o le mali foi o le tal o le palo tolo na lima leo lea malo foi le polistete o Israel talo mai lo afismo liva ia pe tau foi tatu talo no mai ngani o le tatu te lo ia a tu puani tu langa foi le tono parliament e to fai palot this is democracy at work ole da fua tu ya tatu New Zealand le masani on fai palot fa pia a onisio malo e tai tas tai lua tai tolu fa le o le lim palota ile pa inga tasi le o tu la mai ia Benjamin Netanyahu ia moni le le lava mari pe o le tu langa le mo le fa si fi fu la fa fonga o le fai ngā fo i Isela elu i la tau democracy ia fa pe a fo i o le o li mai nei o palota ai le ia se fa pe a fo i e isi si fa se a pe le moli na pa wa le system pe o la ia al tu la fono mal fa vai o le fo malo le tau ona fo i fa le palota ia le ala tatu te mai tau ina moni ai o le fa alima le ona fai o palota ia le pe o toe tele ai no fo o le parti le ta ia e Netanyahu ia no inga o le ala o toe mau malo ai pe la o toe o il ta inga o le fai nga malo le tino si fo i se la elo ma sania na share pe tu fa tasi ni vai nga se lu pe to ia ona fa pe mai le liste mi le la a wa ila o le afo le teme pa le mi ai ia na la fo tu le o ina ia mo salia o ne i to i fa pe na ia le tu langa me ia ai o le telefo o tu langa fa pe ele tawon tatu fi wai tawon tatu on sai e malama i tu la fono fa ta tia me se me yo fa nga palota mo o ai tau fa al tu la fono parti wai ia foi o kai pe la melen tu le tu pune peltania o le fo to tele ngata o le tunu ele lango ina le conservative o la fa mai le opposition labor mai si party light ta wono to fo i fa il palo te tele i po se palo te fa fo se mo ele mo le term ia ai ho i malole ho i se tu lo ho i le conservatives la to lai ona o le tele na wa majority lai ai te pe ia tatou le leipa ia tele a fai tionga le fai nei fa sanga i le malo le tu nei le foi ai fai ta le anga o le ioenga le sa ave i ai i le tolu tau sanga te luai le ma fu ai na to tele sui o le leipa mon ai le tu ia ala le ia tau o pati ma vai fa u fai ia e fai tio ai ma fai fa u punga ia o le ia tau le ma le right so se party e fa adia yo la to manatu ia ai le fai o le pulenga ia mal te inga o lai mauseli o le si me ta o le te mai tau mai le fenga palo ta le mane foi I si te mo si pokala me lumana ia mane fa mala le tulanga foi le o le left wing ma le right wing e pe apa au ie lua foi le e mai la to ie lo ngatu tonu foi le middle center ona pe o le vanga fa fai le o tula mai ia Israel la to ie o vanga fa fai e tolu lo fai coalition ne ma to extreme to the right tulanga foi e le liberal e le conservative te le onisio la to fufuanga ma o te la ngona ho mo le le ia o mari ala o atu tatu te pu a tonu po le polkala ia na tata la no ala le ia ile ia ai mole a hoi fa pu e kuso ole e ile fuale pe e fuai e tu lua ia o le tuanga vale, ma le tu tau tau, fa pena vase le leina, ia o le nuinga, o le anga vale, ma le tau tau, po le tau ma le anga vale, ia e ma sani ala, o le tu le anga vale, ia ia pati le tai pe o le leiba, o ana ia ma ho fonga ho ile le mana filosofia, ia e mo le manu wia lau tele,
Hoi lele whaatusa la i le tūtau matau. Pe o ina ia i le au maumea. Maumea. I se whaingo whia a la ta o i se sipor kalame i le tūlanga, i le mafuanga, e pe i whaawasenga i whaapea mea o whai o mālo. Ai se ae la i o na lua i tū. Wa pe o le au ngā lea ma le fua e fua. A le il whaapunga fo i le whaapeltani a e mamau mai i le anga vale. O extreme left. Pe na e sao noa maria. A e mamau fo i le tūtau matau. O extreme right. No inga o matua ha'i alo. Ai o le tele o fo i o maho fonga ia i le nei vai taim. Wa le mamau i le tau matau, le mamau i le anga vale. Ai wha o ngā to. Wha vai roa tai le tele o. Mea ia policies. Mo whainga wha vai. Ia ma fuafuanga ia wale le lumanai. Ia ma le tamau a inga mo mea uma. Ia ai e iei le mafuanga na tupu ai le sale le ira whapea. Pe amata mai falani. Ia le mafuanga. Ia le mafuanga le o pea la o whai masani hoi le atala noa o whai o malo. Ia pea refer. I mea ia na tupu i le vai taimi hoi le leo. O whaafita auli na o le malo falani lato. Ala ta au ili le lei i le polkalame o mua ona o le tātou taimi. Ai pe whape nā le mafuanga. Mo tātou a ia whaingo fia i ono manino. A ta uroa leanga vale, le left. I le noinga la e o komekia na maho whau o ia le o pāti la le leipa. Awa e fua ia na whainga whaavai ia lau tele mo tangata uma. Ai pe whaataua e la tau le manuia lea whai whaatas. Le tiute o le malo e provide mo tangata, e mala o palota. A o leisi tū tau i e pei o le aho i o le vaenga lea e whaalangolango i tangata e tō tasi. I le lei, i le pisinisi, ma le tamau ai. Ia ona, o pei o le te tolunga hoi, a le lei na, ia le lei hoi tangata upa. Pa lei la ti nae o mea tau, ti nae o pisinisi, ma company, ma mea whapea. Ia ai, e te lea ia, i ai pei o le au ngāle na. Mala ia. Ai. Ia mala ia fa tele ua e fa malama foi le fa pupu le se ai pe o vaanga na ta u te. Ia i langa i luma ia e au ngale ta tu no po fei o ta tu fa ngo filo malama ia ta tu tanga te vanga le. E o ala vanga fa o fai ma lo tu la mai. E te fu ala ila tu fa fa vai ma tu la filosofia. O fele tu e ia pe mo le tu fa tai. I le fo ia so really ma ta tu por kala. Ma lo ma fa io e tau tele mele wa sa no ia ala fa pena no fai ta pule ola i leva aso ia ona ata amata i lola le i le tu langa le o fo io o le fua le e ia vai nga fa o foi ma tal tununga ma filosofia fa porki me o ia ma fu anga fo i na lai ona ma fu le fainga ia ma le winga o le upuleta o tato o le porki politics bola le ai ona o la fia i pe o le tatou so i fuanga ia so uma ele alo fia atonu a pe manino umo ia i tatou ia atonu la fai ngo fia la mo lu mana ia pe o ele la o la palota la i le o mal malama le mele mana o il suile ia mal patile ia mal ala palo ai ona o le tatou taimi ia fa after telefone so mai so mari mai so ga tasi tatou po kalame mal fa o ponga o le lalolangi o aso nei fo i vai aso ia ai mātou whaabo moia ia la te maua ia se whaabo ponga o nei lau pol kalame il vai aso o mua le teimi lawa nei tasi ia ai mātou whaato whaa ma wha soi fu atu le nei tu la.
Pasalena, le vaatele te fola wai. Le sami uli ma le vasa ula au ti uma fa amatai. Le ati poniu, fa sau ma fetalai. Lo fa avai sau noa, lo fa avai te manui ai. O lo fa avai le atua Samoa. Se whaopopongo telefou le siu fonga le lo mua mai Samoa mo le amatango le neva yaso o se mai ele whaafonga. O se waainga ele i waaia mua le atunu o le tala whaasolupito, talu o na iele manu Samoa o fo le manu Samoa ta ito afitu, e bei ona waaia le tae au nei le taulanga atoa i pia. E le i momoe le leile atunu o le whaasolo mai le taalonga le whaai unga le vaiaso le ta ito afitu, a ngai mai le tae au nei na tuli mata ia le taalonga le vao le toa Samoa, ma le au malosi mai tonga le mate maatonga. E le vainga le taulanga ia pia na amata mai le whaai unga le vaiaso le aso whareile, le aso to nai o le po anu po. Whaasolo mai le tau nei le wha o popo le whaitau se laua ta avale le atunu. E le ngata o pia e whapena fo i nuu i tua masala whai, le whaangia ngia leo le tanga vai, ma le whaalinga o le fia na o atu Samoa, e le semi-final, leo le ato e whetouye ma le au na malolo e le urua i ta'alonga, le au mai enge lani. Na whatu langa e malo le malo malona ofisa, le pemite whaamatu watu i ta'awale umalato te umia aitanga vai, e lona whaonga e na te tau, e ese mai le sului na wha ia lava, ma le so ona whafola solo i lunga o afi pe afi fie fo i ta'awale afi, e o mai le te mea telefou, o loo wa ia lava le tele o ta'awale o loo ta milo lava le taulanga, ma o loo wha awau pea le samina o le manu ma lo le toa Samoa, e le tae au nei. Reporti mai le mtanga luengo leo no ofisiringia o telefou, e le i aise tasi talu o na amata mai nei tāpua inga le atunu, wa wha manu alia, e o foi i ta'awale afi. E niso whai unga le kāpeneta le vaiason te nei lana whontanga, wa sui e se taitei whono, ma sui al komisio ngā ruenga le malo. Wa whamaututo whinga mo le taitei whono, ma sui al komisio ngā ruenga le malo. E tusai malvaenga e fitu le tula whono pui wal wha,
Ma le pui valu se fulmale ni mo le whaavai o le malo tutu o tasi o Samoa. O nisi o nei tō finga na tā ue le whionga le tamai tai pāre mia. O nisi o tō finga mau o le lunga e tā ua tele lu tātou o tino. A wana whaafui na le leo ngā ruenga le malo. E ta wala tu le komisi o ngā ruenga. E whaatu langa ai sui o le komisi e tō tolu. E au fiel te fono, ma sui e tō lua o le komisi. E le amateina i ngā ruenga le malo i le ulua i tau sanga na te anei. Na whaadia le whionga le te tai o le atunu. Na tau o whinai e le whionga ia la wano vau sa epa. Ma nonu le maunga sale i moa wa ai. Tō whingo sui o le komisi ina ua wha ma vail te fono sa iai. Le whionga ia ai ono mo se sua. Ma se tasi leo sui o le komisi. Le tō whaia au e lua Samuelu e nari. Ma se anei lo le tō wha la wano e tau avel to whingo le te fono. Se o ina tu ina maila na wha ma vaenga. E le amatanga o le masina nei. E le toe fili i o sui o le komisi mo le wha mao nia le ao mamalu le malo. Le ua sui tu langa il te fono le whionga nonu le maunga sale i mua wa ai. E sui tu langa i le whionga la wano vau sa epa. Le ua wha ma vai. Wa tō fia ai ngā toro ai tinia na manua whamasanga. Ma le whionga fonti perilini o sui fau i o le komisi. Ma o ia tō whinga e ta i tolu tausanga matoi ilo. O nisi o tō whinga fau o pāsia le kāpeneta. E au fiel te fono ma sui o le komisi fau tua mō to tongi a tangata whainga luenga le malo. Le to tolu sui fau o le komiti. E au fiel te fono ma sui e to lua. Le sa o mia e ta mali i a mulitalo ali mua e se kia solofa. Le tu lango le te fono ai ua tu malo. O sui na au fiai e au fiai mata tawali itia a falesa. Le fo i watu malo. Ia ma le whionga a whamasanga to le a fōwha amatala. Le na wha au popo i e taluai le tausangan te nei. Ma tui loma sina restlef. E sui tu langa i a mata tawali tia a falesa. O tō whinga ua wha amatu nei. E au fiai le whionga i a tuala Farani Chang Tang. E le tu langa wha te fono. E le wha wauleo le to whinga e sa i a tui loma sina restlef. Au le whionga i a mua au Sir Joseph Walter, wa sui atu le tūlanga, sa i le whionga a whamasanga to le a whawha matala. O toi wha au popole isi ona miliona i lunga le paketi, e le paketi e 8 miliona tala na whaatātia le tala whaatatau au tu o le tupe, o le lua afe lua se fulma le lua afe lua se fulma le tonu, mo le awina atu leo ngasa se le mawhai o na whaatino tonga fitinga i Samoa nei, mo tonga fitinga i atunu mamao, o lala le na whailoa i le whionga le tamai tai pāle mia, fia me Naomi mata afa, o le ato ilo i le kāpeneta le apolo kalame, e ni awala e tā fiofi pe tu i TTI, le so on haru le seleni i le apolo kalame. O sila foi le malo i mawhai o na whaatino tonga fitinga i Samoa, e ala le awina mai o fo mai whaapitoa mo ia ngase, e whaatino ai ta o tonga i tutono le atano. Wasa ili e neil matanga ringo leo, le tangata mai le aongo sangato Yosefo, le wasala lau solo lungo peng ta whailangi luna whaatulanga ino se fuafuanga, e tu whaatasi ai whanawa aonga mai le koli si maulunga le atano, e to e whaau wau se os whainga le na amata mai le aso whareile, e whaasangatu i alo ma whanau al koli si maulunga le fifi, e lea fuafuanga tustusia, wa manino ai, e au fia i male au whaatau a painu umali taulanga, e lea o sofa inga, anga i alo mawhana wal kolisia le fifi. Whaalia le so opu al mtanga rengo leo, e to tolu ni whana umali kolisia o sangato Yosefo, o lo tau fia il whalemai, mai manu anga o lea vevesi. O tala fawia mai sa moa manuia le ne yasol tatu, tunu whaasoi foia. Ta lava o telefone nei le si fogo le mua mai i Wellingtone. O le tala mua
Sili atu i le se lau fase furu afe la o whai o tamaiti a onga ua sa auni nei e su enga whai ua le nei fo i tausanga e a mata wha ngā solo atu i le so. Ai o le suenga o pito te le o la fea ngai maalo mo whanau a onga o le suenga le o le tu spasi NCEA i le vaenga mua o le ngana Peritania i le aso se furu mo le fitu o Novema. Le o le asu e ai la o inga e sidi atu i le fase furu mo le lima afe o tama mateine a onga i 2SS o New Zealand. E fase lau lima se furu walu la o no fuanga tu tono la o Yesu enga nei e tele lava i a onga e au fia ia onga i fitu i le atukuki ma le a onga i tasi i le motu o niwe. Whailo mai Andrea Gray o le mtanga luenga e pulea whailonga tau o loa New Zealand le NZQA e whapea. O le awha mamalu i le teimi o suenga uma i tu la fono o le puipuinga o le saunga le mu ma le soifua mano no ina. Mai mana o miaita maiti a onga ina ia na nofo baba e tasi ma le afa mita le vao kesi i lo tonu o potu e whai ai nei suenga. Ona o le mau whaafita auli na mafu mai le motu sia wa onga le whanau, ona o le wha mai koviti, ua whaatanga ina ia onga e wha au ngani tongi wha au popo e ta ua o Learning Recognition Credits, o ni tongi e amana ia ai le tūlanga awa o ina o le whanau. E mawhai o na maua le tau mai titi a onga le tongi wha au popo le nei, mai o lātou tongi ta i lima uma na maua le tau sanga, ai whaatapula ai la wha ingai walu tongi wha au popo extra credits a le tau mai titi i le level 2 mo le level 3 ai se fulu extra credits mo le vaengo le level 1. E le ngata i lea ai u whape fo i ona whaapa u i lalo i le tongi e pasi ai i le suenga o le UE po o le University Entrance o le suenga masani o na mana o mi ai i le tau mai titi ia ni tongi po credits se fulu wha mai ni mata upu o tu se toru. Ai, o le tausanga le nei, o lea ua na o le se fulu wha tongi e mo mia mai mata upu e lua, a e se fulu le lua tongi mai i le mata upu lona toru. O Yesu inga, o whaia ona o whautuanga mai le pule a onga, i tūlanga mawhatia o mawhau ta maiti, whapema whaia onga, i tūlanga e pei ona ali e mai. O le tausanga taruai sa i longa ai ona pa u i lalo, lao fa inga o te maiti a onga na sue le suenga le nei ale mano le NCEA. O le taunu unga se suenga le tamai nei o manatu malangona o le au palota ua hatangi ai le fa au wau peo le tūlanga le fia o tangata i le whai ngā malo o lo tu nei le foe. O le sa i ringa le nei po le poll sa whafuaina e le company Fasa lau le News Hub, ma le Read Research, le ana tūlai mai ai, le mamao i luma o le tūlanga langolangoina o le partia le National, whapea ma le ACT, nai lo le Labour, ma le Greens, le o lo tū nei le pulenga o le malo o New Zealand. E 5% na pa ua i lalo, ia le Labour, ma tūlai mai ai le tolus fultasi, 10% o se hawha inga o pito maa o lalo lea o iai le Labour, talu ona tūlai mai Jacinta Ardern i le tofi tai o le Labour i le tausanga i lua afe se fulmo le fitu. O le vaenga le Greens leo lo ngā le lue ma le Labour i le tono le whai ngā mālo na wha au popo le tasi tesi ma le tasi pasene ma tūlai mai ei lātou i lau wha inga iwa ma le afa pasene. Ai o le partia le National leo lo te ita ia le tua ngai le parlemene e fase fulu tesi ma le fitu pasene na lātou maua i le suenga le nei ai o le ACT na o i le se fulu pasene mai le tolu tesi ma le ono pasene na iai i leisi suenga taruai. O ia whainu mela o manatu disi a tonu o se tūlanga lea atangi iai ua iai ia le manao tangata palota ina ia whaia se suinga o le malo i le palota tele e se so ai i le tausanga asau lua afe lua se fulu ma le tolu. E se lau iwa se fulu miliona ta la ua wha au popo le mano e wha ale lei ai le tausinga o tamaiti i se vaenga o le na Pol Kalambe Vesosani i le taunga tā o le soifuanga. O le tūlanga na sau no i ai le tamaita i palemia i a Jacinta Ardern i le asusa i le taimi o na sau noanga au tū i le fono tele wha ale tūsanga a le vaenga wha au bufai le Labour i au Kilangi. Na fola fo i le palemia le si itia leo Vesosani o lo maua e mātua e iai whanau la iti i lalo le Pol Kalambe le Working for Families
le tu sa male ono se 40% o ai ka uma i te tonu le tunu o le a whaamanuia ina ai. O le nei whainga whaawai fau ale mālo i le tau whaaitia o le tulanga taunga tāo le soifuanga, ua suia ai se whaai unga sa whaia e le whainga mālo le national i le tausanga i lua afe se fulu, lea sa whaatapula ai le māulunga o te tongi e anga wa ai mātua ma ainga whainga wenga i eita maiti i le whasosoani le nei a le mālo. Whaaria i te mai tai pāle mia o le fuafuanga faule nei, o le a whaapopoi nai leisi se fulu afe o te maiti, o le a maua le nei whasosoani mai le mālo a wale tau singa māsani. O waenga e au fia i le whasosoani e iai le tau singa ma le waawa inga o te maiti, i le taimi e ulu fale ai i ni a onga, ato ai fo ima le taimi ua onga ai ma le tau singa pe atu ua onga e whasosoani ai i mātua e māwalalo ma whaaleonga lua le māwalunga o lātou te tongi. E limas fulwhapa sene na si ti ai la fa inga o tangata na mali liu i te tono ni usila ona ua owa le malolo si ni whala au a tō mani wai lau a au o ona na o lātou whaau ngā ina. O le tūlanga na whailo mai se li poti a le whaalawo tonga o le Drug Foundation na New Zealand. O whainu mela na whailo mai le li poti na ilo ai e se lau fitus fultasi la whaai o tangata na mali liu i le tausanga na te enei lua afe lua fultasi o se whaau pōponga e se lau se fumaltasi i whaamau maunga sa iai mo le tausanga e lua afe se fulmo le fitu. Ta ue nei li poti o le to tele lava o tangata na mali liu sa o lātou whaonga ina fuala au māsani ato ai ma le awa mālosi ma isi fo i tu a inga o fuala au whaasa ina. Wailo fo isu esuenga o le mafuanga au tu lava o le mali liu tangata i te tono o le lima tausanga ua tu rai tu nei ona o le whaonga ina whaatasi o fuala au atoa ma le awa mālosi. Na alien mai fo i le nei li poti o le fitu pasene o tangata na mali liu na o lātou whaonga ina fuala au e māsani o na maua mai whale talo vai whaatasi ai ma le awa mālosi ma isi vai la au ona. E to tasi le tangata na maliu, ma leisi to tasi o lo lei loa i le whaalawe lave na sae ai se waa i le tau langa i manu kau i le asa na nafi. Tupu le whaalawe lave be tusa o le tulai fitu i le fiafio le asa i ngā te whale o le tau langa o manu kau e le mao ma le mtawhanga o le Clark's Beach. Whailo mai e le li leo a siasi a Inspector Jason Homan e to lima tangata sa iai i le waa i le teimi na tupu ai lea whaalawe lave. To lua na mawhai o na whiausia na Utah ma awina atuai i le whalemai miru moa a sa whaonga ina le waalele helikopter leo e sa idi ai tangata na lei loa ma e to tasi na maua ma awina na Utah ma awina atuai o ie i le whalemai a e to tasi na maua ua umarona ola ma leisi to tasi o loo lei loa pea. Na maliu, ia se tangata to tasi le tono se fale na fia i se mu i le pitonuu o Narawahia i le tae ao nafi. Whaalia mai leo leo e taunu watu iai, ma le tine i mu i lea whaalawe lave, ua uma le olo le nei tangata, mai ua whaia nei su enga i le mafu anga o lea mu. I le lau mua i Wellingtone, o lo tau fia pei le whalemai mo tongu fitinga, ia se li ina manua i se pulwhana i le pitonuu o nae i Lower Hutt. Whaalia leo, whaalawe lave le nei, na tupu i le pōlest o nai, mai o lo o masalomia ai, ia le tua oi o le li ina manua. Na maua ai leo na o le whana o lo o masalomia i le whaalawe lave, ai le i maua ai le tangata o lo o masalomia, o na taunu atu iai leo, ua sola ese mai malona whale. E leo mautu se fufuanga le mitanga luenga o leo New Zealand, i se mea whaia i a lātou au penga ho i nei whaingoina o tasers, e a po o whana la iti e wha o ngā e wha awhile mu, ma tau fi aita ngāta e whainga tā, ma ono lama ti ai le saunga le mu o leo. O se whaamtalanga tu sia mai le mtanga luenga na ta wai wha pēa, o tasers ia o lo wha o ngā ina e leo i le teimi nei o le tu ainga ta ua o le taser X2, ua lata ina uma leo ngā, mai o le a le to e wha awawina o na ngausia e le kompani Amerika ingo o le Axon. Whaalia fōi o le teimi nei e le o iei se wha amoe moe e wha ataitai le wha o ngā ina o seisi tu ainga fōu o taser, mai le ai fōi se fuafuanga le mtanga ruenga e a matau na lātou wha o ngā ina,
ia ni mea pu e ata e whaapipi i o lātou tino i le taimi o lātou tiute. O whana te isa stuai e iai mani mea pu e ata i te tonu, ai taru mai le tausanga rua awhes fulfitu, o le tele lava ofiso leo a maise i Amerika, Peretania ma Australia, wa lātou whaongaina ia ni mea pu e ata e whaapipi i toninga ma tino leo e pu e ai ato ngāio i ngā leo, ma le whaongaina ni tasers a toa ma isi ngā ruenga masa ni wha leo. I leisi vahenga o le tātou tala, nei longa o na vevesi le pōlest o na ai le ngata i le tunu sa wha ailonga ina le aso mea wha papa le Guy Fawkes, a e sili atu na matua PCI ma le vahenga o le tīnei mū. Wha ailo mai le tīnei mū no tua le fia i le to tele o tangata sa moli mawina le whaatamala o le tutuina o lātou mea wha papa po fireworks. Ma tu ina mai ai ma se lapta inga, ina ia alofa ngia le marua le tunu u, ia whaia ma le whaaite te le whaonga ina o mea whaapapa, ina ia mauti noa le saonga le mua tangata uma, ai maise o mea ola ato ai ma lau whanua. Na adi ni maise mui lunga o le maunga, i le te Mata Peak, i le Hawke's Bay, ai whapea hai fo i ma leisi mu tele o le tonga vau i Gisborne, e lata i le Mad Mile, au leisi mu na tupu i le Breaker Bay i Wellingtone, e lata i le vāruanga o le pōlest o nai, ai o le waweao le sa whapea fo i na fi ai lau tinei mui le tau te pei no se hafi, nasa sao i pānel i au kilani, e mafu umo mai ona o mea whapapa. Whailo mai e le Palestine o le uni o tangata tinei mu o Ian Wright, e iai lava tangata to i titi e tau mawhai e whaaleanga ni aso whailo paina e pei o le Guy Fawkes, ma awha ina umatuai maisi tangata, o lo whaia ma le whaaetete ma le fia le whaapapa ina o lātou mea whaapapa. Na i ta awa fōi wa atole vai asa o whea ngai le tine mū i tu SS o New Zealand ma le mau wala au e winga ini awhi wa fi ai le tonga vao ona o mea whaapapa. Ua whailo mai le sui tau vao le patia le National mo le palota le ititi o le tumaro Hamilton i Sifo o ia lea o le li i Maori sofa ia tama potaka o se taitai o tangata Maori, whitwhilia mai ni sui se totolu o lea pati, na whaailona lātou fia a vea ma sui tau wā. O tama potaka o lo ave nei o ia ma whaatonu o le whaalapotonga tangata Maori, e ngoa o le nai tai ki tamaki, ai sa ngalue mo o ia o se whauwhautua sinia, i le whaalapotonga o le supa a le mano o New Zealand. O le aso se furu o te sema, o le awha iai le palota la ititi le nei, e pei ono sila fia ua awanoa, ia le nfole nei tu malo ona ufa ma vai le whaipu le sa ia i taluai o se sui o le leipa, ai ua leo toi a veo ia mo sui o lea pāti po o lea vaenga wha aupwhai o malo. E leise whainga tā i le sida atu na i lo le se laurua fulfitu afe le a whai tangata mata e ma whai na mai mua ina le taimsanga o le sa i lia o le ipo le lau langi le kapia tamai tai, e pei ona tali māloa i nei New Zealand. O le sua ngā fusi le vāo New Zealand ma engelani i le astonai a saunei i le malai o le Eden Park wa le o toe tele ni pepa urfale o te toi le taimi nei. La whaisa fuafuaina e whaapoutonga o le kapia le lau langi mo te ngata mai moa i le tamisanga atoa e o i le se lau rua sfurma le fitu afe. A le wadi mai o le amatua siri mamau atu pe a o i le aso le sua ngā fusi a awelua ua pito nei i lunga i le kapia tau mai tai. O le astonai te ruai i le vaenga o le semi-finals na malo ai New Zealand i le aiatasi i le au malosi a Falani ma e sili atu i le luas fulma le lua afe le a whaai o au mai moa sa iai le Eden Park. Whailo mai le whaatonu o le taamisanga te mai tai o Michelle Hooper ua toi titi lava uma o na tau lia pepa mo na fua whaapopo e fasi furu afe o le a whainga e mawhai o na ofi le Eden Park i sua ngā fusi o le astonai. O bauti noa o le ta'alonga o le a whaatui na aise mataatia i le to tele o tangata o le a mawhai o na mai moa i se ta'alonga le kapia tamai tai i le laro langi a toa. O le te talaina alo i o ta'alonga nei au kilani e siri lai titi lawa i tautus fulfa afe la whai o tangata na mai moa ai le malai le Eden Park. Whalia fo i Hooper o le manumalo ai o Black Ferns a New Zealand ia whalani le polas o na ai na tau lia ai ia isi pepa whaapopo e waruafe o pepa urfale mo le sua ngā fusi lea a New Zealand ma engelani.
Ua matua whaiti o ina i newspaper ma lau whaasara lau ia le au kirikiti Australia ina ua le au i le su ngā fusi o le ipo le lau langi lea o lo tali mano ai le vaenga o ta alonga ta ilua sifuru awa po le T20. Australia pe on sila fia o lo umia le siong pini o le lau langi i le vaenga leo kirikiti wha le vao ma no. Au le lau o le sao i la tau il vaenga o su ngā fusi i le semi-finals o le tamisanga e pe ona wha ngā solo ai le teimi nei. O le au malosi nei Australia ka veterina le li o Aaron Finch sa iai le manatu maurunga o le awhaingo fia na lato pui pui le siompini o lo o lato umia peitai fa le tonu lava i le ta'alonga mua ina ua whaia ina i le Black Caps a New Zealand ele i o la ta'alonga ba Engelani o na utimu ai o isi malo i tolu Australia le vaenga sa te wai ele i lava o lato aina maua ina i mwhai o na o tuai i le suenga fusi. Mai tau ina i lunga o fisota inga tele vavave ele matua to tele o le tāpua i ngā Samoa sa whaatumu li ai le taulanga whaatau i mangele i au ki lani le vaveao na li la whaali ai le fia ina wā e mā lo le alo whaiva o le toa Samoa i lana tālonga ma le mate maatonga i le vaveao na li la i stasi o quarter final le ipo le lau langi i le lakapiliki i Engelani. Sa sisiva ma wha fe ei pu o ta wale tangata ma wha lele aile tanga mai Samoa e wha ali aile lato fia. E le ngata lai au ki lani a sa wha pena fo'i ona iai i wha ainga wha penei i le taulanga i pia a wha pe Brisbane i Australia ma isi fo'i nuu o loo iai i o tātou tangata. Sauni nei la le toa Samoa i le vaenga o le semi-final o le wha ai unga le nā o telefou. O le nau whaafonga le tunu le toi whasalawina o tātou telefou ma tala mai Samoa le nei fo ia uli e mai se fo i nei aso pe ona whangaina le whionga la wano ati lawa ia mai se ia le tautua le sunga a tāse sa mai Samoa. O le tu la e vanu tai o tai au to mo fu whaapoponga o le ua sa wale atu tātou taimi toi walua 15 minuti o te anei le tu la 15 ia toi whaamalo ma toi whaatalo whatu le taimi o le uli. Ia wala fo le whengai o le atinu i tau mawhitanga ma malolonga. Ia mai se fo ia i lato lo whengai pia mga aluenga. Le taimi, ma mafuta mai tono fo le whai ngā aluenga. Ia whapia fo inai mātua tāri sua le taimi tono ainga. Ia mwhaafonga mai le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo si fonga le lau moe Wellingtone. Ia i le vaenga lo e tātou ofisa au tū, po le tātou ofisa whaasa lau i Porirua nei. Le lima sifuma le tasi man Kevin Avenue i Porirua. Ia ai o le tula tasi ia ona tari foi lo tatu fasa launga le tautua mai le sunga ta se salam se mai Samoa ia po ai foi inisi va inga le tatu tinu ule nei va yaso ia mai se ia o le fai unga le yaso te nei ia a o fenga foi ia alo matama fa na ule tinu ia i so sta longa sa tau va ai ia ai o le taimi ia o fa fianga ma sani foi ia wa foi le fenga le tinu i malo longa ma tau maftanga o le uli ia mai se la tau lo mai mo mai pe ile o nanga le tautua le fonga le mua ia i lunga o tātou upenga te whailangi, toi whaamāloma, toi whaataro whātu, ia le taimi o lea uli. Ma nei o le tau, oka se ma nei o le susulu mātango fio le lai, le laumua nei Wellingtone, ia mai se fo i nei Porirua, ia o tautua tuai le tātou ala leo, le si ufonga le laumua le tasi ono tesi ma le tasi whaamo. Mai tau ino fo i le whaiunga le vaiaso, oka se ma nei a whai o le ma nei o le tau le whaiunga le vaiaso, ia a o le te le fo yo talonga sa mai moina le tātou atunu. Ia le manatu. Sa whaafia ina malava tātou sa mai moina ia talonga. Ia sa halo tu ei tama whanau le tātou atunu. Ele ngata i le talonga teito fitu le lakapi le tātou au. Sa tau vai i fea i tu i fea fo i le teito fitu le sa whaataunu ina i ia o ki tau ngalo atu e te au ia e merale mo le tele o ta'alonga Hong Kong. Ia le sa tau vai le tātou teito fitu. Ia e whape fo i tātou teito asifurulima, le manu Samoa. Ia le sa ta'alonga Italia. Ia fo i mailoi i le tūlanga i peona i fo i le ta'alonga i le waweona nei la toa Samoa ma le au maitonga. Ia sa matua whaafia ina fo i le mamalu le tātou tinu e misi lātou. Ia o maitau atu fo i lungo pēn ta whailangi nei aso. Oka. Ia ua whai lava le fia i o le tangata ia.
ia awa fo il tulanga sa ia fa ungo ta longa le fa ungo le yaso ia il manatu ia ese la fo ia tangata o isi tangata fie fo le ta fauma ma fa ilon la to nga fie ia oni se fo ta po ipe tono moto malawa mata le TV mata po ia tau whainga alo mata fa na ia mo manuia ia tau whainga ni se au ta alo fa ungo le yaso ia ai ni se vai ia to tele foi la to sa ho ta fa i fo le kala pu ma fie ai ia mata po ia foi wai fo le sa ta longa le i termina le polastona ia la matua si vai si tonu kala pu ma vai nga sa ia po vai nga sa awe to fo il fa ngol vai sa ka se afa pe uma fie ta te alu i te lo pole mela na vesil lang fie tangata uma sa siva o le mali fo yo sa anga tangata sa mai moina fo i le pole stona yo winga yo fianga ai pe ava pe o la le volele poto eva ma fie ia fai o le moa o le pauna ata ia o le mali fo yo si siva tangata ia mai le ima se vevesi na fa na fo ina tupu napo me vole ma o la to uma fo ina sa anga i fo i ta fa fa ngol vai so ia malo ia fo ona tupu pisa ia ona ole pule le mi i vai ngol ia anga ia i fa ngol vai so ia pela le tulanga na le sa ia i ma to ia le fa ngol vai so se afa pe uma ia fie ta te alu ia te lo premela ina misila ta alu mau sapa mau ata ia mau ai foi man fa o so le ole o foi la tangata i lungo le dance floor so le tofu al tangata mole malana move na fa wow le te mai e si el tato apa anga ia o le masani ona tala no mai lungo le tato Facebook o so le fa to le o tamba na il pole stona ia se matautia le si fonga la mo Wellington wa fa tonu lava le tu lai se ful malua ia se matatu nei fa fianga nei ia tato mafuta i lo le ta lo le tasi tali lo le tato fa salonga le sunga ta se sa mai sa mo tato visa autu i la vaya ia wala fa wino la tato Tautua i lungo le Facebook mo tato YouTube ia nei taimi mafuta mai na ia i fa fianga nei ia mai le si fonga le mo i Wellington musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Ia lulu mertatu pesen na te fa malo stino mai ai.
Salvatu le faltu e whenga ia isila, mafta mai vai pefo le sunga kireti la wafia isopo. Ia mai le mamalu le tātou atulu o lo whaafonga mai mo mai lungo tātou pinga te whailangi, mai se le tātou ala leo le tasi ono tasi ma le tasi whamo. Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au si fofonga o le launua. Halu ale so na
Le sunga paunga tai no ipule mo pese ia siva lunga ia siva mai lalo alu malunga ia alu so se mea e nei te me ole auli pa fia si filoi mani si fonga la mua ia ole o tes fuli va minuti ona ta le ole tu la tasi tari fa sa longa le tu la tasi Samoa Tautua mai sunga tasi sa mai lalo vaia ia fa talo fatu fitalenga ya seu ngali ka peli malo la vaseu malo foi le tawa tai fe mga lwe ngone yaso ia malo foi fa fonga mai ia elmnatu ia olo mani foi ia le naitu ia wa foi fe mga lwe e mantua seu ia mana uma tatu le tolu ele mana vai le tasi fa mun ia ai fa obe ia fa fonga mai i fa fia nga filo ia si fonga le laumua i Wellington ia talo le tasi ia tatu fa ma vai foi lea ia mai le laumone Wellington tasi ono tesi ma le tasi fa mo ia sa ve fu mai la ia sa ve mai fu mai la ia le ul
E fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa vali vali le pasina se Yesu solo ia Samoa lo uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata gato tunele a omae mane ilano ole ni na o umasia upele Ele mafai nanga ona ngalo le tape mali o mai singano lo ono ai tine matama yo ngalona awala lau papa le pasina se Yesu solo ia Samoa lo uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata gato tunele a omae mane ilano ole ni na o umasia upele Wafa apea ona lawiloa ile lalo langi atoa walai ona to atele le au mai mo ia Samoa le masina se Yesu sulu ia Samoa lo uatulu
Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Le sifu malie o le sunga ia tomata
fo mai petelo ia ma le pese ele ngalo le to ese tanu malala le to ese fo vo le o ia le fo temi nei ele to ese ta fa ngata o le pese o le fatia nga i le to ese I tanu malala to ese fo vo le sa ia si va ngale le mai mo mai ia fa malua tu tatu tinu Samoa ia ua mai ale tautua le sifonga le laumo le yaso mai Wellington le tatu ofisa le 5 ma le tasi man Kevin Porirua le yaso talo le tasi ona talilo tatu fa salonga le tautua mai tasesa mai Samoa I lungo le tatu Facebook ma le YouTube e wa il manatu ia mo le atu le nganga fa afetaitele le pa ia malo le tatu tinu ia lautu tapu inga ia me se fo talo sanga mo le le yaso ele wa I manu ia le tatu tautua mai le sifonga le laumo ia fa malulua tu foi o se upu foi o le longo maria o le tauta maria lau fa fonga mai ma lau mai ia malu ave fale o tō whingalo ia mua lava le vai o mātou tangata ia e mātou te matua atu ia mangalo ai se fale tonu ma se ele o lau whai ngā luenga ia manuia lava fuafuanga o toi o le nei auli toi wheloi tai ao I lungo le tātou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi wha mo ai ma le taimi mai le whionga le pule ma le au whai ngā luenga fato fatu tatu tautua mai I New Zealand I Wellington ia alela sa mai tatu tautua mai Samoa le sunga ia ta sesa so I fua ia Tautua